tanga salah wamana tumaya Yesu lo ufaola Kirisimasi wa ulava le abongai Yesu lo umasai te wa afetai wa ulava le bongai ole Kirisimasi Maya salia la unei di ingao te si itia inga o te po atu mapa manu ile tupu o tupu o ia ole filemu o ia ole loko lo wala patu noa o liutino tangata awa unei ile tangata no posala lenye wa o mawai veo la maleksa olotonga papeta Yesu wa elabea ile papanonga wa ulava la kongai ole Kirisimasi pasoi kunai ailo umasai na soi kunai se ala sili ona mawalalo
o te whaatalo whātu i le tunu o i le nei tae o fau whamalo whanau manuia whaftai i le tua i lana te inga malana leo leonga le nei o tātua o ria le tae au nei o le asolua o le asoiva o le masina o te se malua a wheluas fulu malilima. O le awamnanga ma le tautua le nei e le siufonga le laumua o amatalia a mai alvi inga o le tua mai le e kālesia me tisa mo le vin o le pese o whaingoina o finangalo e Yesu ia ona sa unia leo le tatalo e amatalia ia tātou whaasale launga o le nei aso. Tālo whalawa. Say
O lea tātou te talo. O mātou wala whai le nei tai au whaulo mātou atua I lau tau singa lofa. O mātou watu I au luma I le nei tai au e tu ina atu ma whafo I atu le vi inga I ate oe. Mātou whaftaia I lau tau singa ma lau leo leonga o mālo lo lau whanau. O e sa ngā lulue, o nisi sa whai malanga. O e sa maua I mai o le tino, Besi o lu I tau o le soifuanga nei. Mātou whaftai atu I ate oe. Whaftai alofa, whaftai anga le lei, whaftai whamangalo. Mālo whaftai tele lo mātou atua. Mātou si tia pēr le taulanga o le whaftai ma le vi inga I le au noa. No le taulanga na saunia e lo walo Yesu Kiriso. O mātou maua I le leinga ma oe lo mātou tamaa. Whaftai le whaolatanga, whaftai lo na toto, whaftai lo na toe soifua mai le tunga mau, o mau ai lo mātou whaamoe moe. Mātou whaftai au a fionga pa ia ya o ai mātou, ya o ai e whaatonu e whaapoto ai mātou, e tā pena ai ngā luenga le lei umalava. Mātou whaftai tele le tua na mātou tamai lau tau singa. O e tai mai le soifua ma le ola I le nei aso fou, I le tau mātango fie o le ea fou o le mālosi fou. Whawhitai tele I au mea lofa o le tino nei e tausi ai le ola nei. O mea wa e anga le lei ai. Mātou whawhitai lau anga le lei nei whanau ia onga o le nei tausanga. O lama whaiu. I ia lau a fio I le poto ma le atamai, a wa oe lava o le puna o le poto o le atamai ma le malama. Mātou whawhitai lau ang le lei ma lau tausinga nei o mātou mātua, o auna ma wharitua. I ia lava oe whaavavau. Whawhitai le nei atu no ua mātou no nofo ai. Whawhitai fo I le li ia lau ang le lei, nei o mātou tangata I sue fia o le lalolangi. Mai se o mātou mālo ma le atunu o Samoa. Ia vi ia oe matu mau ia te oe le vi inga e whaavavau. O mātou whasifo atu ma tautino atu o mātou lava o le whanau o sala. Tau lava ina ia whaafauina I mātou e ala I le toto lo walo Yesu Kiriso mātou te mangalo ai. Te lei o mātou mana o ngale atua lo mātou te mā. Mātou la fo I atu le nei atunu o ni usila lo mātou iai. Ie o iei le pule le li ie o e o whaianga luenga le lei se ie anga le lei. Mātou ta talo mone a mātou mātua mātutua. Whamanu ia mai anga le lei atu. Nisi o mamai tono a inga ma whare mai. Se ie anga le lei mai e whaamano lo atu. Mātou manatua au na tutofi o lātou whaiva matiute. Ia e whaamano sia I lātou mai anga le lei. Nā tau manatua e o mawhatia le nei taimi o na o le malanga le maliu ma le oti a inga. Ma e pele ia I lātou. A pātou awang le lei e te wha mawhana whana mai whaaloto tele. Mā tau manatua le li ie. Ia mātunu o lo o saua ina I le au ke visiano. Ta mase e anga le lei atu ia I lātou. Mā tau manatua I lātou lo whaia ia sa awanga. Ia pupula tu ia ilo malama lama leli ia wha malama lama ina le pong salo o lato iai. Mātou manatua le nei tai au ngā luenga whai au na misionare whai evangelia ma le au tālai. O lo tāla ia oe ma lo mano se e anga le iatu I o lato mana onga. Mātou ta tālo leli ia mo e kālesia kewi sia na umani na ia tunu. Wha pēr le lalolangi se e wha malo sia. Ena ia launga ina le upu moni o oe lea Yesu. Aua le whaafia I tangata. Mātou te talo I manatua si o mātou malo I Samoa. Mai lava I whaurulunga mai o iei le pule se ia pā ia whanawiti. E anga le lei mai whamanu ia I lo watunu. Mātou te talo I manatua lo nu umale au pa ia umalava. Te talo le nei aso le li ie. O aini a inga o mawhatia. Ona o whewai vai inga se e anga le lei. O e olo o mawhatia ma polonga ona o fuala au o ona ma vai o ona o le nei lano langi. Se e whaasa o loto atu ia te I lātou.
o nisi o le amalanga i le nei aso i le ea o le sami o le lauelele se e anga le lei ma e leo leo wha mole mole. Mātou te talo e wha manuia i ngā nuenga nei fō mai o leo leo o fō whaia onga i le nei aso mai se o nei whanau o le awa tu iao. Leo leo wha mole mole lo mātou atu. Hanga le lei le nei au nanga i le pule mai mātou umono o ngā lulue te leo mana onga o le nei tautua. Mātou te wha moe moe ma wha tua i a te oe e te mawhai lava ona e saunia. Wha manuia le nei aso le li ie wha mole mole ang le lei i mana onga lilo i te tono o mātou loto. Whai a pēa lau whirangalo ai le o mātou loto. O le talo lea maleo le ngai ala i le suafa o lo mātou li o Yesu Kiriso. Amen, amen.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Pea no fai atu. Whamalulu atu. Whawhio rau whionga tamainga. O le vaenga nei o le pese e te lei whafafonga i ai. Whai maina nai au alama nei e whafafonga i ai. Le whatoa e whafafonga i el malai nei. Usi whafafonga. Nhập chương rồi cô bác. Quê cô bác ngồi lọc bề lê. Ê cả lục phái. Ê cả lục phái nhập chương rồi cô bác mà là phải ngà mà lớp. Tô à mày. Kapua inga Pake ya ile a inga kawa anga palela kai marka ma a inga Ko mala le wa abe i Amerika Taka marpanga alu Weske wa ponga inga Leo kisa ore pare mai oka e oko Leo kolo mapa upau Mai wai kui se Porko wanga i baila awar baila le ngau Mai ua te anga o wape i loa inga Te mangu ua ngama o ua so mai ma te pue pusinga Mai Iraqi Te leo pae ngao sama wai long pale mak Saidi ia maua ai mak wai pa Kalau pai dia piong ai di kobanga Leilo ala pe ai ua urufia ni ngangaleanga Mangua pisau ma se vai se pa kau kala. Te leo a mio pau ma mangeo le mapua anga. Poa mai le singa ngasir ko vanga i papu. Tina, le ai. Ele o ngasir ko vanga. Ala e mer ko vanga i longo foa. Oi. Ele o mai ko vanga. Oi, le ai ala fianga ko vanga man sio fola e mai lunga i o. Ele o longo ko ala ngai pai. La mai
Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua, i le aso furaile. Ata o le taia. Tato porkala me la tau le tai au nei u tato whilo i lungo peo le e peo na tu o mei whasa launga i le aso nafi. Ia le u tato se e mai le tai au le nei o le aso lua o le aso iwa o le masina o te sema lua fe luas fulu ma le lima io e a tato to e te pai tua pe ia le 11 whamanu i atu kuis masamara tau sang fau o le nei fu tato o lia le iskiris masamara tau sang fau nei vai aso o toi o le nei masina. E le mele to fo lofa ma fa fele to ile tunu ma lor fo lau fa ma lor sopo fa ma lor pale fa tai mo le tapo inga fa tai te talo e le wa ma fai lava o tatu lia nei aso ile na lofa mo na ngale ya fa fele to fa fenga umam fa tua nei tamam tina ma to umona tunu o le malo sele tunu mo nei fa na nisi le utau no mai fa nga malanga ya tatou foi le utape na mana mahalo ya to vai aso a onga le fa na o uma foi le wa onga nei tau sanga ta pena mo le tau sanga fo por kala mene le ata le taiao ma lord folo muia na tatou watu le talo le tau tatou asiasi po a mai wingo le tau nei aso yam fanga solo to le tatou por kala mene tau tu nei mo o ti fonga le mua talo le tau mo le tau nei pe fa lo me lo official vai tau langi le tau le so o tu le sto nai o le na winga atu mau pe winga le tau ia langi le tau e o tu lava le sto nai e langi le tau ia kapiti manu tu whanui mutaranaki fa pena Marlborough Taupo Hawke's Bay mo Wairarapa langi le tau pe no whaelo mai o le malulu le ai no unei po itu malone a mata maris furtoru anga ilunga sfurfitu e a mawhanwhana lo iei lufurfitu anga ilunga le tolu se fulu le iei Wairarapa Luas furu iwa Marlborough, luas furu fitu le Hawke's Bay Mataupo. Au gilani le soro whaino mai matua langi le lei lewa le tau. O le motu i saute e whapena langi le lei whasolo ato le tau le motu i saute le isi au e whaalewe lawe le te leo vaenga le motu i saute. O le malulu le eoro whamawina a mata mai le se furu anga ilunga se furu ma le lima le motu i saute. E a mawhanwhana lo iei luas furu tasi anga ilunga luas furu ma le fitu. O leo terenga le atunu ne yaso e langi le lei le tau le tele o vaenga le atunu. O a pia e whai titi lia le aso nei luas furfitu ufo le vela lufu lima le amawhana whana. O le angoto i fuli lai le so Wellington e toi se fururua minute le iwana ne le fiafi e oso a ele la tai au i le toi luas futasi minute i le ono i le tai au a tai au. O le fua le maluru fa mawine Wellington e manu tua oi se furuanga ilunga se furu marifitu e amawhana whana e luas furuanga ilunga luas furu marifitu lufuru fitu le iele maulunga le ea mawhana whana i Macetone io le ai matango fie o Macetone o le tala o le tai mo le so Wellington e sua le tai le te o le iwa i le tai o nei pe le tai le toi sfuru ono minute i le whae le fiafi toi sua le tai i le toi sfuru ono minute i le se furu le pona nei ea o porirua pe le tai le lua sfuru minute te le fitu i le tai o nei la ua pe le tai porirua sua le tai le toi sfuru wha minute i le lua i le au auli ona toi pe le o le tai le toi wha minute le valu nane le fiafi tala na le tau ma le tala o le tai mo le sirifia le tatu tinu ia alo lava a tatu atu swingo le tupe ia o ai la fola le tupe le tai au le aso lua ma lo lava le anga le leina ia inga o lo whaamuri mai Samoa. Ia mo la tau lai whaamuri mai Samoa ia. Whao ngawha le tupena e watu e le whaingo fietso i fuanga ia tunu e se maute iai. Tupe Australia e le zo valu lima sene. Ia tasi tala New Zealand mo lau tupe Amerika e lima sfuru ma leono sene. O le tala fiti le o tala alua lima sene. Ia ma le tupe Samoa le o tala lima sfuru ma le wha sene i le so. O le paanga tonga tasi tala New Zealand mau le paanga tonga e tasi tesi ma le lua iwa le paanga tonga.
ma le tupe sa mo le utala limas fulfa sene ile so tala limas fulfa sene ma lo la valanga le ina ya inga ma le tua i lo fa ola ma no fa mi nga so ifua mo ina so ifua ne ya so fa tal fa tu proclame fa mi lo waso fa nau yo me lo wi te lo waso ifua o le ile so ivo le masina o te sema ya ole tus fai tau ne yaso ya mola to umana so ifua ne yaso tato email level na aso fa now at samocapitalradio.co.nz perfia mais family yanga ya ole tus fai tau ne yaso lo mo to see mo pete really ma fe po fitu yo pete ru fo ile na fe wa ima tato wali ya tato lo o mawingo pete ya mo pete really ma fe po fitu ia tu inatu ia te ia me umatou te popole ai au lo manatu mai o ia te utou nga wani me o popole ne yaso tu inatu ia Yesu o lo manatu mai mo e ia manuia lo wasa ifua o le momol peteru mta upue lima alfe upue fitu le ilfo itau le so pesa le nei fa manuia lo wasa ifua Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana wene wa e auni. Atato fa afetai, ole tu alava ia via. Ea tu ai fa afetai lo alofa winga se kwa efo a imai aina ia sote alofa angalo ai ngalo aso soifu aya ngalo mola o aina ai mai sele atua so to e fa po ola fia na to wale ngata ilo so fa na le dei wa ulia mali fa amanuia me tu ai lo so fa na soy fuayana fe au toe fa popo ina peani si aso se te le lo fa anga mo ole ele umayo ai na pele e tu ai fa fetai lo alo fa winga se kwa efo a imai aina ia sote alofa angalo ai ngalo aso soifu aya malo mola o aina ai mai sele atua
Ya talofa lava sumel whafonga o tala me tupu le laulangi le yaso ma lo lava soifua, talofa lava. O le aso nei le tausanga tasi valu lima tasi na whaavaya I mo le taimi mua I Amerika I mātu le whaalapatonga o le YMCA. O le whaalapatonga le whaatuina I tono Britania ia I le tausanga tasi valu whawha. Ia o le whaalapatonga le tau le Young Men's Christian Association. Ia o le taimi mua leo whaatua I tono o se atunu o Amerika I mātu tono nu leo Montreal I Kanata. Whaalapatonga le pe ama se lau 2.5 tunu e iai pe ama le 5.7 miliona ia ona sui awai. O le aso nei tausanga tasi valu ono valu. O le tangata suafa ia William Gladstone na avea ma palemia o Penetania. Ia wha lei paya inga o tula I malita maloa lea e whai ma palemia o Penetania. Whato ali I taia le tausanga tasi valu I valua ina wa valu 15 ona tausanga. So I mana tua pea lai Penetania lei tangata. William Gladstone o le sofa to avea in palemia mo le taimo mua. O le aso nei le tausanga e tasi iwa o lima na pasi ai le tula fono e to tonu o le nuu leo falani e ta o le 1905 French law on the separation of the churches and the state. O le winga o le tula fono o pasi e tonu o le parlemene e tolu o na aia inga la po e tonu mumua ia tuto tasi le malo lua ia ia sa o tonga o tapu inga I tonu falani. Fa I yele malo si anga o tangata lau tele e feso o ta I mare kale sia po le lotu. Na pasi ai le aso ne te usanga te siiva o lima. O le so le te usanga te siiva faono na fono ai mo le taimi mua le vaenga ta o le Constituent Assembly of India. Ia o le whaaptonga po le vaenga lento fia alo ia lava na tau te tusia le whaavai o le malo India leo iei le taimi nei. O le aso nei tausanga te siiva ono se fulu ia o le vaenga mua le ata leo le Coronation Street le matamata I New Zealand Ngolan TV hato a whaalia I televise I Britania I le aso nei tausanga te siiva ono se fulu. O le tausanga te siiva ono na ofia tuaile nuu leo papeido si lalo le whaamalu o malo o whaatasi. O le tausanga te siiva fitasi hato a ofia tuai foi la tunu o United Arab Emirates I lalo foi o malo o whaatasi. O le aso nei e le tausanga tasi iwa lua na whaailoa ai e Pelenice Salesa ia ma Princess Diana o a hiu le la whiriwhiringa o le a te tea. Ia o tātou talana e toi maua le whawoponga I lona taimasani after lava. Malo whawtaila we mea tātou whasalungo ni tai au. So tele le tātou paanga ia ua mafuta mai. Atala whatu ia pua fito ai malo lava Aaron Silla. So ngā saulo mle ngā ruenga mata le tai au. Tina ia Amelia Whamona. Terini malo mafuta mai. Whawtaita whawhawina Tanielu. Tetsi Augustino. Ia manuia le yaso ia lautala tokuma. Pali I mesiona tua ia luselia. Ia malo lava lon sai le tai au fau whawtaila au ngā lulue. Malo lava le usu te iloa I whelwhenga luenga e malo lo mo le lua vai aso pe tolu vai aso ia nisi au nang whenga luenga whasolo atoa lea fie malisi ufonga le lamua tātou ngā lua atua e tau lava I le te le lopo a whe umai e ngā lua pia I le malo lo alo whatu tunga si anu tupa I malo whaftail mafuta mai manuia tele o tau nai Australia. Lau mai pese Leone Sina Band ia mai pese whawhiwhianga le Christmasi toi se fulu ma le tolu minuto lo toi luas fulu tolu minuto lo toi le tane o le valu. Ia o tau umavita vale ia manuia tele whia mga luenga o lo tau whianga iai. Aya le fetu ua malama le lalo langi uma malwa ole tana fana uma
fetu ua malamanga Bela lolangi uma mawa ole tama Ua whana umai ole ola tama O ia e suia tato mola Ia tato alalanga male fia Si masi tau sama fau manuia O tatou aulia male manuia E a sofana uolo tatou mesia E tatou alalanga male fia Si tau sama fau manuia O tatou aulia male manuia E a sofana uolo tatou mesia Ta ua tu ia iutaia Ina sareta I te tele ema Ole ano whatupu ai ole tāna I whaatau nuku ole whona kona Tupu ai ole tāma E whaatau nuku ole whona kona Ia magunia E kirisi masi Whaamanuia I me tau sanga whou Samo umala ua tunu upele E pese atu ia mane fia tele Samo umala ua tunu upele Whana umai Yesu na upele Tadi fianga mai le apepese Leone Sina Band Hea ma le pese na Nile Christmasi Ia tama o le folanga Ia walofa atoe il porkala me mo lato malava Ia o lo ope whainga luenga Ia o tato ilo nei me o whale whainga luenga I lato whaia lato livi Il temi whape nei a tuwai la na whaile livi il tangata pe apalai Ia luatu ia ua averi start Ia whape melion ngā luenga Ia malielo loto E il vaenga le ua pasi atua la tau livi le ua approved po le ua aveila vano ia o lausunga ia suma pe whenga luenga ia sumalolo ia o ila le la whenga luenga tato whenga luenga whatasi ia sumalolo whawhiawhia le tunu o malapta ia mwhamanatu ia na i whamanatu mai tso i fua malolo ina
o le tula fono, leo, le fui mu, au nanga se ia, o le atatou ngā lulua e lava le taimina o le Christmas me le tausang fau. O le so lea e fuafua le porokalame a le University of Victoria, tō laulau e le lisi o le au whahau, o te iloa e poloka tai Wellington e awala masani e ne whaonga e le parade po le solo le au whahau i le so. Ia, e tausanga na tolo i le solo ona o timunga. Ia wae lua i whaunga i le tausanga o me ma te sema. Ia o te iloa la ia tātou uma i whahau ne ia al matua fia le walangi le tau. O le au tau savalia i le lau mua Wellington. O le tūlea maleanga le University of Victoria tau sanga umalava e whaavanoa i le au ala umi i ale nai tai Wellington e savavalia i le au whaau ia ai whaatua la lua a inga ia mauo ia ma le lau mua i Wellington e whaalolongia i le antou wai umane manuia le tau mwhai so se whailonga. Ma lo le tau wivi a to tono le solo le toa tele o tama whanau o Samoa i ai. O le maa nei ale na ne la fataruina ne le tasi le au auli ia o le solava ia o le atanoa toi le fionga le pule ma whaalinga le sunga whaalinga leo ta sui o le University of Victoria tō lau le lisi ia o nei le tai au leo te vea tunisi o tala la ta mailulu ina le mafu e malosi tono Japani fitu te si maleono le malosi le mafu e o le valo ia ima le tsunami ia fa fome pere tātou tautua nei ia u tātou ilo la langi leo tātou ilo a matuala i titi ai le tele po felu lu el mafu ia ona la pta ia isi tu la lang o inga lu lolo ia ole ma tala la tamai na talo fa ia Japania se tunu le tati tonu ape ilunga tonu a Japania o la lo ifo o lo ye papa ma te tele le ta o le ring of fire le ta milo la vea to mani usila nei i ta me sanga na o la na lulu mafu o na minoi le o papa te tele le tu sam fa mamunga e la tōro o meita wina mea whapene o a mafui e ma papa te tele o lo ilalo ifo le leila lo langi lo tātu iai ia lea lai mafu ai o na iei mafui ia matupu ai mele tsunami malo lava le uspo fatalo fatu te Stiva malo ama ia le lau mua o Australia ia tiwe sa ene ia mafo Eric sunga lau Pepe Swalka sunga talivui matua on fire ni tai amal ni vayasa ia se malo lava le sai na ia vita vale umala sole ma nai alve atu fa folio so ele la ia fi la tu yo koleni le umian sa vale matua afua apela tu le nga lulue ia ma nai te le tau ni ia so nga lue ma se vale ma fa yo nga lue nga fafo ia o le te fa tu manongi ma koksa mo pe ai nga le fa le koksa mo ia le sunga le fionga futialo ya ma lola va fa tail ma futu mai tatou se atu nei fa fianga ma le sunga ya semo fiure te funga yo pe singa lava Christmas i tau mo moli mai le nganga Christmas mo tatou ni tai au sfuro no minuto lo toi sfuro fa minuto lo toi ta le o le tu la valu tatou telefon tatou no valu tai nei o le fa forma le tau tu al si fonga le la mua talo falava Let's
masi Wani masenga Ia soa tuanai Whaangalo malafoai Whamanui a le kerisi masi I foatuia E pese Alleluia Wasoi fua mai le tama I le tina pai au Maria Ua ia au mai amo I tātou le whaola tanga I toa tuli matatalo E viri au na suafa Sifofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa!
Falfianga malisunga ya tala lele ima tautia ole asa o mea alofa o le Krismasi. Te mila o te 5 minuti o na tale o le valu. O le tala fia mo Samoa, fa formai. O le a iai, nala matanga o le tala e tau nuwa matala toai. O le tala fia o le mea alofa o le Krismasi mo Samoa o lo nofo i New Zealand. Fa fonga mai, o iuni o le tausanga fōu, o le a mata i whai ngā malanga le Qantas mai au ki lani ia pia. Hei, malaya. O na o le Air Fiji, o le Fiji Airways, ma le New Zealand le a vea tātou i Samoa. Lea o le a iai ma le Qantas, o le manai o le le tauvanga company valele nei, o le a maua ni pases pa umo tātou, o le Talmonia. Faisi mamafa o le sau o le New Zealand ia Samoa le mele nei malanga i Samoa. Ia le la o le Fiji Airways of Sosoni. Lea la o le a whau popo ma le Qantas, e manitu o le Jetstar lea e whe malanga i tono New Zealand. O le company na e pū lea fo i le Qantas. O na winga la, a wha pera mātou le nufo Wellington e. Ia e le connect flight fo i le latu e. Tongi lo pase se Wellington e latu e au ki lani to a piki Samoa le wato. Talo sia la ia whapena le Qantas mai au ki lani Samoa. Ia e connecti atu fo i pefso ta ia tu i malanga ia ruatu o le Jetstar ne. To a piki Samoa ato. Ia tala fia na mo tātou le mea lofa na le Krismasi. Fato a matala ia iuni le tausanga fau. Mo la tau fo ia malanga i Australia i Gold Coast. E lela ia malanga le Qantas mai au ki lani i Gold Coast. Au se tala la ta maila i pasese. O le ufa iloa mai, a mata pasese le tolu se lau fitus furu tala New Zealand. Mana ia. Ia e fuala ia e nofo iau ki lani na le tolu se lau fitus furu le alu, ia malisau. Ia lo inga e te vai anga le fitse lau fast furu pe a. Ia po lalo mai fo iwa ilte mi alu ilato special. Matua manai a so le ole. Ia pati maila ia po mai. Ia u te loa le la po pole le New Zealand fasal launga lea. Ia walai lo le New Zealand. Matua sa o loto ala tau ia tātou. Ia lela la sa mari Qantas. Ia manaya. Ia afa pea lola e alu po al tūlanga e le tātou malo. Ia i Samoa. E te wafai mas tātou valele. Ai. Ia wahati le aina alu ila lor pa ua pasese. Pa ua le tūlanga le atu mau pea i lunga le taunga tāu pasese. Ono suinga o tau o sua uma me uma lo whangalu i nei company ale lalo langi nei taimi. Taunga tā lava so i fuanga whapena fo i wa afia i tele company leo tātou lo le New Zealand. E le o so longa le lei fo i le New Zealand taimi nei ana tupe maua. A leala o sau ma le Qantas i a uma upu. Malo, mana i tele le tala mo tātou e whatoa a matala i a iuni le tausanga fo pe a tātou au lia. Lono winga. E whetau le leia ma whanotanga le kalesia metotisi. Wa o me le kalesia e whakasa. Ia o iulai ia le konferenisia le metotisi. Ia maisi e kalesia e whaisa mola tau whono de taimina. Whetau i le lei. Ia pe avatu i lau soifua malo wola. Ia o le taiminei, ia o tātou tala mai sa moa le ua tā pena marisunga tā sesa ma le tātou au whai talafou. E whionga la wano tātou tala ni usila nei tā sesa tātou tala mai sa moa. Talo fatu fingawi isila malol mafuto mai ya tina ya Lupe Melenowski ya mai Brisbane o mai tau na ya auto ya si hatu tatu Facebook fa mole ya maula vano e mo ni so to wa inga tatu wa inga fa sa longa si fongo le mua e le yesa la pita inga tsunami mo tatu ni usila nei mo le termine ya mawalava ya wo longa tu lo to pa ia mo to malu. E le wha moe a wei fol tātou li teo nei taia o le talaina o whale mua i na whausia i nei porirua i lalo le poroketi i le alo tau la moe nisi o alo Samoa. Ia le tala nei mai Samoa i usmai a le whaafofonga. So i fōmaruia lo tātua tanu le nei whaia solua, au si meia lau whaafonga i seisi fo i whaopopongo talafo mai Samoa, manisi o mea lo tutupu ai. Na wala au le amatanga na vai aso la leile mata o polo mōdi ai nisi e to ono, mai i le awhio anga o whale atu, e mōdi anga o le ave wha amalosi,
tolu molianga o le wha o manua tunga, ma le wha molianga o le wha o manua. Pei tai wa tolu po atu e le wha masinonga le mata aupule ne wha wau le tausanga fau na suesuena, on o lo te ena o mai lātou ia molianga e wha sanga ia i lātou. E wha atatau le tamai tai e wha pēa na wha o lima iai, ma o lātou ave wha malosi, ma toi wha wau i eisa wanga po le wha o ngā lima, i le maoto se tasio i lātou le fio anga o whale atu lava. O i lātou o lo molia le mata aupule nei, e au fiailu wau po au whaisau vale, Xavier tali matasi, o pau kaio, tali malama tawa lai, o taio kaio, ma luu lau lelo fi palau. E le folasanga o le mata aupule whaamasinonga, na ta uai le wha o lima o se tasio li e mai le ainga lava lea i lona to lua. Bei taina o nei sui o le ainga o le to lua na afia, ma ave wha malosi ma ave i lona ainga i whale atiu, ma toi wha wau i le wha o ngā lima. O lisi ta mai tai o lo mo li le mata aupule nei, na ia tau mawhai e wha sāpe po loka le me pue ata le TV tasi, au tau mawhai e pue atu o lātou wata, au lisi ta mai tai o lātou ia na mo lia, na o lava na ia wha au lima se tasi o ta mai tai tu stala. Pei tai o le mata aupu o tolu po atu le wha amsenonga le tausanga fau, e a mata sue loa, mo lianga mamawale tua leo leo. E o mai le teimile nei talu o na mai ale whainga palo ta tele le atunu o le maseno au kuso. E na o le to tolu lava leo whai o tangata wanga vae palota, ai le wha tino ina la lato palota. Wa o ane i le ofiso whainga palota i mulinu o, ma tutongi a lato salo le palota. Wha maunia mai le komsino whainga palota to le fortu i a Filolo John Stanley. Wa mai o no lato wha mawina o malava swafa, o i lātou wanga vae pālota, pei tai e le i whaatino ina le pālota, ave e se isua whau i lātou wa maani liu. O le fōwhanga le ofiso whainga pālota, o le masino i Januari e le tau sanga whau, e a mata whaasaralau e loi lunga o pengta wha i langi, ma la leo whaasaralau, i a sua whau i lātou e le i pālota. O le whautuanga me le komsino whainga pālota, e sili o nanga i ane le ofisa e te tongi a lātou sala, au lei whaasara la wina whaala we telo lato swafa. Ma e silia ma le se fulma le tonu wafele au whai, o i lato wanga vae pālota, e le ianga i aristala. Ua toi whaamautu mai e le whalitupe tu tono sa moa i le mamano le atunu. E nei whaautangia ma mātala i le tele o le tau whaavale i lunga o pengta whae langi. Ma isi awala e whaato sina i tangata, e na ia ngā wai atu ia lātou whātou sina tau whāwa lea. Na ripotia le whalitupe tūta tonu mo le tau sanga lawa ia whaalitupe lua fe lua se fulmane lima, lua fe lua se fulmane ono. Ua o atu i le ono se fulpasene le au whae o mata aupu tau whāwa lea, ua ripotia atu i le whalitupe tūta tonu. O whainga tau whāwa lea o lo whaama natu mai le whalitupe, e au fie i mata aupu tau tupe, ma folfolanga peita i le whaamao nia, leo se etiai nisio le atu no o mawha o mawea lato se leni. Tadu wailo lato le wha au tangia o whautuanga sa tu i natu i te miwa sola. Wato e wha manatu ma whautua ma yel whalitupitu tono le atu no. Ia matala ma awale to sina ngō fie i wha o punga mwha mtalanga. Le ua wha o ngai ne nisi a wala wha teknolosia ta mamai le teimile nei. E sa ili aia lato tupe me a wala palpala. Ai me se lava leo fi mai o whala au wha saina, ma teimi wha pe nei whilafo a iei tupe mai atunu i whafo, e whesoa soani atua i mea whai o tātu ainga i Samoa. Ua talu sanga leo whisa sila mtanga renga wa onga maanga nuu, ai au Chris Hazelman, i a fia onga e wha pe fo i mātua, ina i alo lofa i a ngā lulue wha tasi ma pule a onga, wha pe fo i maa i ngā whai a onga i so se a onga le atunu. A fua le sau nonga le fionga le ofisa sili le mtanga ruenga, i se fe ese inga nadia e mai i le vao le pule a onga, fai a onga e wha pia fui le komito le a fio anga o maangiangi. E le isu e whana wa onga le a onga tūlanga lua maangiangi, i lo lato whale a onga le vayasu taduai, a e sa wha onga e le whale tele le ka le sia me tutisi. O ripoti ma se pa anga wha moe moina o telefou, o se fe ese inga lava le vao le komiti le nuu, wha pia foi whaia onga,
na fuai ona le whaonga ina le whalea onga le vai aso wai. O le launga tongi le onga le safari lente nei, na sau no manino ele ofisa sidio a onga, I vahenga I te tau o na manino, e au fie le tāru sanga o le pule a onga, ma le mamalu whai a onga, I fita a Amerika mo se fesoa swani. Mo le whaale lia leo whale le tā ue whaonga e whanawa onga. Na whamanino foia e au o le pule a onga lava o le sui leo le komiti, e ngayu ia ne whaale lia tūlanga tau le a onga o whaale tonu. Na whaalia le pāanga telefou, o le vesi lava ie mafua mai mea tō tino, o lo whaonga I le ngā ruenga. Sau noa e au o ia mea uma, o I lalo neo le mtanga ruenga wa onga, o lo silsile ie mo se fofo. O le masino se tembo le tausanga nei, le a matai le ngā ruenga whaade leia, e whaatupe mai e le malo Amerika. O le whaiunga leo telefou le nei aso, man ria si o tātua tino, whasoi foia. Talo falava I le nei vaenga o telefou, mai le si ufonga o le lau mua. O lea ua whaalia manino e le pālemia ia Christopher Luxon, e le toe mana o mia se isi suenga e whaia, I le mata upu e a awhiai le li ina avea te rui nei ma komisina langolango o leo o Siobhan McSkimming, lea ua whaamalo lo. Ta ua le pālemia, o le whaiai o se tofinga fau mo se ofisa siasi ao, po se Inspector General, o se whaai unga pito ta ua lea ua whaia le malo, e tu sai o whautuanga mai le suenga alo ia le sa whaia, e tu sai o le neimata upu I tonu o le ofisa o leo. O le porkalame o vesili matali le TV tasi le sana te nei, na whailo aie le ina ave mua mo komisina o leo o Andrew Costa, e whapea, sa ia whaailoa ina ia le mata upu sa awhiai le li leo si nia le nei o McSkimming, I le minsta o leo sa iei mua o Chris Hipkins, a e whapea na I fo I ma le minsta o leo, lea o loo iei le teimi nei o Mark Mitchell. Ta ua fo ia Costa, e tele atu mea e si le fia Hipkins, a e whapea I ma Mitchell I le mata upu le nei, na I lo la manatu ia ua whaai lia whaalau I tele mai. Peita ai o lo te ena umai Chris Hipkins, whapea ia Mark Mitchell, ia tu langa. O lo o manao, ia le patia Maori, whaia seisi suenga fau I le nei lau mata aupu, ona e whapea e adi mai, e iai nisi whaamsalanga whaato a adi mai nei, ina ua whalau I tele mai le lipoti a le IPCA, po le Independent Police Conduct Authority. Peita ai o le ua whaalia e le pālemia, e le mo'omia e le whaia o seisi suenga I le mata upule nei le ofisa o leo. Ua whaamania mai e le ofisa o le pui ngā le malo New Zealand, e iai se waa o le wha New Zealand, sa muli ai ma fōlinga na waa e le lei e ni waa tau se fitu o le malo saina, a o iai le nei manua o New Zealand I o ngā sami I Asia I sasae I le masina na te nei. O le manua o le nei New Zealand, le HMNZS Aotearoa, sa awina atu I le talafatai sasae o saina, whapea ma le sami sama po le Yellow Sea I a Novema, mo le whaamamaluina o sa matapu a malo au whatasi, e whaasanga I le malo ko lea I mātu. Na whisoswani ia ngā ruenga a le manua o le nei New Zealand, ia se whaalele le fua whaalele o le tu ainga o le P8A Poseidon, I se vaenga o le porkalame sa whaingoina o le Operation Fio. Na whaamoe tau fia mo pui ai, le whaia leo ni whaatita inga o me tau wha niukilia le maloko lea I mātu I lea vaenga o le Kelope. Ta ua se li poti le wale sfasa lau New Zealand, o le taimi na ui ai le manua o le nei o New Zealand le vai nuu o le Taiwan Strait, lea sa mai tau inai, le iai o ni wa tau o le malo saina na muli ai, e fōlinga lo lato mata I tuina I a ngai o inga a le nei o New Zealand.
Whaamau nia mai la le Defence Force a New Zealand e fitu manua o saina na awhia i lea ngā yoinga peitai sa mamau e se lava mai le waa o New Zealand e le ai fo isi tūlanga na lama tia ai. E tu sa mo le wha se lau se furu afe le a wha kilomita wha tā wha o le o ngā Sami na wha iai leo leo ngā nei e le manua o lea a New Zealand le HMNZ Aotearoa. Ua molia leo se tau le luas furu tau sanga i le whaalawe lave na manua ai i se tangata i se whana i le pitonu o Papakura i le waweao le stona ina te anei. Whailo mai le Lisa Tini si nio le leo o Simon Taylor i le ofisa o le leo i Counties Manukau o le tangata na manua ai le whaalawe lave o loo i nei se tūlanga tinga haina i le whale mai te leo au ki lani. Nei e ta ua e te tonu le leo o le na manua ma le tau le lea ua mōlia nei e i loa e leisi i a le tasi. Sa whaanga e leo se tusi sai e sue i nai se whale i Papakura ma mauai i a se whana lea ua talitonoina o le a upenga lea na whaanga i lea whaalawe lave. O lea songofua na nafi na tūla i ai lumo le whaamsidonga whaaitu malo i Papakura le talavau lea ua mōli ai e leo ona o lea whaalawe lave. Na wala uina leo e veso soani i le auti nei mu i le mu o se whale i au kilani i le songofua nafi. E tele ni wala ausa maua e winga i leo mu e whapena awhi ai se whale i le awala o le Kohe Street i le pitanu o New Lynn i le awa uli o le songofua. O le taawale tinei mu na mua i ai le whale velave na o lato wala uina se veso soani i le tauti nei o le afi. Whailo mai e le pūlenga o afi mwhala vla whaafosei i le fans e lima i a taamale fui mu ma la ufai ngā ruenga e tu se ma le lua se fudu sa ngā rurue ai i le tauti nei o le afi na afi aile nei whale mai ua whaanga solo nei i a sa ilinga i le mafu anga o le mu. Ai sa whailo mai e leo na afia i latou ona o le langorangoina o le ngā ruenga la auti nei mu peitai e le ita ua mai pe na mafu o i se haa. O le tauna unga o le suenga le tabai nei o manatu malangona o le au palota New Zealand na whaafoia le One News Variant Poll o hatangi ai le i pele i le whainga malo so whaatasi o lootu nei le foe o le whainu mera e pūlea ma whaafoia nai le whainga malo a New Zealand. O le partia le National ua tula i mai le tolus furuono pasene i le tūlanga langarangoina le au palota tu sa e lua pasene ua whaau popo. Ai o le partia le Act e lua 40% na whaopopo ua o ai i lātou i le 10% i le taimi nei. Ai tu mau pēi le 1% i a le tu langolangoina o le partia le New Zealand First. Ai i le tuangai e 3% na whaopopo ai i a le tu langolangoina o le partia le Labour le ua o atu ai lātou i le 3.5% a o le Greens na pa u le 5% tu lai mai ai le 7% i le taimi nei, ma le te Party Māori le ua pa u i le tasi le pasene. A whaali liu pasene nei ino fō le Parliamene, o lona winga e whaas fulwhāno fō le National, ai o le Labour e whaas fulmo le tolu no fōa, o le Act e se fulmo le lua, New Zealand First e se fultasi, Greens e iwa, ma le te Party Māori e ono la tau no fōa, pe a whai lātou te toe maua umano fua e ono o Māori i e olo o lātou umia. O lona winga la, o le whainga malo so whaatasi e de tau na lātou maua le a whainga e ono sa furu fitu i ano fua o le Parliamene, whaatusa lea i le 5 ma le varu na fua mō le i tua ngai. Luas ful toru pasene le a whai o tangata e langarangoina Christopher Luxon i le tofi Parliamia o le tunuu, ai o le teita e le leipa ia Chris Hipkins e luas futasi pasene. Wawasa mana ia Winston Peters e 1%, a o David Seymour o le Act, ma Chloe Swarbrick o le Greens e tutusa i le tei 5%, ma le lifa i pule o Chris Bishop i le 2% i le taimi nei. E lima isi tausanga ia o toi whaafau ma whaao popo ai le whaao ngā ina pēr o le whaingainga e ngāru lue whelangolongo mai ai atu motu o le Pasifika i mata upu tau i whaatau wa inga.
o le nei whenga inga e te ua le ngana Peretania o le Pacer Plus, mai o le whaiunga e toi whaafau mō le isi 5 tausanga ua sa valia nei na whaia lei le whontanga Mean Star o tunu o le Pasifika o lo a awhiai na whaia lei honiara i le atu Solomona i le vai aso ua mawai. O le tausanga nei lea na atoa i ai le 5 tausanga talua na alo ia lea whenga inga whaai tūlangi e se furu la whai o tunu o le Pasifika o lo a awhiai ma avea masui a wai. O lona wha moe o tū ina i whapeo na maari lie i sui awai e whaititia tūlanga o la whonga tongi ma tiute i le tau o loa. Whaititia fo i mo pui pui ngā tau e whaatau inga o lo o iai mo nisi o loa i le tonu o leisi lua se furu tausanga o Savalia nei. Mai o le amawai e atunu nei i a wheso swani e awala i ni ati nae e langolango ina malosi a Australia whapea ma New Zealand i le tonu o le Pasifika. Na whailoa i le whontanga i Solomona i le vai aso taluai le whaamatu ina mai i Australia whapea ma New Zealand o se whanga tupe whaopopo e lua se 4 miliona tala e langolango ai a tina e o pisinisi ma longa hosi i le tonu o le Pasifika. Whaalia mai fo i e le Mean Star o pisinisi e le malo New Zealand o Scott Simpson lea sa awai le whontanga le nei i Solomona. O se tūlanga le leitele mō tunu o le Pasifika, le wha malosia, ma le wha le leia tiri o le whenga inga le nei. Ai mai se, i le tūlanga ia a whiai fe whaataua inga o loa i le wā ma Australia a tō New Zealand. Ai mai se, o le wā ma isi e tunu o le Pasifika lava la tau. Ua whai loa mai e le kompani wa lele Australia, le Qantas, le whaia leo ni ana malanga fause lua mai aukilani i se vaenga o ala ua tau vanga ma le kompani wa lele ale Air New Zealand. O ia ala wa a fau le Qantas alo wa amomoe e amata ia Juni o le tausanga a sau lua o luono e anga i atu i Samoa whapea ai ma le Gold Coast. O le nei whaasera longa mai le Qantas ua so ma le whaia leo ni ana malanga fau mai aukilani e anga i atu i Adelaide ai whapele ai o Perth i nai vai aso ua tuana i tu nei. Mai o la songa fua nafi le ana da talai nai i a se no fuanga fau mo au nanga le Qantas i te tonu o le malaiva le tele o aukilani. Whailo mai le pulisile o le Qantas o Cam Wallace o aukilani o se tasi leo no fuanga au tu o au nanga wha le vao malo a le company wa le Qantas. Mai te tau na si itia pēr ma wha le ai i le tūlanga o ana au nanga uma e le ngata mō pāsese whe malanga ai ai wha pēr ai mō uta whe awea ai i le vā o malo. I se tala mai le Pasifika ua le manuia tangu whainga fō mai wha apitoa o Australia mo le fia tu ina o se masanga lua mai le tunu o Papua New Guinea na whanau mai e pipi e fitu i tu la le umi na whaiai e le tautonga wha apitoa nei i le whale mai tele o tamaiti i le Aiosini le Sydney Children's Hospital mo le fia whaasau ina o le nei masanga tama e whanau mai e pipi i le manawa ua lua masina le mātutua o le masanga na awina ne whaanatinati i Port Moresby, mai i Port Moresby anga i sini i le stofi ua mawae, ma whaiai le tautonga whaapitoa le nei i le asā. Peitai, e le ima whai o na lawe ia le olo le tasi o le masanga, ai olo ola ia le toa tasi. E iaisa suiga tele ua tūla i mai i le pūlenga o le aula kapisu pa le Hurricanes, mo le taimusanga o le tausanga asau lua whelus furuono, ona o se whaai unga le uni le kapia Wellingtone, e whaatau ese o na sea i 5% i le tonu o le aula kapia le nei a le Hurricanes. Whailo mai e whapea o le whaai unga le uni le kapia Wellingtone, e whaatau ese o na sea, e mafua mai i se tūlanga whaale tonu o mea tau tupea lea uni, lea ua lua tausanga sa soo, o ngā wai le siri atu le tai miliona tā lai le tausanga e tāsi. O le company whaingoina o le New Zealand Sport Investment Limited, NZSI, le o lātou whaatawina nei sea e 5% o le uni le kapia Wellingtone i te tonu o le au o le Hurricanes.
o se whaaiunga ua langarango nei le uni le kapi a New Zealand ai whaapea ai maisi o le au whaai sea. O le company le nei o le NZSI o se pisi nisi e whaai sea iai i le li o Malcolm Gillis ma le company ingo o le Summit Capital Limited. O le li le nei o Malcolm Gillis o le whaaururunga leo le company o le Gillis Group le iai o lātu sea i le tonu o le NZSI whapea ma le nofuanga autu le o lo whaamautu ma to le ni ai le au le kapi le nei le Hurricanes. Na whailo mai fo i le tete i whona le uni le kapi o Wellington o Phil Holden o le whaatau e se nātu sea o le uni i le tonu o le Hurricanes o se fuafuanga tāla whengai ina ia toi tau ati na e ai ma whaale leia ia mea tautupe a le uni le kapi au Wellington. I tāronga a Feleti o suenga sempini a onga maurunga New Zealand ia na whaia i Hastings i la stona i taluai na whaatui na ai le tama onga o Sam Ruth se furuono tausanga le matua mai le kolisi o Tauranga Boys College ia se matati a whau i le tuunga e awhe 5 mita le mamao. O lona teimi e 3 minute, 3 te siono lua se kone i le heat sa tau vai na ia te tae ai le matatia sa whaatuina le li ingo i a Richard Potts i ta alonga malo le taupulenga i le tausanga e tasi iwa walu iwa. Walu se kone na sao ai o ia i le matatia na whaatuina e Potts. O le taulelele nei o Sam Roof na ia whaatuina fo i seisi matatia i le masino mati o le tausanga le nei ina ua veai o ia matalavau mua ua momoe i le tuunga o le maila i lalo o le taimi e i lalo ifo o le whami nute. Whaoe moe o le amtanga o le tausanga fau e malanga atuai o ia le ai o New York i Amerika e tauvahai i ni tuunga a Feleti e whaiai. O le whaiunga le nā o talafau. Fonga le tunu tātou telefona mātara nei tai au malisi fonga lau mua Wellington pe on tapinina la whionga la wano ati lau matalami sa mol sunga ia tā se Salem Sam. Lusful no minute, le lusful 12 minute te nei le valu, ia klami ata tai au. Good morning, kia ora, talofa. Hello, manotas. O matau. Mania fa tai fue. Ma le ia vai atu sulo la le tai au. Ia o to inga te mi va pe nei sa mo ia sera tātou. Ia vai atu lolo matua. Tole, la fa fo ia fale fa la. O lunga o ia afuma. Ia yo o tu le fiafi. Ia pe ia na ulitama. Na, pe ia fa tau mo fa lo. Ana ia mano. Ia ele tau fina ua i New Zealand whainga. Whaunga i le nā. Wha pia malupui pui a whawhoro whale. Wale si vaenga mana ia melo le trampoline le tua le whale. Le tafo ta muti. Ioi. Ia tu wale whala i tono le trampoline la ulo ia afu maalunga ia. E malua ele po se vai meo le tolu le whaere viefi. Ia. Ia au mailo tono le whale. Tua mele ia. Wha pia nā fo ia tatu a inga ia saonga le mu. Ia. Ia tala le whamalama latu e a fau tono le whale. Ia na taamina mili o leo leo fau nai tono le whale. Ia e one le fiafi ia. Tasi lono leo mawhana whana le tau. Ia oe, e sa ole lei. Te loe, talua na whaipo kalamea soi fua malolo ina le tātou li te o tau sanga wa tele. O maasani al mea leo te tala o whistitoa. Ia pe ala langi le lei. Misina taim whapene le tai au. Te ala i wholoa te tala le whistitoa le tai au. Se no vanga na wo ese mal fale. Ia fito ate tapuni. Ai o ia le fale le so ato. E te tala le so ato. O se ele saunga le mua. E pe saunga le mua. Io. Ya sa. E wa inisi a inga fa pena ona ito ina mo matua fale pe fa tana tala le to. Sa. Ai o fa malama le ilunga ile au isisi. Tala io sa e fo ton. E o el taule wil temine. Tu amana ia. Tu sa tau. E te tonu ai la tatou inisi o tatou tunu. E fi ala tau le tau malulu. Malulu. Ya ta ua la tau mafanfana. Na ta to wale. Ia ia ona upau fa swing o tau le tau sanga mle tau sanga ni tunu tatou masani yo taimia fa pene e me se le tatou wanga tu ya sfia. Ia taimia ni o le mana yo le o le tau mawhanawhana ia ma au ngā fo i o le fo ua ma nei fo i suro lan ni tai au ia manatu i tō tele ni se le tātou te nuu leo o e sāwa vali
Yo mana ia le aso savadi. Ia ele savadi le tai au ai mana au te fa malustino ai lo mo malo lawa. Fa ngala tatu pese ia tatu. Ia ele umiana minoi tatu pese ia mafai au fe au le tai au ia matapena le fale o fuafuanga malava. Ia o vai matua lava na. Ia le la vatu tatu fa fianga nei. Luas fu 5 minute te nei le valu si fonga la mo Wellington e. Te fai lua?
afai uma le nei tau sanga te i malanga i Samoa au ala le pole o sa nia nei le titu sa va no te ono manu ai se pepe malanga i Samoa ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe silia tu foi i le mai casual titu sa tau ai ngai Samoa ona maua leo lava no le se i le aso limo Januari e mawhai foi ona e anga waa i le se i pe awha i lafo se top up tolus furutala New Zealand pe tolus furutala Australia pe silia tu foi i lau ai ngai Samoa e iai nga o le nei whaapitoa sekia titu sa Ja, la se la foto top up la stoffie. Dat vond ik van waar. te i vanga le Samoa le wato top up sile mele ni le malo wata sile ngale paulo la wala fatino ni lo fa nei te email top up au nganga le fa ye ina ye multi kele du Samoa Ja, na vai na Almania ja. Tara fia le tatu mo wala taone le fai lo le contas ala ye na malanga mo Samoa le tau sang fo ya uni sawa yo nto mana ya alo tu vetu il passe se te la na mata mal tot se la fitus fu mana ya tele ole mana ya pe anta to lo atele le tau vanga yo na le la lo tau mana le tau vanga le ori en New Zealand mal quantas ya mal Fiji Airways mana ya lo la mal tatu Samoa Airways ya mana ya e wai o te lone malanga muli al Samoa Airways lena u malanga mai ai luafs fruiva ia e fa muta no male o nanga le taimina o le mana e fela la tala le fa pe ofertu no se si tu ia la mato ye le vale le fa le olo le sonna lo wa le tau o tolo la malanga isi vale le tau nu atu ala i vale le tolu la isa mo le taimina o le Samoa Airways o le Qantas e le Australia mo le New Zealand ia le lo tumu mala vale le siaki ato sa u fasi silanga e fasi silato i pase se uma le Qantas o tolo po ne fa nga malanga ia le fi tangata i Australia le Qantas fasi silato i pase se le New Zealand o tolo po ne tatu fa nga malanga le fi tangata vala wa to pase se le Samoa Airways mo faleolo ya ukilani ya nga mai foto ya te ia pase se compagnie vale le ele fele leila to vale le ale vale tamasa la mato moya ai ya na mato la o le fia o le ufa ma vai ma inga la to foi ma ya aga persone muto ta fo ele me o le sa mo Airways ale to po malanga le guata se le te na tas na masangi o le vai lunga ua alu lunga to ao so le vela o le la nga la o la lo le te tu ya o le langi le la ya na sa walva le tau no le atos fai tu la tau no ya ukila mai na me se mo ilo me pai late tadi e vesone e mata tia vol venga Samoa Airways ya tal sia la e stay mi fto fai tato valele e na so ani ya tato valele tato tongi tato passe se pe na tongi passe se ya tata uma moi ya wal menels falongo ya so io fai ta la fun fai passe se isi eu termina na a fai na tato company valele ya to tongi uma tato passe ya vale Fiji Airways il mutua o la le ya sa ole Alei for se al tato malo sa Fiji Airways. En fatal no ile fionga ya isi tamali ile au tuifa sin John Nico. Ya John Nico. Ya na ne ta o na i pasene se al tato malo ile Fiji Airways. Ya ta sia la le wa hanga i mali konta se ave tato awa New Zealand ala tu nei to apiki wa to Samoa. Ole no New Zealand. Ya ai ole Jetstar. O company pu le ma umia ele Qantas. Ya tal siala ifa pena fo ila tato ya tato le Jetstar le man yan passe se tango fi tal siala ifa pena ya tato to apiki fo ato Samoa pe tato wo Qantas o man o isi todo company yo volta vanga mo lo mas tato va Samoa failo mana ya telela pa un passe se o passe sa o le ya ta o tema natu ele o nofo le New Zealand mele
wala lo li sila matua o lo lu ya tato le sila to men fai yo ya wa sa wa ma ya va company te tele ya festa vanga le sila to men fai o le si tu langa man ya o le melia o le loa mai le New Zealand le ai le to pula to I fengola to passe le la il company le la fa fe ma ya la to ya mta mo fa ya le tau va ya tal se le conta sia milan tau tua isa mo te walu fo I musu ya tal fe na mo kwis mas mal tau san fo mani pe au uni le va ta ma tai le la fa tu ne la ta o fe tau le ya mal conference le kale se metis sa ya fo I mai el fonte le mal ya me ya nga tu la tu ya yu la tau le ya I manisio kalisia ya nga iltemina e fa solo to te wila lo tamaiti ma lo to te son kis mas mal te son fo na ya te ya me se le la lo te son fo le polo langi yo la kapi Australia ya sa la mana ya moni ya ona na tasi fi fa lo le tunu o lo au ai ta to tua ile polo ketile tatala I fale ta ole awa fale o le ngona o le proketi ia o le taula mua I le Central Pacific Collective ia ma sfuru valu fale ia te tala I le taio nei ia lele a wel tatu li tio na le fasa lau tu sa o lungo le Facebook ka Samoa Capital Radio ia o lo ini se lo fainga o lo ia tunga ia Mari ia o tasesa ia maana ia o lo ngalue me ina ia le ngalue taua I lungo le tatu YouTube channel ia o le tatou frequency ia ma le website na mo tatou fasala ngana le Facebook live a nga mai le tatou live le na ia yo te mnela na ufa nga solo te mo lungo le tatou Facebook la wona nga tayo net ia anaya o le tayo nei le tula ile mai New Zealand lu su tasta sanga ile famsinonga ina sini Australia tulanga o fala fa saina mo tona ato malanga le ana malanga fo afi Australia sini Indonesia tino Indonesia lo ninga oni fa na fo le pon tupulanga sa o poni tafaonga ya ole masina lente ne ya ta fa iunga ile fo na mo wa ista mai ta ito o New Zealand fo ole ta usanga le ta ilus futasi ilus fulua ape tele lo po ni me fo le o lo na nei fa na ole tono ato ia ni fola fa saina na fuila nga ole tau matenga na ri nei e pe o te manatua e masanya ta noa ai malo si fa la uta no mele ole fa tete le o nu asia ia ta fa ia le uta to lo te lo e taile misi le aso matala I fola fa saina ni usila ma Australia o Pacifica e mo wa fe ave ingo o uta e la tama nei al vaso e na tuole na lokai to tele la woli e nga lulu e fe ingo ato via valele le la uma ile si valele mala valele mala o tum la valele o valele ya ma o mal tele la kengi na la to na le fe ngai male fa o mai fa na ino o fola o fa sa ina nei tono ni usi o le tau matenga le tau mate o le fata te inga fa pe o e tenga lue mala valele Indonesia a ulo tenga lue mala valele au gilan o le ala wa fail tato so ta inga o e ma o ta o le ver kingi le e na longo mai le wa tu tono le ato le fata inga le ato chewi ato numera numela fa fitu lu al fa nga malanga le na witu tonu le le pepa fuala au fa sai ya fa ile le chewi au ta wa na nga yo o le tele o fa le tonu o le sina masalonga wale wa mawale to tele au kilani mala vale au kilani o na tangata ia o mayala to mamala to le ai masementu o yato au nga yo inga fa pena le wa fia ista tata fenga longa mala vale al fa inga fa pe o na o Indonesia o le au kilani ya si amayata to fenga longa fa inga o marile sa usa pala i maya o e foala au ya o maria o e tono le ato chewi na tele lo ma se mi ala na lo tafao ya le fa tale o to au kilani ya o lo vai lo awala se eva ai ale ato le sa ul malanga le uta nu su e lo ya ato le se mai me le tonu ya fa to fa sa ul ato ai faila o maua lava ya o maua ai a fai le fai mal mautino tanga tene fa via fola o fa sain o te o fole le fe o tanga te le o le sala vai le mon le tupe malo se le tupe ya le o ya ta lo fa tar si ya lu le o la to wana fa ya
ele ni fala o fasaina na mai mala to mai tau atu o tangata New Zealand o nai fana wele pe na o poni nga luenga poni ta faonga le to foi mai a le fala vela yo le foi mai le sau sau vale le New Zealand ai afi Australia ia lai mo wai na sini Australia ai te lo etas le la mo Australia wa na mai au gila ne mo fu au gila ia ana fa pela malanga ya o Indonesia mo Indonesia o ia o le to foi mai ia sala le oti mo solo ngana solo ato le lang ato mena sa o alfa mena tu o nei matu o fa long mai a fa pela vo Indonesia po fer tu Asia le o malanga se fa na uta fa o Malaysia o atu umara o Singapore Filipina e mauti no matua fai sautala e fai tete me yo fala fa sai e taina ne ala mana yo walo mata to fa na ai ai fai ngapi opi ona le tu utonu yele mafua sa ole ya ole langa ato tasi mo ato le fia o le fto alus fulu fu tasi te le ndo mana yo langa le ma ole fala fa sai na uma dai ma se meto ma fai le si fast fulu limas fulu o lo langa ato le pui sa yo le fo tatu ye le vai tau e fe maranga I te fa na ta fa ya tunu ma ya tunu sa o le ave statu tala fa a fo le la po ya ma fa mla tu ya la tu le foi le ngongo afia ngai pe mo I fa la fa saina ya le na ole o stata no fa fonga mai malanga sa mo na lu space sta ngo fia e se tamana na lu sa mo passe sta ngo fia le alu mal sau e la sau matel passe sa au kilani sa mo lu se lauli mas fut iva lima tala le alu iva lima tala sa au kilani ya pia ya kilani tau tia po nga pase se ngale ya vave ala ia tau fao tau kana na ilunga ia au faila se leva sal por sfulu lima tau sang talwai na tu polimen ai le New Zealand ala foi ngole company Polyblue oui elle va Virgin Blue Apple Polyblue na na lu sa mol termina iva lima tala le alu iva lima tala le le tio va venire le ela tato se ya tu fa via morta ya o vale minuto lo torna talo le iva mala tua lo il fa sala ngo fale ye te tala in il proketti le ai silia male se la 1 miliona tala al tu pele na mai il malo fa il proketti ne anga la fale ne mo tante pacifica our fale le la tala le tayo ne ya la amata mai sa ni ngalo tu no ngol tato Facebook ana ya le lava tu fa fianga nei vai foi ina o fitu minuti na tale ya o le tula valu Eva te fa sa tu le tula Eva Oi,
Le fai mo la bese le vai va pespenga na Krismasi ya mo le tatu ye al vai te mo Krismasi mas fia ya mtu wanga fa na ule la tu ya onga ma lo fo ina fa na ui tam fainga ni tau mo ole tatu fo tatu ye na mata mai ni te lo tau sanga mo vai e mai ane ia longa tongi ma to lau ya mataita yulu tama mataini kolisi ni usila le utato lo wa tele na fa ya ina tama mataini Samoa ma lo fina finau ia ole amatanga na lo to ola taita i tono ao ia o to fo taita i ole atu une nei le lumana kalesium sa le le e wai ole tulanga fa taita i te meita wina lava winga ole tamaiti pe ataula mo i me fai ia nai te vai tua va vala mai ona winga fa taita na sa ole le na ia manu ia lo to pale mai mo lo tu lai mai ia pe yo pon pola na fa iloa I fo ile het poi al kolisi poridua ia ole tamasa mo so fa ia isiki o fui mono mana ia ono na tua a tina ia ole maori ia ole na tua a tama ia ole Samoa e poridua ia ma tonu ia ni fa na ole tunu o fa pale ina I tofinga ia head boys head girls head prefects ia fa ilo mai lunga tatu tautua e fa ia tu ia ila to so se a onga I tonu New Zealand o am natu to telefo ile ngatu au kilani Wellington ma local state mai si a pitonu ia fa ilo mai lunga tatu pinga fa ilangi pe pena te mai mo mai ai ole atunu ule o Kanata la ta se atu atunu ifafu ole lua fe te vea tule tau sanga le na pasi e Kanata le pili le ole euthanasia ole lua fe sfuluono lua fe sfuluono le pasi e Kanata tula fono le fa ole mali ultangata wa matu ya ngase te lola tangola mate mai le foi numero le o mal te mi tangata Kanata le o mali wa fa ngale tula fono le fa ole mali we la to na te sanga na mata lua fe sfuluono ola ia pa o va tu male limafi ia tangata e matua e ofo la numela le la tautu fitus furuono afe ora fitus furuono afe tangata Kanata le ufa umona to so ifua ila lo tula fono le euthanasia ojole waila tasi ile tausanga lava le tausanga le ne lua fe lua fa e se furuono afe fa se la wiva tangata lua fe sfulfa na a fiola to so ifua ila lo tula fono le tu sale o tangata mali umai Kanata lua fe sfulfa lua fe lua fa
e 5% o tangata maliri umai kanat le foi no mea le o jole e vela tele o tangata ule to fie ola maftianga o tino man ma ia ma o te loai o le tele o tangata foi le ni usila o la apala ile ye tangata ni usila la talo sanga ia nga matua iva ili le ni usila la to tu la fono wane ye se o ile o ti aile o ia pe o le tulanga le na tas mtauti ola ai pe fa fela ia inga I po fa ina mai ta kana ta le o mai tu fu fa fela pe fa pe o tu no fu le o la e ta pol tu la fono le pe me fa ina no kana ta fu le tal sanga fa ta no le fa mo mana yo si ata tele lo la ta pe le ta te ye lo langi o tele o lu ta o so fuanga ma me tu ya ma lo se nei le o fa ke usiano tato ma tatu te tonu ile o ngaleli ile se taye ni ma fa pe o ya tatu mo ile o mafti tanga telma tinga ina ya ile ya ma se ma fa pe o se tatu tu langa le mo ya tarsia ile se fa formal ni ta o lo fa ina o ma utino mo utau ya alo ese ma ya to nga ma fa ngana tu pele ile na taimi fa le o lo ma lo langi pa ta pena le tato ni la lang ya o le tulanga na tale kanata ta si la tasta to pese vai foi ya se fa so mel tato leina ni vai nga fo I la tu ile o nanga mele o nanga te na fa mala mala ne tunu wa mala mala ile to se fa tio ma se sa I la usunga mele o nanga ya tala tato leina wala mai tolva lima lo fantasi fa to Wellington o mi mumore o fa ya on wala mai le ya le tolva lima lo fatasi fa talvatu sunga Ellen ya Amelia fa moana ya malo la fa tele la ma fa mai ya il tatu tu le nita yao to fa wa tu tatu pese na msunga sive venga wale si ule tatu la ule tomfai mai talo fal balau ya na luma te lua malo se fu mia alo la va de moa o de u ki ngarua karinga lua le ai te vili mai lo pe ma fa longo se angin la mona fie pe tatu no ni ta Pe mele ngo pole yang sida ka ku fuel va tu mele quero de água va ku ta no pode dar mulai tunu etele apa loa iya mulai tunu ne mulai tunu etele apa loa o fa no ngara ko ngo kasi ko nga ko ile la ko ono ndo ka pura ngo ko ko fa uma la ko na ka nga ku fa mal nga ko ile no ma ya la kinga inga le euthanasia pero que manco arma comissária o ko ia ka ko ia fa sangi pe pa ya ma ko ke kula fore ko ni sida oh yes aula na que no na wa pa ser kula fore ko foi ya ka ko pe pasio
o kanga pule fa uma dolar yo la pasia ai ia tele yo la u il tangata lo nga pa ia la so ia pele pasia ile lua fes fruiva lua fes fruiva de no fa no ko ka no mai ka ka wa ne fa sa di ko ma ko pa di sia ia ke ia mali fa mana manga mai la pa kile hoi de le mon mor ka hoi de wa mai ko sa da wa pura ka ka ai do wa pura de ora ka ka ai de yo mai tinga do de ko ia pe mai do ke man ko ala kala aba kile hoi mai i ko ma ki ko si de o Jesus a sirin kinga inga no mor ko si un popo nga mo ka ko kadia sa ko kadia popo nga le o mai ke mi wa fa ole fai do ito de la o mai de la o le ko o makinga mo moni mo de mo nga ya lo que man ko ai de ka punen ya la lo que no fue void ya la ho que wa lo ka ku fa so no ma ko pa wa me o mai que ya ka dia ya no ko sa u ya no ko sa ya la o man ko ka pa ko me ka dia po ngam kinga ke me mai ta va pe e wongi to po va pe tau si kuyo fa o ki va venga un ko sa wa po dai do e beinan mang e dan lum ka pura ngala mai o fa ngo ku de e ba le ho de konta se de la ko o se pa ri ki de ya po fo an mo pode vo ku fu le vo sa fa ka ko join venture vo de ma de vechen blue as ri so ya e sa ma ya le ma ka ai wi fo mo ku sa ma de ni sin ka e fai no tonu to lua na te ta o fatasi e word face tata wanga e na rola na tong ta fatasi ale lua wai e le ke va de le ru si no va nga un me mo ya la e pe le ka sa o vo de pe me de nga wo ka ko sa mo e wis o ke no foi mo pa si ka po mo te mi la fa mau pa se po e fa mena de work work pensing o ka me mo fa penga e penga le mene nge do ka fa nga ku nge ni foi ma ko o kira o mal pa se le ma ka ko se la mo ku pe alo ide i sa mo o tu la fitus ya mo e o ke le do la ya e pa ka cha ma ka ga vo ide le ya e no pe o le u mai fore il ka sa o ko fo ya me ka o ke ma ku ande de vechen nga cho la ko cho in cha mal boring si you know ko ma ko pa si ma ke ora si pa o si ma ko kinga e ma ko yo ko me a ko ni va nga pa ure pa si o lo te ma ko ale so o ro wai ya o la ko fa merking nga i manu ka ngo one way manu ka pa mai e de ko i te me ho a ko ni va nga pa si nga pa ura e fu si se na ya no e o le hai si se e ma ko yo me ke mo ki si ma tele mana no me que pasa se va a va ver con me voy a coger me va a pegar luego la decisión pasa se no voy a ir que ni ahora me van a ir hablar me García y hoy nada y como voy a decir pa ude va a pensar hijo somos cuántas ahí a pedir no que hago o que lo fue algo con me huele en toque de nada no al menos fue casi que tengo me ir no en que como la vive la tiria yo que la ni tumu yo ko faro de vela no sa ya de vela nga de ya nga tonga nga malo pa so ku ya to ru so le e te sile fiela lungia taluna fa malu ni usile tu la fono la sofito no ve malu afe wotas wa afe duo se la usfuru tangata ni usila wa mali di wolf ya afe duo se la usfuru fama monga na ngata ya mati lua fe lua lima ai le tau dia istangata ia itua mai fa se lau fitu lua ya ka ko le ni ka tau le ni sila wa fe lua se lau sfuru tangata amata mai la so fitu november lua fe lua tasi o tau tasi o mati lua fe lua lima au tangata ina amata mai ili apewila lua fe lua fa ya mati lua fe lua lima fa se lau fitu lua wai wa fe lua se lau mo tu tangata yu mali wa ya me na ma ngen lu ko ma ko mo ko lo mo ko ya au yo ke na lo ngen lu ka pure ko me ni pe re we ka wa me ka ya ma le fa pe ke lo via i si mu me fa ke le fa pe ka ko ni si da le voi da chao sa wa voi ka ko ya sa o le ya e na don me fa ngo ko o lo uso nga yo ka o le lo
ke me mai ai o ele kuia e ka Malongia. Malo mtatu. Ya, matu ya. Ya, lafua. Ya, telolu tala mai Samoa tas. Ya, smel fa fonga tatu tala mai Samoa. So I marwia lo tātua tanu le nei foi a solua, ai usi mei lau whaafonga i seisi foi whaopopongo tala fau mai Samoa, manisio mea lo tutupu ai. Na wala au le amatanga na vai aso le nei le mata au polo mōdi ai nisi e to ono, mai i le awhio anga o whale atiu, e mōdi anga o le ave wha maalosi, tōlu mōdi anga o le wha o manua tūngā, ma le wha mōdi anga o le wha o manua, pei tai wa tolo po atu e le wha masinonga na mata au pule ne wha wau le tausanga fau na suesuena, on olo te ena o mai lātou ia mōdi anga e wha sanga ia e lātou, e wha atatau le tamai tai e wha pēa na wha o lima iai, ma o lātou ave wha malosi, ma toi wha wau i eisa wanga po le wha o ngā lima, i le maoto se tasi o lātou le awhio anga o whale atu lava. O i lātou o lo mōlia le mata au pule nei, e au fiailu wau po au whaisau vale, se avia tali matasi, o pau kaio, tali malama ta walai, o taio kaio, ma luu lau lelo fi palau. E le fōlasanga o le mata au po le whaamasinonga, na ta wai le wha o lima o se tasi o li e mai le ainga lava lea i lona to lua. Bei taina o nei sui o le ainga o le to lua na afia, ma ave wha malosi ma ave i lona ainga i whale atiu, ma toi wha wau i le wha o ngā lima. O lisi ta mai tai o lo mō li le mata au po le nei, na ia tau mawhai e wha sāpe po loka le me pue ata le TV tasi, au tau mawhai e pue atu o lātou wata, au leisi tamai tai o lātou ia na mōdia, na o lava na ia wha au lima se tasi o tamai tai tu stala. Pei tai o le mata au po a tolu po atu le wha amsenonga le tausinga fau, e a mata sue loa, mōdianga mamawali tua leo leo. E o mai le teimile nei talu o na mai ale whainga palo ta tele le atunu le maseno au kuso, e na o le to tolu lava leo whai o tangata wanga vae palota, ai le whaatino ina la lātou palota, wa o ane i le ofiso whainga palota i mulinu, ma tutongi a lātou salo le palota. Wha maunia mai e le komsino whainga palota to le fotu i a Filolo John Stanley, wa mai o nau lātou wha mawina o malava swafa, o i lātou wanga vae palota, pei tai e le i whaatino ina le palota, ave ese i swafa o i lātou wa maani liu. O le fofuanga le ofiso whainga palota, o le masino Januari e le tau sangafou, e a mata whaasaralau e loi lunga o pengta whailangi, ma la leo whaasaralau, i a swafo i lātou ele i palota. O le whautuanga me le komsino whainga palota, e sili o nanga i ane le ofisa e tutongi a lātou sala, au le whaasaralau wina whaalau e telo lātou swafa. Ma e silia ma le se fulma le tau wafe leo whai, o i lātou wanga vae palota, e le ianga i a restala. Ua toi whaamautu mai al whalitupe tu tutono sa moa i le mamano le atunu. E nei whaautangia ma mātala i le tele o le tau whaavale i lunga o pengta whaetangi. Ma isi awala e whaato sina i tangata, e na ia ngā wai atu ia lātou whaato sina tau whaavalea. Na ripotia le whalitupe tu tutono mo le tau sanga le vai e whaalitupe lua fe lua se fulmale lima, lua fe lua se fulmale ono. Ua o atu i le ono se fulpasene le au whae o mata aupu tau whaavalea, ua ripoti atu i le whalitupe tu tonu. O whainga tau whaavalea o lo whaamanatu mai le whalitupe, e au fie i mata aupu tau tupe, ma folfolanga pe ta i le whaamao nia, le o se eti ai nisio le atu no o ma whaamao mawea latu se leni. Tadu wailo latu le whaautangia o whautuanga sa tu i natu i te miwa sola. Wato e whamanatu ma whautua ma iel whalitupitu tutono le atunu, ia mātala ma awa le tō sina ngō fie i whaopunga mwhaamtalanga, le ua whaongai nei nisi a wala wha teknolosi ata mamai le teimile nei, e sa ili aia la tō tupe me a wala palpala, ai me se lava leo fi mai o whala au wha saina, ma teimi wha pe nei whilafo a iei tupe mai atunu i whafo, e whesoa soania tua i mea whai o tātu ainga i sa moa.
Ua talusanga leo fisasili o mtanga renga wa onga maanga nuu ai au Chris Hazelman i awhia onga e whapea fo i mātua ina i alolofa i a ngā lulue whaatasi mapule a onga whapea fo i maa i ngā whaia onga i so sea onga lea tunu. A fua le saunonga le fionga leo fisasili o mtanga renga i se fe ese i ngā nadia e mai i le vao le pule a onga whaia onga e whapea fo i le komiti o lea fio anga o maangiangi. E le isu e whana wa onga lea onga tūlanga lua maangiangi i lo lato whalea onga le vaiasu taduai a e sa wha o ngā ele whale tele le ka le si me tutisi. O ripoti ma se pa anga wha moe moina o telefou. O se fe ese inga lava le vao le komiti le nuu whapea fo i whaia onga na fua i ona le wha o ngā ina le whalea onga le vaiasu taduai. O le launga tongi lea onga lea safari lente nei na sauno manino ile ofisa sidio a onga i vahenga i te tau o na manino e au fie le tāru sanga o le pule a onga man mamalu whai a onga i fita a Amerika mo se fesoa swani mo le whaale lia leo whale le tā ue whao ngā e whana wa onga na wha manino foia e au o le pule a onga lava o le sui leo le komiti e ngayu ia ne whaale lia tūlanga tau le a onga o whaale tonu na whaalia le pā anga telefou o le vesi lava ie mafua mai mea tō tino o lo whao ngā i le ngā ruenga. Sau noa e au o ia mea uma o i lalo neo mtanga ruenga wa onga o lo silsile ie mo se fofo. O le masino se tembo le tausanga nei le a matai le ngā ruenga whaade leia e whaatupe mai e le malo Amerika. O le whai leo telefou le nei aso man ria sio tātua tino whasoi foia. Talo falava i le nei vaenga o telefou, mai le si wonga o le lau mua. Ua whaalia e stasi na avea mapale mia o se whainga malo o mawai a le leiba o Sir Geoffrey Palmer. Ua tele na ua le mautu la fono ua whaana nati o no pasia le pale mene o New Zealand. E unoa mo le sue ina le lei o na afianga. Ta ua e Sir Geoffrey i se talnoanga mo le porkalame o le iwa i le sefurulua ale wales fa sa lawa New Zealand ila songo fua o tele na wala mautu la fono o tu inatu le fainga malo o lo tu nei le foe e una ia mapasia ele parlemene i tu langa fa ana tinati e au noa ma le fa tino ina o tu langa masani i le fa alia le ia yo manatu malangona o le mamadu lo tele o le tuno o ai fa pe ai ma le fa ia yo su nga masani e komiti filifilia o le maota. Pei tai sa whaalia mai e te tai o ngā ruenga le pālemene, le li minsta ia Chris Bishop, e nā o le iwa lea whai o tū la whono ia ua uma o na pāsia le pālemene i lalo o tūlanga whaana tinati, ma e iai mafuanga o ngaonga na mafuai o na whaia ia fuafuanga. Aena ta ua i Geoffrey Palmer. O le pāsia o tū la whono i tūlanga whaana tinati, ua le mawhaiai o na whaatino o tūlanga masani o siaki mo paleni e le tau o na ilo i nai so o se tūla whono a o le i pāsia e le pālemene. E manatu se Geoffrey e pei ua whao ngā le whainga mā lo i a tūlanga whaanatinati e pāsia i tūla whono whainga tā ma ua le tausisia ai ma tūla whono tū maura maota to e whao popo iai ma i tūla whono ua whaapea o na wha umi. Nā tā ua whoi wha e se Geoffrey le tūla whono lea e wha ingoina o le Fast Track Approvals Act lua o lua wha ma ona teu teunga lea o loo manino ai e nā o le Mean Star lava e sili atu lona i loa marona mara malama i ai ma wha upu ina e se Geoffrey i le nei whainga o se whainga pule tutu wha Mean Star. O le netu la whono na pasia e le pālemene i lalo tūlanga whaanatinati le whaiunga le tausanga tanuai. Ai o le whoi o toio o mai i le maota o le pālemene mo le fia whaia i ai o nisi teunga ma le whaamoe o le whainga malo e le tau o na pasia a o le i uma le tausanga le nei lua awhi luas huruma le lima.
O lea ua whaalia manino e le pālimia ia Christopher Luxon, e le toe mana o mia se isi su e ngai whaia, i le mata upu e a awhia ai le li ina avea te rui nei ma komisina langolango o leo o Siobhan McSkimming, lea ua whaamalo lo. Ta ua le pālimia, o le whaia ai o se tofinga fau mo se ofisa siasi ao, po se Inspector General, o se whaai unga pito ta ua lea ua whaia le malo, e tu sai o whautuanga mai le su e ngalo ia le sa whaia, e tu sai o le nei mata upu i te tonu o le ofisa o leo. O le porkalame o Vasili Matali e le TV tasi leo sana te nei, na whailo ai le li ina ave mua mo komisina o leo o Andrew Costa, e whapea, sa ia whailo ina i le mata upu sa awhi ai le li leo si nia le nei o McSkimming, i le minsta o leo sa iai mua o Chris Hipkins, a e whapena i fo i ma le minsta o leo, lea o loo iai le teiminei o Mark Mitchell. Ta ua fo i a Costa, e tele atu mea e sila fia Hipkins, a e whapea i ma Mitchell i le mata upu le nei, na i loa la manatu ia ua whaai lia whaalau i tele mai. Peita ai o loo te ena umai Chris Hipkins, whapea ia Mark Mitchell ia tu langa. O loo manao ia le patia Maori e whaia seisi suenga fau i le nei lau mata aupu, ona e whapea e adi mai, e iai nisi whaamsalanga whaato a adi adi mai nei, ina ua whalaua i tele mai le lipoti a le IPCA po le Independent Police Conduct Authority. Peita ai o le ua whaalia e le pālimia, e le mo'omia e le whaia o seisi suenga i le mata upu le nei le ofisa o leo. Ua whaamania mai e le ofisa o le pui ngā le malo New Zealand, e iai se waa o le wha New Zealand, sa muli ai ma fōlinga na waa ai e le lei e ni waa tau se fitu o le malo saina, a o iai le nei manua o New Zealand i o ngā sami i Asia i sasae i le masina na te nei. O le manual le nei New Zealand le HMNZS Aotearoa sa awina atu i le talafatai sa sae o saina whapea ma le sami sama po le Yellow Sea i a Novema mo le whaamamaluina o sa matapu a malo au whatasi e whaasanga i le malo ko lea i mātu. Na whisoswani i ngā ruenga a le manual le nei New Zealand i se whaalele le whaalele o le tu ainga o le P8A Poseidon i se vaenga o le porkalame sa whaingoina o le Operation Fio. Na whaamoe tau fia mo pui ai, le whaia leo ni whaatita inga o me tau whaaniukilia le maloko lea i mātu i lea vaenga o le Kelope. Ta ua i se lipoti le wale swasa lawa New Zealand o le taimi na ui ai le manual le nei o New Zealand le vainu o le Taiwan Strait, lea sa mai tau inai, le iai o ni tau o le malo saina na muli ai, e fōlinga lo la tau mata i tuina i a ngaio inga a le vaa le nei o New Zealand. Whaamau nia mai la e le Defence Force a New Zealand e fitu manua o saina na a fiai lea ngaio inga peitai sa mamau e se lava mai le vaa o New Zealand e le ai fo i se tulanga na lama tia ai. E tu sa male fase lau se furu afe le a whai o kilomita whata whawha o le o ngā sami na whai ai leo ngā nei le manuao le a New Zealand le HMNZS Aotearoa. Ua molia leo se tau le luas furu teu sanga i le whaalewe lave na manua ai i se tangata i se whana i le pitonu o Papakura i le waweao le stona ina te anei. Whailo mai le Lisa Tini Sini o le leo o Simon Taylor i le ofisa o le leo i Counties Manukau o le tangata na manua ai le whaalewe lave o loo i nei se tūlanga tinga haina i le whale mai te leo au ki lani. Na ia ta ua e te tonu le leo o le na manua ma le tau le lea ua mō lia nei e i loa e leisi i a le tasi. Sa whaanga e leo se tusi sai e su e nai se whale i Papakura ma mawai i a se whana lea ua talitonoina o le a upenga lea na whaanga i lea whaala me lave. O lea songo fuana nafi na tūla i ai luma o le whaampisinonga whaaitu ma lo i Papakura le talavau lea ua mōli ai e leo ona o lea whaala me lave.
Na vala wina leo e so swani ile auti nei mu ile mu se fale i au kilani ile asonga fua nafi e tele ni vala ausa mau e winga ile mu e va pena afia se fale ile wala le kohe street ile pitanu o New Lynn ile wa uli le asonga fua o le tavale tine mu na mu ia ile fale velave na o la to wala wina se so swani ile tauti nei o le afi Failo mai le pulenga o afi mwhala vla whafo sei le fans e lima ia ta male fui mu ma la ufai ngā ruenga e tu se male lua se fudu sa ngā rurue ai i le tauti nei o le afi na afi aile nei fale mai ua wha ngā solo nei ia sa ilinga i le mafu anga o le mu ai sa failo mai le leo na afia i latou ona o le langarangoina o le ngā ruenga le au ti nei mu peitai e le ita ua mai pe na mafu o i se a O le taunu unga o le suenga le tabai nei o manatu malangona o le au palota New Zealand na whaafoe le One News Variant Poll o hatangi aile i pele i le whainga malo so whaatasi o lootu nei le foe o le whainu mera e pulea ma whaafoe nai le whainga malo a New Zealand. O le partia le National ua tula i mai le tolus furuono pasene ia le tulanga langarangoina le au palota tu sa e lua pasene ua whaau popo ai o le partia le Act e lua fo i pasene na wha au popo ua o ai i lātou i le se furu pasene i le taimi nei ai tu mau pe i le iwa pasene ia le tu langa langoina o le partia le New Zealand First ai i le tua ngai e tonu pasene na wha au popo ai ia le tu langa langoina o le partia le Labour le ua o atu ai lātou i le tolu se furu ma le lima pasene au le Greens na pa u le wha pasene tu lai mai ai le fitu pasene i le taimi nei, ma le te Party Māori le ua pa u i le tasi le pasene. A whaaliu pasene nei ino fō le Parlemene, o lona winga e whaas fulwhano fō le National, ai o le Labour e whaas fulmo le tolu no fōa, o le Act e se fulmo le lua, New Zealand First e se fultasi, Greens e iwa, ma le te Party Māori e ono la tau no fōa, pe a whai lātou te toe maua umano fua e ono o Māori i e olo o lātou umia. O lona winga la, o le whainga malo so whaatasi e de tau na lātou maua le a whainga e ono sa furu fitu i ano fua o le Parlemene, whaatusa lea i le lima sa furu malewaru na fua mō le i tua ngai. Lua sa furu toru pasene le a whai o tangata e langarangoina Christopher Luxon i le tofi Parlemia o le tunuu, ai o le teita e le leipa ia Chris Hipkins e luas futasi pasene. Wawasa mana ia Winston Peters e iwa pasene, o David Seymour o le Act, ma Chloe Swarbrick o le Greens e tutusa i le te ilima pasene, ma le lifa i pule o Chris Bishop i le lua pasene i le taimi nei. E lima isi tausanga ia o toi whaafau ma whaao popo ai le whaao ngā ina pēr o le whengainga e ngāru lue whelangolongo ma iai atu motu o le Pasifika i mata upu tau i whewhatau inga. O le nei whengainga e ta ua i le ngana peretania o le Pacer Plus, mai o le whaiunga e toi whaafau mō le isi lima tausanga ua sa valia nei na whaia le i le whontanga Mean Star o tunu o le Pasifika o loa awhiai na whaia le i honiara i le atu Solomona i le vai aso ua mawai. O le tausanga nei lea na atoa i ai le lima o tausanga talua na alo ia lea whea ngainga wha ai tūlangi e se furu la wha i o tunu o le Pasifika o loa a whiai ma a vea masui a wai. O lona wha amoe moe au tū ina i wha peona maari lie i sui a wai e wha i titia tūlanga o la whonga tongi ma tiute i le tau o loa. Wha i titia fo i mo pui pui ngā tau e wha tau inga o loo iai mo nisi o loa i te tonu o leisi lua se furu tausanga o savalia nei, mai o le a mawai e atunu nei i a whesoa swani e awala i ni a tina e langorango ina malosi a Australia whapea ma New Zealand i te tonu o le Pasifika. Na whailoa i le whontanga i Solomona i le vai asu taruai le whaamatu ina mai i Australia whapea ma New Zealand o se whangatupe whaopopo e lua se furu miliona tala e langolango ai a tina e o pisinisi ma longa o si le tonu o le Pasifika.
Whaalia mai fo i ele Minstau Peace Nisi ala malo New Zealand o Scott Simpson lea sa awai le fontanga le nei i Solomona. O se tūlanga le leitele mō tunu o le Pasifika le wha malosia ma le wha le leia tiri o le whenga le nei. Ai mai se i le tūlanga ya awhi ai he whaataua ingo loa i le wā ma Australia a tōma New Zealand. Ai mai se o le wā ma isi e tunu o le Pasifika lava la tau. Ua whai loa mai e le company wa alele Australia le Qantas le whaia leo ni ana malanga fause lua mai aukilani i se vaenga o ala ua tau vanga ma le company wa alele ale Air New Zealand. O ia ala wa a fau le Qantas alo wha amamoe e amata ia Junio le tausanga asau lua o luono e anga i atu i Samoa wha pea ai ma le Gold Coast. O le nei wha se longa mai le Qantas ua se soo ma le whaia leo ni ana malanga fau mai au kilani e anga i atu i Adelaide ai wha pele ai o Perth i nai vai aso ua tuana i tu nei. Mai o la songa fua nafi le ana da talai nai i a se no fuanga fau mo au nanga le Qantas i do tonu o le malaiva le tele o au kilani. Whailo mai le pulisile o le Qantas o Cam Wallace o au kilani o se tasi leo no fuanga au tu o au nanga wha le vao malo ale company wa le Qantas mai de tau na si tia pea ma wha le ai i le tūlanga o ana au nanga uma e le ngata mō pa se fe malanga ai ai wha pea ai mō uta fe awea ai i le vā o malo. I se tala mai le Pasifika ua le manuia tau mwhainga fo mai wha apitoa o Australia mo le fia tu ina o se masanga lua mai le tunu o Papua New Guinea na whanau mai e pipi e fitu i tu la le umi na whaiai e le tautonga wha apitoa le nei i le whale mai tele o tamaiti i le Aiosini le Sydney Children's Hospital mo le fia whaasau ina o le nei masanga tama e whanau mai e pipi i le manawa ua lua masina le mātutua o le masanga na awina ne whaanatinati i Port Moresby, mai i Port Moresby anga i sini i le stofi ua mawae, ma whaiai le tautonga whaapitoa le nei i le sā. Peitai, e le ima whaiuna lawe ia le olo le tasi o le masanga, ai olo ola ia le toa tasi. E iaisa suiga tele ua tūla i mai i le pulenga o le aulaka pisupa le Hurricanes, mo le tamusanga o le tausanga asau lua whelus furuono, ona o se whaai unga le uni le kapia Wellingtone, e whaatau ese o na sea i 5% i le tonu o le aura kapia le nei a le Hurricanes. Whailo mai e whapea o le whaai unga le uni le kapia Wellingtone, e whaatau ese o na sea, e mafua mai i se tūlanga whaale tonu o mea tau tupea lea i uni, lea ua lua tausanga sa soo, o ngā wai le siri atu le tai miliona tā lai le tausanga e tāsi. O le company whaingoina o le New Zealand Sport Investment Limited, NZSI, le o lātou whaatawina nei sea e 5% o le uni le kapia Wellingtone i te tonu o le au o le Hurricanes. O se whaiunga ua langarangoina i le uni le kapia New Zealand, ai whapea ai maisi o le au whai sea. O le company le nei o le NZSI o se pisi nisi e whai sea iai i le li o Malcolm Gillis, ma le company ingo o le Summit Capital Limited. O le li le nei o Malcolm Gillis o le whaururunga leo le company o le Gillis Group le iai o lātou sea i le tonu o le NZSI, whapea ma le nofuanga autu le o lo whaamautu ma to le ni ai le au le kopi le nei a le Hurricanes. Na whailo mai fo i le teite i whona le uni le kopi o Wellingtone o Phil Holden, o le whaatau ese i nātu seo le uni i le tonu o le Hurricanes o se fuafuanga tāla whengai, ina ia toi tauati na e ai ma whaale leia ia mea tautupe a le uni le kopi au Wellingtone. I tālonga a Wheleti, o suenga siampini a onga maurunga New Zealand ia na whaia i Hastings i la stona i taluai, na whaatui na ai le tama onga o Sam Ruth, se furuono tausanga le matua, mai le kolisi o Tauranga Boys College, ia se matati a whau i le tuunga e awhe 5 mita le mamao. O lona teimi e 3 minute, 3 sfuruwalu te siono lua se kone, i le heat sa tau vai,
na ia te tae ai le matatia sa whaatuina le li ingo ia Richard Potts i ta alonga malo le taupulenga i le tausanga e tasi iwa walu iwa. Walu se kone na sao ai o ia i le matatia na whaatuina e Potts. O le taulelele nei o Sam Roof na ia whaatuina fo i seisi matatia i le masino mati o le tausanga le nei ina ua veai o ia matalavau mua o momoe i le tuunga o le maila i lalo o le taimi e lalo ifo o le whami nute. Whaoe moe o le amtanga o le tausanga fau e malanga atuai o ia le ai o New York i Amerika e tauvahai i ni tuunga a Feleti e whaiai. O le whai unga lana o talafau. O le nau whafonga le tūnu whapongolo na lua tātou telefou le nei tai ao hea pe o na tāpenei na ele whionga e ala wano ati lao me tala mai sa mō le sunga e a tāse Salem Sam tu whafonga i le tū la e sa fulu mani lua i le au ni nei ia mō le nofsi le fia le tātou atunu o le afo le iwa le uto e wha minuti na afa leo le iwa ia o le ua sumai le sunga whaalinga le ota ia la te wawa ma le whionga le lipule ia wan lau wina o le lisi ia o ilatou ia o le asa tapena ia wa ia faunga ala University of Victoria ia o le ala usi le lau fafonga ia ile afoleiva ia o le ala wina tuai ia lisi ia te falongolongo me la po ipo au fia tuai ia le swafo lo walo le lisi le o le ala wina tu ia ile afoleiva ala University of Victoria o ilatou fa amuina ia ifa ilonga ia mo le nita usanga ia walta pena ino ia mo la to fa unga ia o lo ta pena mai ia se aso le nei foi yaso ia ai o le ala ata tu peselea ia ona ta pena le ta to proclame ala University of Victoria le to mai le sunga fa linga le ota ia wal proclame ia ile afoleiva. Se ipa au ina
tuma watu ya te oe ye o baile whaaluaina o oe la male angatana male ngatana ole alefa ola uafi ola va ole omeka o oe ole ulubana Yesu ola uafi ole faa ola tana o te pese ai leina bibi ia vi ai lo uali mauna e o sala fai wala lele mai o mauna te tele e tape mai ai le suavai se io uinuai e fa atupuina i le taumapai Yesu ola usoi uama o te vivi ai mawhawhetai Yesu ola usoi uama o te vivi ai mawhawhetai Samoa e mai saufa atatau o le poto e a ina ia fa asolala tatou tau sa ili o fea le sili
le potona vae ave amata mali Savali eise tamama le vale o aso mamabai sanati alota pale e au foli uri safa ala belave ua puniti ai Samoa usiota fale Samoa O te whatalo whatumolo whalo alo whafonga anga le tulu li tai au ma whatasi ma le sunga ia whaalinga le ota ia mai le University of Victoria Talten Hall fo i sami ia fo i ma papatia la to o manu whamanu ina la to a o onga i le Victoria University ia peo na masani el tato le tio ngai tausanga o watu nei le losfulu o whaile nei polkalami e fia tele mātou ia mese fo le university o mai mātou taltano atu ia malau atu ia ingo la tu o whamanu ina ia wae e le whaingo fia le usu i taia o mai alu le university me whai mea onga le tele o tūla o asoma ma po ia e pe yo lo termine io fia whaatasi wa ngalo ma tima sa whatalo whatalo songa wharinga le taia ia whatalo whatu afu masanga le taia whatalo whatu fo ile so tato tunu ia o lo whafonga po mai mo mai fu tato polkalami io le aso fia o le vai aso fia ia pe ona e sauno ia e patipatia i fo ile tamo whainga ia na io tato tangata tutonu university ia le na o tato o mai ia ile teimi ua ngalo uma ile na tinga mapopu nga ia manisi fo io vainga sa fe ngai mana io tato tangata ia vi ele li o tato patipatia fo ia la to tom fa Whamalo o risi vaenga le ato me ngalo i tangata o tau le la au lango mai tua e le wha pia na o la tau le pitu luma a o tau vo le whamalo si au malango ia o le ala wo mai ne mutua i te loe uma au tu whaftai au tau so la tau nei au isi o e ngalon ia o le nganga fia lavan na o le nganga fia na ia i mātou ia Michela i mātou o whaisina lewa o na ia te tonu o universite ia mai ia le amatanga ia o nisi o nei tangata ia sa o maasani e mele a onga korisi ia le lau o tau mai nei le teimi o le whaunga i te tonu fo universite ia o se wa inga mana ia e soani ia o nisi o nei whanau ia e li manatu e o universite ia le ua tu vai nel teimi o le a whaau ia o se anganga fia na e vai mai le amatanga ia e o mai ia il teimi nei o le la whaau ma nei wa o siro te tu fai masters ia sa oli ma nei ia la te vava ia tu lisi ua o ma sola na le PA ia pare te le me ia teimi le ma ulunga ia o le la sanga ia sa oli so no o le mele ia nei o tatu tangata o le to nofo ile tulanga tasi wa mata na so o atua ia le bachelors ia alatu ile honors ia po le masters ia fa so solo le doctorate ia le fa ingol for mai ia po le doctor of philosophy e po le ala le tangata po le ala o la pe ma na yo tato tangata ia o mata na la tulunga i nisi fo tulanga o le oma i te tonu fo i nei atu nu o lo tātou ie. O le tele o i la tōni tai tōru ata o sanga mōr whailonga mō ia. Ia le bachelors e tōru ata o sanga. O isi e whaiwhaile mua i a whaimaria i a whaile o tau sanga. Ia e fua lava awhamasanga i le tangata lava ia. Ia ona e istangata na i o tātou tangata i whaingaluenga. Ia pe pisi fo i nisi fo i fuafuanga. Ia ma faina part time pe full time ia o le na foi part time por full time ia e fu lava pe fia pe partangata ave le tau sanga mani tau sanga a fai full time ia e tolu tau sanga ave ile bachelors ia e tolu foi tau sanga
full time pe a vi fu le doctorate le doctor of philosophy le PhD e tolu tau sang ia a fai part time ia oisi lo onu tau sang ona fai ale le PhD ia e fu lava i tangata lava ia ma o le fo na tu sa lo no tau sang na e tau ngadu ai tau si tongi tau sang sa ole tu se le fa putu ina na umma tu lo sa lo tongi tau pe mai ko mo fai lo ia ni sa tu tangata o mon fa tu langa le ia o nei tangata lo sa uni ma baba inga iluma ia umma tu ia le la tu tomo fainga tono le university ala wo ye sina fe so ani wa fo ile te me umma yo la tu pep malo faftai a tono mo fa fonga le tino ia pe on fata lo fo tayo mani e tele pokala mene fifia o sa fai wai la matanga mo tatu le tio mtawa na fo i fai pokala mene mo le university ia pe o fa no ngala ia ina ia tamo fai philosophy o tato ainga ia o lo walo po fana wala ainga i tonu le university ia le ova ai alfa tu pla i o le numero ila to fa manuine tau sanga tasi ia ole vai tai o nela e tu le lisi fasu tasi i swafo ila to ai matanga to masters ia fa longo no lua ia o te loa la to ia fa mulmulia tu la to e o mo wa te o mo fi fa longo mo yunis ai se mo tu la ti le to ta u le la sanga le o ila to e lawa tu lawa e au ye ngo ai lawa tu e fa linga le fo le fa longa le tangata mo fa malulu atu i te o se le fa le ngo o le ngoa o le tama politeine ia me se fo le fa i ula vole ainga fa malulu atu ai fa ia na vini mai ina to fa sa o to le tato por kalami ia la tam fa ia le si le fia fo mali lo ye temini o la tola ia la mo to la tole futa mo la to failunga ia mai ana ia na mala o tola i o ngoa o swafo la to mo la to failunga luna lua polo na tolu fo ia le faringa ia la matata o ia apele amole o Abraham Tawe Talanga Bachelor of Arts majoring in criminology and sociology o Angelina Emily Polutea Bachelor of Commerce majoring in information systems and management mane o te vai tu tangata le no funi po pe o ngan tata normal tatu le if so me o information system male Charmaine Atelina Potoa Bachelor of Commerce majoring in accounting and taxation Elsa Paua Le Avasa Fiangai Mali Bachelor of Commerce majoring in marketing Hannah Malia Coletti Ahi Bachelor of Arts majoring in Pacific Studies and Mataupu Tau Samoa Manea Henry Ferretti Bachelor of Commerce majoring in Commercial Law and International Business Manea Failongana Jerome Sa Aloy Bachelor of Commerce majoring in Management Mani le o e tu le Bachelor of Commerce le fio rolo ala tu le finisi le matana John Yose Joel Asadi Bachelor of Arts majoring in Education and Mataupu Tau Samoa Leva e tu pe mawale o fasina maulunga pasi le a ia o sialo le sa o Hastings o me ia John Sali ia o sialo le na maulunga lona failunga na mawana fi ia o se tangata matua ngalue malosi se tasi fo sa pe no fa tu temio sola afmasa ia sa masani me ia temio la onga ia le o me le temio tono l'université ia o fia fo i watava ai atu ia ua tu maulunga mai ia tamalo John ia ia wa fo siona ainga mana ia la tu nu uma e kalesi ia maulunga le failunga I think the highest grade average yes ia le o sa university nan sa ia ia o aftai fo ia o ta sa fo ia o le si o Jordan Tui Solomona o le Bachelor of Commerce majoring in Accounting and Taxation tau na ru tanga televa ia Barbara Edmonds sa le o na le ia o Joti Alex Abraham
Ole, sorry. I leua taʻauna. Yeah. O kose moto le sa tele. Bachelor of Commerce, majoring in accounting. Lavinia Alamoni Talanoa. Bachelor of Arts, majoring in criminology and sociology. Manea. Lien Janetta Schuster. Bachelor of Commerce, majoring in international business. Lolina Aiono. Bachelor of Arts, majoring in international relations. Lupe Oanuu Aunuu Maria Lourdes Fa'atiu Va'ai. Bachelor of Architectural Studies, majoring in landscape architecture. Marianne Sola. Bachelor of Arts, majoring in Pacific Studies and Sociology. Mesepa Eden Fa'asau. Bachelor of Architectural Studies, Landscape Architecture. Manea. Michael George Musiuli Webster. Bachelor of Building Science, majoring in Project Management and Sustainable Engineering System. O tele o fale tau fau New Zealand. Ia, matua leia leo ia leo fai pisinisi, leo fau fale, leo tusiata, ia ua matua maanaia. Maanaia. Naomi Leota. Bachelor of Arts, majoring in Education and Mataupu Tau Samoa. Wa tolo sese ele a to fine le malo a to fine le titi le ia malo a Naomi fa malos. Maanaia tele. O Philip Bell Pisa Lily. Bachelor of Commerce, majoring in Economics and Finance. Porita Lavania Daisy Fruin. Bachelor of Arts, majoring in International Relations and Political Science. Rose Courtney Rikiti Ruaki Aldrich. Bachelor of Music, majoring in Classical Performance. Yei mo leo foi musika. Sa oso. I tonu sa oso so ni male band. Ia, sa o sound. Sa foto manu wataata Apineru. Bachelor of Commerce, majoring in Economics and Finance. Manea. Samaria tu tonu Fa'asau Talanga. Bachelor of Commerce, majoring in Management and Mataupu Tau Samoa. Manea. Sarai Ngese Fruin. Bachelor of Commerce, majoring in Information Systems and Mataupu Tau Samoa. Manea le tau ave atatu ngangana. Manea te ia o sei tau Guadeloupe le sa. Bachelor of Commerce, majoring in Economics and Finance. Manea. O Pafuti Telesia Atonina Erato Fuauli. Bachelor of Arts, majoring in Education. Thessalonica Vaotea Luamaluvai. Bachelor of Arts, majoring in Criminology and Political Science. Fortino Tina Lia. Bachelor of Commerce, majoring in Economics and Finance. Trish Fa'aumumu. Bachelor of Commerce, majoring in Economics and Finance. Tualima Steve Ezekia Ta'ala. Bachelor of Arts, majoring in Criminology and International Relations. Te o le ngona le to tol fitu na pe ya se lo fa le ngo fa malulu to apa se fa le ngo ni so ngone fa sa mo in to fa ava to la i o le si so fa le I o tu po fa le fitu talopau. Bachelor of Commerce, majoring in Information Systems. Fa to ifanga apelu. Bachelor of Arts, majoring in International Relations and Political Science. Victoria Talei Agnes Amosa. Bachelor of Biomedical Science, majoring in Molecular Pathology. Ma wa fa ilungo tanga tanga so le malo pat matato. Ya, na mo tu le vaenga mo alela ma o tu le au heavyweight ya tamu matu ya tamatu ya. Ila to masters ia fa ilongo le doctor of philosophy. Mane te o le swafo mo o le fainga junior soa. Master of Indigenous Studies. O le si fo ia lo poridua le. Oh, mane ia lo poridua le ia I
Ane se ital no e mai fatal no tu po kala mele fa ile yu fe sa e fa Sofia fo ile sia ngo tu pulanga e oi fa ia fa longa ia ole Clady Rosa Hanipali, Master of Software Development. Mane tam tonwa le mana mi le ai fa ia po kala me te mini no mi se tangata pe yo Clady. O Jothy Alex Abraham. Ole Doctor of Philosophy, specifically at midwifery. Mane ole si vaanga le o to tele mo mia. Le to tele ni so isi wo i Australia o le tanga te ni. Ta fa mane fa longa si. O Lara Chanis Tadiu Geringen. Master of Marine Conservation, specifically focusing on marine conservation. E le va ala tai o ngata I fale o sa mo mane pe tanga tele marine na pe fa pe. O tangata le mana ia te miole whangota. Ia le o tatu o te miole kui ma. O Leilani Madeline Vaiau. Master of Political Science. Linda Mataniu Fatialofa. Doctor of Philosophy and Forensic Psychology. All right. Matthew Eric Yankee. Master of Strategic Studies. Setope Ioane Elise. Master of International Relations. Manea. Mai tato. I lau wa ai atu ta lisi tai au nei o le to tele o tangata ia o a le tūlanga o finance o project management o le manea o economics I tama o a inga a tau manea tele le whailonga le o tato e wailo ai fo I tūlanga la sanga wa I tato walong whana o university ni waitai sa o le af masanga o le peone sauna fo temi o sola o aso ia sa tele le au Bachelor of Arts, Bachelor, ele sim a faina, ele Bachelor of Arts. O la tava ai ile temi nei a me se fo inisi fo yo fa un talo nei. Ia o tele ia nei o tato tangata sa mo, tangata Pacific wa mata ona tilo fo inisi fo yo o failonga. Ia tonu ole tule o pisinisi. Ia ole au faufane. Ai o lata fo ina fie le ai ona o te iloa mai le tele o tanoanga mātou te tala no fo manisi fo o ngaluenga. E fa tatau pe fa pito fo inisi I le fo mai. Ia tele fo ina I se leni e mauai mai na fo ngaluenga. E mana I so soani na yo tatu a inga mana yo tato tangata ia me se fo inu ma e ka le sia ia awa fo ia fa mo nga mo le luma nai ia pe mana ia na o le to tele o nai yo tato tangata le lisi ia ese uma ia fa longa le o le fo le mo tato a Pacifica amna mi so ni po le ase va engale o le tate lo we o tato alum fa na ia no ia wala o ne finga doing the company fo ia na tala no le im fa sa tato no le malama le tato culture e fa ngai fo I tūlanga fa pena o le vaenga le avre economics and finance I mean o mi ta wana le olango tato e fiolo matanga te fio mo tu a malama mai la ya atonu e nga fo I male ya e nga fo le criminology o te fa e so ni te fa malama le sivan o le siva nga af masanga o ngalo ya ona fa ilo atu o te o lo te mana tu tato por kalame e au lava si o tato tu nu le fa fonga anga male mai moanga fo I tato atu e feo lolo nei o tato scholarship nei o tato tangata le so e tau o lo te wa ia tu e fa ia sina tele o lo wa ai e sfulu valu a toa ia scholarship manaki e fa ngone manaki scholarship e la vea I tono Pacifica le la fa u termine ia le ia kose moto le sa tele ia o le ia fo ima lupe o nu ia o le si fo yo teina mai le tu le o avao ia ma to sava ia o le tu o lo tamama tua ia o le to tele nei o tato tangata le ia
ia o Philip Baus Pesaleli ia le i ia o Safotu ia o nisi fo yo o alo ia mtuali ia ma Thessalonica ia ma stenele o se Matrish ia ole fifianga nana yo tato tangata la o mai sio tato o tunu ia e su e tu fo i se fa i longa mai nei fo ia tunu e ta ua fo i ia e sio tato tunu o New Zealand le tunu o so asusu mel ia e be ma nei o lewo mai nei o tato nei aluma nei fa na ia mai sio tato tunu ia e su e tu le ata mai mal poto nei New Zealand ia ona toi fo i lea ona ia fuanga e lua e tau sanga mana mi ona serve le pont ia e vavea ta tonu o nei tangata ia le la toi fo i serve le pont ia te le lo e pe umina no foi o pe toi o mai ia ai me sili la we se la to fa longa e ave foi so ani so tato tunu o si foi me atato vai foi fanga ingo ngal venga ya sone e me fainda enga lua tu ni o fia la vola langi fainda tau tu ya sa mo wa le wa ru ya e teknologi le fanga te mini ia e wala to va ve se mo tato ngata mai sa mo fu tu tongi tai pe tanga te New Zealand le to te le Australia mo lunga so ai pola la va fe malanga e io le tau tu ya inga sa mo ma fu tu pe e so swani e ma lo fa tele ia a to no mo fa fonga ngala tu a mese o to yo fa munuina le na ma to lo ina to ngo to swa fa ma to fa ilong ia ma lo la vale ya fa ele fa ngo fie to sanga to lu pe sile fo ile na ta mo fa ye ya le wa ngalo mo ti ngale ni vai ta sanga mo so fuanga o le o mai a ta mo fa ngale ia to ma na alone la ia fa o fa tino nga wenga ia na tu su e mata opuni ia mata tu le mo o la la to ia no yo ma tu pa fa pe so fu e male ainga ia to e kalesia ia male no ia ma va i de nei tanga to tato e fai ona e nga ia lo so ni e tau fai fa mamla mai ni so vai nga ia mata wa na fo ina yo te la i ti o fo la to fa ma lo sia onga ia wa o foi la te me man viela to na fai ngo fia le na fai a fu fanga la inga sa oli pe o ma le na tala no e le si pole la le si tu pe la to kwa tu sa oli yo ma na pe na tatal no fo ia fa msanga ia e fo ia nisi o a inga ia e pe fai ulo talanga ia o sitama ia mission tu fine o a Samaria ia e pe le mana ia na ia pe mo mai lesi o no so mai lesi ia le ufa tas ia nisi o fa na pe e fimana ala tu fa tas ia ia na mo amata lesi ia ai mo mulia tu lesi ia pe wo fina ngalo malia e fa tali si lo fa tas tas ia le la tu fa una ia fi fo so la tu aing ia o se nganga fi na ia ole si fo yang fifile ia o se mitanga fo i chota totu no sa mo afmasang e valu lua ia tangata pasifika fa au ia te se malawai ai fa tasi ia sam ia ole matua i mana ia na ole e moni lava tele ia sa mo ia le University Victoria ia a lete va ia tu ia e afale le ia le ufa ia o shota to tu usamo ia e uila atato va ia ilunga fo o kelope sineta mai sinta mai e fa ngo small dot ia le mana ia mai tongi ia le vas pacifica le mana ia matua i o fa ia me ma fa ia shota to tu ia le mana ia afale le ia le ufa ia ina nei fo mai te mi te sema io e ma to por kala mo le tam fai a ye ni so alon fa na o mo i u fo le mo nga lu ni nga benga mani fo i pa e se ava no e fa so ta i melele to e fa tala no i to nga ma wenga mo nga lu le tai po se fu ta usanga talu na i mo university e lo e fo i tama fa na i mai le Victoria University ma na to lo to tele o e to tele ana yo tatu tanga to fa ia alea ma Wellington Wellington ia e fo nisi o tu fo i atunu i atunu i fafu ia ai to telefo ia alea ma to no New Zealand nei e mana fo na fa so ai
ona o latana ilo afmasang e monia ia me o computer ia me o ia e muni mai nei ani me o computer o tatu sa morta la noa tatu o fa so ia ma fa ilo ia ma fo fonga ia me se foi manatu ia e so swani ele si ia o le so swani foi na le si me foi na au mai o se ala foi na latu u ia tu ia e fa so na yo tatu tangata ia me se foi fa na o lo tupuwa au lili ua vai tukta te mi le ai faftai te le am mamuli foi le fa malo to fainga luanga lo sunga ia mai se foi o to malo o ngalanga longo ina ia tato alum fa na o le au vai fa mauni i le fa tupula i o numero o tato alum fa na sa mo le fo fa lunga ina ia malo fa after I love talo fa mato long fo ia o to te ia le tato por kalamini ia va tu le vanole sa long fa after I love masang por kalame falinga ia ole ngang fa after I love after fo i af masanga ia me se fo i le tato ngaluenga nei le tio ia me se fo i so tato tunu ole ngang fa after I love ia e moni lava ole o sio mato so swani ia awa fo ia sio tato tunu mana yo tato tangat ia ai o le tatalo lava sio tato tunu le manu ia faiva ia me se fo le tamo fainga ia o le vainga le la ia o le su eno ni ngal wenga so swani ia awa fo ia inga ma ekalesia ia ai o le nganga faftai ia ile nei tula ia tato felo ai ia ile fa ia la solulu ma la sto la swata ma la stofi ia manai ainga ia tato fifia atilia ia ai faftai sio tato tunu ia awa fo nei tausanga ia tatanu peto tasi se tato por kalame af masanga ia avato se nga faftai mol fa ia te sema ia se nga fifia mas faftai ia awa fo tapo ingo sio tato tunu ia tato por kalame na mo to a fa yele sa ol fa le ngol to lingo so fo ainga por fa mol fa so tai mo tato official to va limal wo fa tasi ia ona toi tola road semi mo termine ia to fa so ifua Ua e whae ai si o tā
Sana fia fia Ekirisi masi ua tato Alvia Ua whanau mai o Yesu Ke ala upu moni o le filelu O ia foi o Tongi o la mota ngata e whaababau Manu ia le kirisi masi Samoa male lalo langi Ofa atula uola atoa Mame ala famole alii Etui ai lo une fatu Pe a ova ai Ile fale o manu Le aloe Ale atua mori Ua saifua mai ile fale povi Alalanga mapepese Ia le tama o ia le siri siri ese Ua ia foa ina Periso ina ia mawai le hola Ua mantana Tanga ole polonga Manu ia le kirisi basi Samoa male lalo lagi Opo atulo uola atoa Mame alofa mole ali Le fale o ma Le aloe O le atua mori Ua saifua mai le fale pori O ai e ala se tasi Italia Yesu le le kirisi masi Boa ilona hola E fai mame alo fai lana fiona Ma ia
ia au na tia te ia te io oi ni unga manu ia le kirisi basi Samoa male lalo langi Ofo atula uola atua Ame ala famole alii Ketui ai no unei fatu Me a uma ai Me fani o man Me alai o le atua mori Ua saifua mai le fale povi Manuia le kirisi masi Samoa male lalo lagi Ofo atula uola atua Mame ala famole alii Ketui ai no unei fatu Me a oha ai Ile fami o maru Le aloe o le atua moni Ua saifua mai le fare povi Le aloe o le atua moni Ua saifua mai le fare povi Safari anga iloa Mahitawina Fatulia Au Savavali Ia Pia Metalungalu Watumule Au Faafu Ia Tato Savavali Fama
Ia e whaatalo whaatu ma lo lava soifua Samoa whaftai le tua I lona anga lelei wan whaifo I ona tātou toe a inga whasila whai I lunga pia wale ea I le nei aso talo lava I ole mata upo lea whaatala noa ina I polo kalami o le soifua ma lolo ina I le nei tai au o se polo kalami whaatau lea I le ola lau le leo tupulanga tala vau ia ai ole ai ai fo imanisi vahenga o le a tala noa a Chile I le whaataltanoanga nei tai au ma le sunga ia kupa mai le au nanga a le waka a tawhanga ia e toi whaatalo whaatua I le mamalo lau whaafonga ia ai usi mai lau whaafonga le tātou pukalame nei tai au ia o le whaatalanoa atua I le sunga ia kupa talo whain good morning kupa malo soifua Maloni Savelina hakatuloa watu ki te malu o te kawakalongolongo I te tai au tēnei Maloni Talofa, yeah. How are you and how are things at the service at this time of the year? Yeah, that's a really good question, Savelina. Everybody is winding up at this time of the year, and what I mean by that is that it's so busy. People don't ever stop becoming sick, and the hospitals just continue to take in the most sickest people in our communities. And so what that means for us at our service at Whakaatawhanga is that when we get sent referrals from the hospitals and the GPs, usually it means that there's a lot more people that are unwell and who need supports in their homes. So we are busy, but it is coming towards the end of the year. And in fact, we've sent out a notice just yesterday to let all of the other providers know that from this Friday in the afternoon, that would be the end of us receiving referrals for the year. Oh, okay. Yeah. Mo le au whaafonga, ia peona whaailo ato le taltano ato ma le sunga ia kupa, mai le au nanga le waka atawhanga, ia le fo isa whisilingia po a mai, ia oha fo ia tulanga, ia le au nanga le taiminei le waka atawhanga, ia e mo ilava le ua whaai ui umai le tausanga, ia e te le lava le pisi mga alwengo whianga iai, e le uma le ngase o tangata ia, ma le whaatinonga o la tau fo ia au nanga I tonga whitinga, ia le asfari le neila lea be ua tā awal whailo atu e whaangata I ona toe whaaui atu ia be refer atu tangata ia la tō mo le au nanga ia e le leifo I le nofo sila fia e mai se la atu o loo anga ia I le waka atawhanga e le leile sila fia o le asfari le nei i le nawinga le mwhaiona toe whaaui pe wala au ia I se tangata fo I le watu moni tonga whitinga mtulanga whape na mo la la tō lava au o nanga. So you're all getting ready for a well-deserved break. I think everybody has been long overdue to have a rest. Yes. We don't want to keep going and keep pushing ourselves until we get burnt out. But I think it's starting to feel like that. And that's what usually happens towards the end of the year. We give all of our energy, all of our time to looking after our Pacific peoples who need our support. And then sometimes we forget that we need to look after ourselves as well. Yeah, that's right. And what are your service closure dates for the Christmas and New Year holidays? Sure. So we close on the 19th of December. Yeah. And then we reopen on the 5th of January 2026. Yeah. Ia e le fo no sila fia lau whaafonga o aso ia le tāpuni ia le au onanga a le waka atawhanga o le asos fulmale I vau te semalo na wingoles whareilo le vai aso fōu ia ai toi tatala I le aso 5 o Januari lua afe lua ono asos fuluiva whaamawane e te tāpuni ei pia whaapia o ele te maasani o na whaongale au nanga le waka atawhanga ia e tāpuni alai le asos fulmale iwa ia ona toi tatala le aso 5 Januari mantua mo o mia fo ele au whainga luenga taime malolo ai ia ona wa atol tausanga ia o whaatino pela lato ngā luenga.
Yeah, all right. I hear you're juggling work with further studies. Would you like to talk about what you're studying, Cooper? Sure. I think this the study along with the work is one of the things we have to balance out very carefully, especially when we also are looking after our families. We want to make sure that anything we're doing apart from working and looking after our families, we have to make sure that we don't do too much and go overboard. But I'm currently doing a PhD doctorate through Otago University in the Wellington campus, and it's a journey that I started in 2020 part-time, and it was because I was interested in a part of my history, my own history, that I didn't understand well. And that history was to do with the what they used to call the Tokelau resettlement scheme. And it's a scheme that started in 1966 and formally ended in 1976. But it's a scheme that brought lots of families and single people, young women, young girls, young men, here to New Zealand, either for work purposes, under a employment program, or they came, which later then turned into the resettlement scheme. Ia, whaftai. Ia pe o le whawhisili, o mole sila fia, o le sunga ia kupa ele e ngata o lo ongalu ele waka atawhanga, whaatino lana tautua lo iei, pe a whapea fu i toi mantua ele o le taimo molneo, o le sunga ia kupa tala noa tua ili tata o le tio, ia o tele fu i taimi sa whailoa lana ia ngā luenga o lo whaatino ai. Ai, ele ngata i lea, o lo o fai fo ia na o onga sa ili lo na whailonga leo le o se fō mai o le tō wha manino po o le PhD lea na o tō whafonga mai ai i le University o Otago i lona la le tutono Wellington. Sa amatalala na su enga po ana o onga i lo na whailonga lea mai le tau sanga i lua whelua sifulu ai sa wha part-time pe ele o le taimi ato sa o ai pe su e foi e pe o le sa ia tilo ia ilo na ia tala fa solpito o le tala anga po le tala fa solpito i la tau ia Tokelau i le polkalame le toi pe wan malanga mai ai mai i Tokelau le telo tangata, tupulanga o ainga, tama matene talavou, le vai taimi leo ono anga i le fitu ono. Ia onisi o mai ngā lulue, ia onisi foi, ia ese lava vaenga sa tu uai le atunu, ia mamalanga mai foi, pe sifi mai i le nei atunu o New Zealand. One of the, the thing that I really wanted to know, and it became the question for my thesis, and the title for that is The Tokelauan Lived Experience of the New Zealand Resettlement Scheme. And what happened basically in 1966, there was an official party from the government of New Zealand that travelled to Tokelau, and we're talking with the elders and the leaders across Tokelau in the different atolls. And so they moved across from Whakaofo to Nukunonu to Atafu, and they were talking with all of the leaders there. And what the government of New Zealand was concerned about, firstly, was that they thought that there was overcrowding starting to happen on those very small atolls. And maybe they were right. But one of the things I wanted to understand was, firstly, how did this scheme come about? What was involved? And then for all of the families and individuals that came to New Zealand, what did they think about it?
what did they understand about it? Because as I say, I came here to New Zealand from Tokelau. I was 5 years of age, along with my family. And when we got here, we travelled from Tokelau through to Samoa, to Apia, and then in transit, stayed there for a little bit, and then came all the way to New Zealand. Flew up to Auckland, and they had this really wonderful, from what it was explained, was a welcome from that involved the Maori people to welcome us here onto their land, and together with the officials from New Zealand. And it took us lots of families from Auckland, travelling down to Puke, Rotorua, and down to Taupo. And those are the areas where lots of the families, including ours, we were settled into those areas. And all of the men were put into work in the forests to do forestry work. And the women, like my mother and some of the aunties, their job was to stay home and look after all of us, the children, and make sure that we were looked after. But can you imagine, for all of us that came here, the very first time that we've seen things and experienced things since coming into New Zealand. And so that's what I wanted to understand. And really, there was a part of me that also was trying to give a voice to all the families and all the people that came here to New Zealand under the Tokelau Resettlement Scheme, so that we can understand from them what were their experiences. That is very interesting. Ia, pe ole, e salma nei ole whamatalanga ale sunga ya kupa. Pe ole na saililinga le ona whaipe ona whailoa ato le whailonga ole fōma i ole tō whamanino. Ole toi tepa i tua le tala anga. Pe ole teimi le na sifi mai ia tangata Tokelau anga i nei New Zealand la lol pokalame lea. Ole tau sanga e tasi iwa o nono. O lesa pisa yele malanga alo ia ni sui al malo New Zealand ia malanga atu whaatala noa tai o Tokelau i ona motu e yei whakaofo o nukunonu o atafu. Pe ole atu ngalunga sai iai ole wa mata ona tumu wa tumu tele tangata i tutonu o motu ia manatua o se atu nuu po ni atu motu la iti. Ia lela sa saunoa ia kupa. Pe ole lava e fia manino ma fia malama pe e mana o e whaia ma fofonga o tangata o pe o lato tua aia. Po le aso lato langona mani o lato manatu. Ile taimi na whaatino ile vaenga wa moia ia. Na o lato malanga mai mauna matua fto a lima ona tausanga. Ia manatua la e ui mai Tokelau anga ia pia. Ia ona pia loleanga i aukilani. Ia sa ia whamatala i tele o ainga na o lato o mai whaatasi. Ia na maila ia lea pe anga i mai i te puke ia mawhai wai Rotorua pe o inana tele na whaamautu mano no fo i lato. Ia e pe sa whaafeiloa ia lo ia lato ina utaunu i aukilani. Ia tu fo i maanga nuu ale nei fo i atu nuu o olo ia i tutono o New Zealand. O ngaluenga la pe o tamā po le itu pāwa lii ia ave ngā lulua i wau matua ia po o le tonga wau foi. Ai o lātou, nei o lātou tina, na te manatua o tina ia po antis foi masal po uso po tua whawhine o lātou tamā. Ia le sa ngā lulua e nonofo e wa ai matau silelei i lātou i taimina. O le pela o le autule o le fia nga iaila na ia saililinga po lana thesis lena ta ua e fia malama. Ma e fia vea fo ia ma fofonga po o le si fofonga po o le leo o nai o tangata ia o latou mātua mo latou tua a. Po ani o latou langona sa o latou Iai langona i lea taimi na whaatino i le polkalame leo le au mai o tangata pe o la nai o lātou tangata Tokelau masifi mai ia ma whaamautu i le nei atu nuu o New Zealand
And you said you left with your family at 5 years 5 years old. What year was that? So when we got to New Zealand, that was in 1970. Oh, okay. And so, and there were other families who came before us. You know, remember that the scheme started in 1966. And then families started to come through. Each year there were families coming through. So, Elena, one of the things I should have mentioned, that it wasn't just the overcrowding that the government was concerned about. In 1966, there was a huge tropical hurricane at that time, and it was just sitting over Samoa at the time. But the effects of that reached, Tokelau was about 400 or 500 miles away from Samoa. But the effects of that hurricane over Samoa reached Tokelau, and it demolished buildings. The waves were reported to come right into the land, washing everything out. And so that alone caused even more concern for the New Zealand government for our safety. And that was also the thing that prompted the government to say, listen, this is not a very good time, and New Zealand might be a much safer place for you to go. And so they talked about those things with Tokelau's leaders across the different atolls. And so you had that happening. You had the meetings that took place. But there were also part of the process when families came, you couldn't just put your hand up and say, oh, we'll go. There were processes in place, and there were set numbers of families that could come. And that was because here in New Zealand, it needed to match what was being arranged here in New Zealand for those families. Yeah? So if they were coming all the way to Taupo, they needed to make sure they had the houses ready for those families coming in. And also remembering, like when my family came, there were already families living in those areas. And so there were lots of things that needed to be arranged. And so you had the ministries here in New Zealand that were carefully following that plan. And not only that, you also had the medical personnel, and I'm not sure whether people remember, there's a very well-known epidemiologist, Dr. Ian Pryor. Now, he was one of those people that was there for all the families when they came to New Zealand to do all the medical examinations to make sure that if the immunizations for the young ones and also for the older ones were being done, making sure that if any of the families that were settled here into New Zealand, if there were any health problems, that hopefully that they would know about those things. But this is the whole purpose of this study. No one knows. And even though a lot of the files that restricted files, by the way, that I was kindly given access to read through, it doesn't tell you all the details. And so what we're left with is pieces here, pieces there, gaps all over, and we don't have a good understanding, which is why this was so important to do this particular study. We don't know how people actually felt. We don't know what things they experienced. Was it difficult? Were they happy? Were they hungry? We don't know. I've got to a point, though, where I have some preliminary findings that I'm
happy to share a couple of those things. But because my thesis is still being put together, there are things there that still need to be checked. Malo whaftai kupa. Ia, o le isi vaenga la lea, o le isi I tu o le fia wha maneno I kupa, o le tasiwa no, a tasiwa o nono, e le wha peana o le popo lenga o New Zealand, pol malo New Zealand, I le amatona tu mo motu o toke lau. Ai o le isi vaenga tele lava na fia I toke lau, o le wha tele le tasiwa o nono, Nto se a whātelele na fia I le atunu o Samoa. Ai o a fianga o toke lau mai le a whālea. Na matua o ngaonga e mantua pe o lena ta ua kupa. O le vao toke lau Samoa po le whāse lau I le 5 se lau maila le mamau. Ai o a fianga na fia toke lau ia. E whailawa stunga na whaaleanga ina I fo I a whale matele mea na whaaleanga ina se tasina vaenga na o iele atunga lunga fo I o le malo New Zealand o le po kalamela le elena o mai eila atou po tangata tuke lau o ainga ia ma nofo ia pe whaano nofo ma wha mautu I te tono New Zealand o le me fo ilana tupu ele wha pena au mai wha tasi umalawa ainga ai sa wha atu langa lelei ona e te tau foi ona whaafetaui mamana onga o ilantou ma le tūlanga ua tāpena I New Zealand ia o mai wa iei ni whali mo ainga e le ngata foi leo le tūlanga o le soifua maloloina o ilantou umalawa o le pesata ua le foma I lea po Dr. Ian sa na te manatua sa be sa lato malanga mai ia sa mata itu ia le soifua maloloina o tangata ai mai se lava I le vaenga o tui pui matulanga whapena pila o le tele vaenga ia o le fia sila fia e kupa o whai aila na saili lenga o ani langona po ani tūlanga sawhia ngai eima tua ai lea taimina wha tino ai lea fo I fofoanga o le malanga mai o lātou ainga tuke lau ia mawha mautu I New Zealand pe sa whainga tā le tūlanga sawhia ngai e mana I mātua po tua a ia mana I o lātou ainga ia e tele lava ainga isi vaenga ua mai a pe o iaila na saililinga ua mau fo inisi vai ia ai olo o tau mawhai lava ia wha mautu ma wha mauti noa le tele vaenga o lana tostosinga lea malana saililinga I lana whailonga leo lo o tau mawhai iai ia ona tamo fai fo ile fia fa so ia vaenga ia. So when are you hoping to complete your studies, Kupa? Well, I really hope I was aiming that by 2026 it's all finished. Yeah. That's what I was hoping, and I was hoping and praying and sleepless nights, lots of sleepless nights, and that's what I'm still aiming for. But it's not an easy thing. Yeah. It's not an easy thing, and sometimes I would work on my thesis and then I have to stop and just walk away from it because I can't think. I can't think anymore. And then I might leave it for a couple of hours. I might leave it to the next day. But when I come back to it and read things again about what I've written, then it makes sense. But in order to do this study, so I live here in Porirua, but I chose one family from different regions across New Zealand to interview for this thesis. And so it was a family from the Hutt Valley, a family from here in Porirua, a family from Taupo, a family in Rotorua, and a family in Auckland. As you know, Savelina, we try and be fair with the way and we do things. And so at the beginning, what I really wanted to do was to make sure that it was balanced, that I had participants from across the 3 different atolls. But it didn't work out like that because there were some people that I had in mind, particularly the older people, because they are the ones who would have all the knowledge and understanding about what happened and what they felt. Not
people like me. I was 5 years of age, and there were many of us that were children when we came. But what was starting to happen was one person would, particularly for the ones that I was hoping for, would pass. They were starting to pass away. Yeah. And that's not something that I can control. But when that started happening, I was also still waiting for my ethics application to be approved by the university. I couldn't do the study without having that first. But because it was taking so long for that approval to come through, I would still, 1 month I would see one person and hear that someone has passed away. Another month would come and another person would pass away. And every time that happened, I was becoming so worried because I felt like I was having less and less people that really understood this, that I could talk to and interview. And so when my ethics application was approved, I didn't worry about that anymore. Yeah. What was important was just get it started before any more of the older people pass away. Yeah. That must be hard. Yeah. 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 Ope o le sivaenga le sapsi o le nau ia kupa e whaamai a lea na suenga ia malasailinga ono na whaia a whaailonga i le tausanga e lua awhilua ono. Ia pea anau tau whaafonga i wa ia sao noa e le whaingofie e i taimi e whaifai ia tu savali ese pe lua i tula to e fo e mai ia wa mauale mawhau le to e tusia ia waenga o lana saililinga ia o le whaingfolal saililinga o lea e pe tasile ainga mai i vaenga ese o New Zealand e whaatala noa i lana saililinga o lana whaimalana suenga pe o ainga e se ainga i nei Porurua, Heart Valley, au Kilani ia mai si vaenga ia na ia ta ua i tono New Zealand o lo o ia whaatala noa i la lātou fo i loa mo lo lātou langona le taimi na tupu pe whaatino ili vaenga lea na sithi mai ia maau mai e o lātou ainga i te tono mai toke lau i te tono New Zealand o le vaenga whainga tā o le tele mantua pe o tangata mātutua lava ia o leanga i tele ia i le saililinga i whaafsilingia ona pe o lātou ia le sai i lewa i teimi wa pe o ia na mai malona ainga ftoa limon tausanga ia ele o tele se manatua o ia i o na vaenga pe ona i tangata mātua alpo lenga ia le whaasolo ina maliliu ia ma umasoi fo tangata mātua ia ma pe ia whaasolo ina le lava pe la i titi le numero tangata ia nga ia i le fasilis lana suenga malana saili lenga po andi o lātou mawhau vaenga sao lātou langona na fo i vai tau wale le whaftai kupa we'll play a piece of music and then we'll continue when we come back ia se i tātu se pese se i Vavai foil ni fo vaenga o talnoanga ia ona toi whaawawa tuai lea whaaftai lava le whaafonga mai. Te mai lea solua fulfa Mama Maria i Betlehema ina ia tusia o la suafa ile ainga o tabita talo fai watu aya atu fai wapa no amina le fale o ma anu sapi ai lava male oli ua whanau mai Yesu i le fale popi tu satu ile tu isasa fa ai lo male anai lo ahero talo tova ale fa ali
Krismasi. Ia lo tau whawhong mai bea I le tau tual si whonga lau mua ne whai vaenga o tae au o lea matal no atu ma le sunga ia kupa mai le au nanga le waka atawhanga ia mana ia la walan whaasoa I vaenga bea no tau whawhonga mai ei ia lea whaawal whaatano ngai nei niso vaenga tāua ia ona ola tātou taimi. Kupa, I understand you had a special youth wellbeing program that was delivered at a local college. Can you tell us more about this program and what inspired your service to run it? Sure. So in October, we started a 7-week program. And it was a program where we worked closely with Porido College and the service called Skylight. Now, Skylight is an organisation, I'm not sure if you've heard of it, but they provide counselling support, and they also do programs for for children and young people, and they also provide resources. So we worked closely with them to put together this program where we wanted young Pacific people, particularly those ones at college, to have the means to care for themselves and to be aware about health and well-being, as a young person. And so we did that. Now this work was supporting one of the Ministry of Health's Te Manaola strategic plan. And really it was looking at, the part that we were looking at was prevention and promotion. And so, as you know, young people, they deserve to be empowered, they deserve to be taught new skills. They are intelligent people, but there are some young people that also need the information and the skills to help them do those things, especially if they don't get enough of that at home or at school. Then at least we were hoping that we could provide some things for them in this program. But great program, 7 weeks, it's finished, and at the end of it, we gifted to all the people that attended a bag, and in that bag it had some resources, and one of those things was like a mini laptop. And they were so happy about that, because these aren't things that you can just simply go and buy. Not everybody has the resources to do that or the money. Yeah. And they're very expensive. Yeah, and they're very expensive as well.
So we reach out to partners, we reach out to other providers to see how we can work together to give young people the most of what is available, and the best information, quality, trusted information. It couldn't just be anyone. It had to come from people who are qualified to provide that kind of information. Do you plan to continue or expand the program in other schools or communities? Yeah, so we learnt a few things just running this one, but we definitely plan to hold another one next year, and we are also starting to think about working with another college as well, so that they can also get some benefits out of it. Yeah. Malo. Ia, nei vaenga tā ua I o le safsilingia I le lantou polkalame le waka tawhanga le ana whaanga solo I tutonu o se aonga le kolisi porua o le polkalame pe o le polkalame le ola maloloina o le well-being o le ola maloloina po le ola lau le o tupulanga talavou o le ala sa whaas ngā solo le la tau po kalame lea pe o kalame le na whaata itai ana matala I le kolisi o porirua ia mo tupulanga talavou po o tamaitia la itia mai le fitu vai aso sa wha ngā solo ai ia mai se mo tupulanga Pasifika sa tamawhaia o uina I lātou le vaia le lava I lātou o I lātou malo lātou wola lau le lei e pe sa muli ta ia laina mai lalo o ta iala ia alvaenga le soifua maloloina le te mana ola ia pe o inasa ta ia laina ai la lātou po kalame sa whanga solo mai o le e whaautu fo I le tūlanga o le puipuinga ma le whaalauloa pe o nautou whaafonga mai ei prevention Pia tāua ia lātou vaenga ia sa manatu I lātou nei tupulanga ia e tatau lava o na maua I lātou ia to mai I vaenga le ia me se le tau singa ma le vaenga lava I lātou lo lātou lava o la lau le lei ia pe o le isi vaenga tāua I sa o le mai o le nei po kalame ia sa wha mea lofa I lātou ia ni ato ia sa ofia I tatonu ni tama I masini ia kompiuta whiaweai po laptops ia oni vaenga po ni masini fo ia le tau fie sila fia lava el to tele matua ia ma auto uma ia ele tau fie ia vaenga ia pe sa fa fia ina nai whanau ina ua maua ia fo I vaenga so animo lātou wa onga ia matulanga fa pena sa fa mea lofa ia I lātou o le safsilingia pe ia se fa moe e fa taitai e toi fa awawal po kalame inisia onga I olo il fa moe toi fa awaw ia le tau sanga fol tau sanga luafe lua ono ia ma tiltile fo inisi vaenga e fa leia mai lo lātou I lua le pokalame le o ia le tau sanga le nei ia ma sosoni ai se tapenanga mo le pokalame I le foi tau sanga fou ia pe o isi vaenga na le sa talano ia le tato pokalame nei tai au kupa I know that your team have been coming to SCR to Samoa Capital Radio throughout this year sharing health messages to our audience and our listeners. What have been some of your highlights of 2025? Thank you for asking that. One of the things from our service, actually there's three parts, where we can see how we're doing is what we're doing for our communities and with our communities. And so the program for young people is one of those things. The other is we have out there organisations like the Dementia New Zealand and also Stroke New Zealand. And sometimes these smaller organisations, I mean, they're small, but they actually provide a service right across New Zealand. But for the ones that are here, they sometimes reach out to understand a little bit more about Pacific people, because dementia and stroke is not, they aren't illnesses that affect other people and not Pacific. They also affect Pacific people, and so sometimes they reach out to us to help them to understand how they can do their work better when they're working with Pacific families. So that's, for the
in the community, that's one of our highlights, because when we have those kinds of organisations reaching out to us, to our service, it means that they know who we are, they know what kinds of information we can support them with, and they also know that we have connections across the wider communities as well. So that's one of them. I think the other big one is what we actually do as a service, Sawelina. You know, we're a nursing service, and we can't do all these other things and forget about our core business. And so one of the highlights then has been working more closely but in better ways with other providers. And when I say other providers, I'm talking about GP practice teams, I'm talking about pharmacies, I'm talking about the different wards or the hospitals themselves, and working with specialists. I think we can celebrate the fact that we are working better with all of those different kinds of providers. And why that's important is because we both need each other. We need each other to support each other, to enable good health for our Pacific people. So that is a highlight for us. And I think the last one is to do with our team, to make sure that we are always continuing to look for ways to improve ourselves as staff members. And so we've been doing that through ongoing education. And you know, one of our team has just completed what she's required to do for her masters. This is someone who has been here on your station, Linon Nanai. So she's completed her master's degree. And so we celebrate that. And there's someone else that's not that far away. We have also staff that have completed their postgraduate studies to help them work better with mothers and young children out in the community. So we celebrate as a highlight how we continue to improve ourselves through education. So those are the highlights for us, Sawelina. Malo whaftai lava kupa. Ia o leisi vaenga le sa whafsilingi ai fo i kupa. Ia o hani vaenga te tele fo i lea mātau i aile nei tausanga ona. Tele fo i pokalame sa talanoa i male o nanga le waka a tawhanga i lunga le tātou le te o nei tausanga. Whaalau i loa vaenga o le soifua maloloina. Ia o a fo ini vaenga o lo lātou whaatinoina. O lo tautua i nā ilo tātou atunuu i o tātou tangata Pasifika. Pepe o isi vaenga i o pokalame i o la lau le lei o tupulanga talavou le anasauna i kupa. O le isi vaenga luna lua. O le isi highlights luna lua le isa ia tā ua. Whalaptonga la iti e pe o le dementia. Po i la tau ia o ngalo me le mawhau whapele stroke. O ngase ia leo tātou loa lava. Pio whalaptonga la iti ia, e mone la iti, ai a apa mai mawhasilingia i lātou. Ina ia whasosoania i lātou, pe whapewhea ona o lātou malamalama. I le lātou tali mwhaina tali ai i whawhitauli po tūlanga fo i ia to ai ngase. E tali ai o tātou tangata Pasifika. Pei o se vaenga tā ua fo i leia i lātou. Ia ona o le apa me nei whaalaptonga ia i lātou e whasosoni atu. Nei whaingo fiona lātou malmalama. I le tūlanga fo o tātou tangata Pasifika i to ai ngase. Pei o le whasota inga tā ua lea lona tolu. Ole ona o i lātou o se nursing service. O se o nanga i o tau si soifua pei tai. E tāua ia i lātou le lātou whesota inga ma vaenga i o fōmai ia o whale talavai, o whale mai e mo mia e lesi whalaptonga lesi po lesi au nanga e mo mia lesi au nanga ina i mwhaiona lātou ngā lue whaatasi ia e whaatino le au nanga ina ia le leie le soifua malolo ina o tātou tangata ia ma le isi highlight lea na ia tā olo na wha o le tūlanga le whaale leia o lātou lava tangata whainga luenga ina ia mawhai ona le leila lātou tautua tu ina atu peila o le
leisi vaenga I whaalele ai la lātou lava tautua o I lātou whaalau tele o lātou silafia e ala ia o onga ia whaamau pe o onga ia pe no tau silafia lea na saunoku palamtanga I lana whailonga o lo sa ili I lana PhD ia o stasi na vaenga tāua ai o se tasi fo I patipatinga o le sa whaamanato e lātou ma fia ile se taimele I mau atu Ia stasi o lātou sui lea, le fo ima sa no tau whaafonga mai a lino na nai, tala noa tu po kalami o saifua maloloina, ia lea ua maua fo ilona whailonga le masters, ia o se tasi fo ileo fifianga I lātou lo whaalau tele lava, ia o lo lātou tamu whai, ia whaamaloa fo ia linen, ia ile mawhaio na au sia lea tu langa, ia o le tala noa ia I lunga o tātou le teo tele o pol kalami, o lo whaatala noa le saifua maloloina. Yeah, I think that's it. Kupa Faftaitele Lava for sharing those valuable insights and for the important work you're doing to uplift our people, not just young people, but our Tangata Matua. Yeah. And we also appreciate the helpful information your team has provided to our listeners throughout the year. Faftai Lava. Thank you. Yeah. So, Velina, just very quickly, I would also like to thank you and your team here at Samoa Capital Radio for always giving us an opportunity to share some news with your listeners. And we want to wish you and your team here at Samoa Capital Radio a Merry Christmas because it's just around the corner, and a safe and prosperous New Year, as well as to all of your listeners. Thank you. We would like to wish you and your team, and especially your families, a blessed Christmas and a joyful New Year. Hope to see you again, Kupa, next year. We will. Yeah. Thank you. Ia o tātou po kalamen nao sui fo maloloina le nei aso whaftaite le laval le whaafonga mai. Ia o le ato e whaawau po kalame masane o tātou le teo ili nei fo I vaenga o le tae au ai whaasoi fuia mo le nei taimi. Sala faina o botu Te parila tua sibio Polu peo te ino atu Hela o na au mea o le dono E o le la au e sua mari
Masa
tafia o fuirenza o lo tonga e bebe fou a fanama e au soe talisa pai o le fesili o fea ea e tino ai le bulu nura le bulu ni mano ale auro olo manacho ia ni wanei ave ama paulo Manongi mai funga ulaan Ileangi malu mai ole sau Ile mane a o tau ma fau fau Manongi mai funga ulaan Ileangi malu mai ole sau Ile mane a o tau ma fau fau Soy tua mãe, o Yesu elo umatai, o semita mitana, niniwa osa olotoai, ile soy tua mãe. Yesu elo umatai o semita mitana niniwa osa olotoai Panale fai ngata e matui tui male tina o na mafatiana e fai mapire no ulana Panale fai ngata e matui tui male tina o na mafatiana e fai mapire no ulana
o sa'ala toai fa'afitai wa fa'afitai O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O lo whawhonga i pēi le tautua le si whonga laumua nei taimi le tai au se e mara tātou taimi luas fultasi minuti te ai nei le tū lai si fulmaritasi ia o le tautua le nei si whonga laumua whao pēla na unanga i lunga o pinga te whailangi e pē o na le Facebook o le YouTube mo le tātou website na le www.samoacapitalradio.co.nz e fa before i lungo tātou tasi ono tesi ma le tasi whamoto e fa whiloi mi toi whatawhat nei teima le tai ao mātango fia le suru le la i nei porinua le vaenga lo i le tātou office whaasalalau i a mese Wellington i a pe mwhai ono whapea atu i a New Zealand atoa o lo langi le leili nei teimi i a toi whamalo atu nei teimi le ngata i tono ainga lo mafuta mai na ia tātou matua tausi e vape foi i tono whale whainga luenga o tono lauta avale o lo e ngalue ai ma e whea lua ili taimi o laso po o le nei tai au ia i whea au mga luenga tono lo ofisa o lo e ngalue mai ai lo omi ai lau computer ia mai moa mai ai ia i lo au le tele le nei tai au ia whaafilo i whaatalo whaatu ma lo lava le ngā lue ia i le nei taimi o laso ia mai se foi o o lo o ngalue i whaatoanga ia o fale fasimanu la tau ngalue malanga mai ngalue whaavai taimi i le ngata i New Zealand nei whaapea Australia whaatalo whaatu ia malo lava le ngā lue ia o la tau hanga i atu i whainga whaatau le nita ia o wa i ele tatununga o le tote le lau i tātou lea ua amata o na whai whaatau ia le tapena pena ia wa ia le Krismasi ia maiselanga ia tu tau sanga foi mana ia fa tau le taimi nei ia o le pe tau ngao fale o loa ia e fu al tu pena ila ato ale stu pena ato le simela ia le tau lang fa tau male tele fu le tumu ia male mo ila tu na o lo ia la tu pe fa ila tu fa tau ia tu se mo la tu pe ta ia po la stofi ia le fato ia lule fa ila fa tau te pena la fa tau Christmas ai ma nei ia le va fa ia tatu fa tau le taimi nei ia pe fa pe na mo tu pe fa tala va tu le sunga ke leni tanga i le o lo te fa ina i fiti ia lai na malanga atu keleni fiti ia vai fu nei tamai tila fiti ia malola va keleni ia sampula vinaka va kalevu ia mal tai fiti keleni ia malola va ia wa le me fai mo ta fau ia misel nei masina o le ua tele ma lava nga luenga ia tau foi on fai mo ta fau ia mo foi si fasili nga malosi to foi mai foi le tau sanga fau ia to ia mata lo foi nga luenga ia emanuia lava ta fau nga ina fiti keleni feo o fiti na te ia Yosuva Nendi o Lautoka ia po o fele le vai ngo fiti na ia le ainga keleni le ta ia fa talo fatu ma lo lava fa ftai tele lava le mafuta mai ia o tatou pa anga ia le tatou tautua o fea lava se vai panola langi o e tafa fa wai ia pe ngalu ai ia ele ma fai lava ona misi le mata mai mo mai ia ilungo tatou le tautua le ni si fonga lau mo e fa nga ilungo tatou penga te failangi o le Facebook mo le tatou YouTube ia non fa mna to pe ni ta ma na ia lu tango fa sola o tatou Facebook ia tatou mafutai tatou tala noa ia ni staimi ia usu atu lau pese ia usu mai foi malau pese fa tai foi le mafuta mai tatou atino ia la fa le tala noa mai lungo le tatou Facebook ia fa malo mai e matu fa malo atu foi ia i au mga luenga ia pe ona fa fonga ia ni tai au le Proclam University of Victoria lenta no atuele sunga ia fa linga leota ma le fionga le lipule ia malaula wina le lisio ila tau ia ua fa amneina le nei sanga le University of Victoria la tu fa unga ia nana fa fonga ia isuafa ia mamata upu ia po wa fo ia failonga ia u family ina nisi o halo matamba fa no tatu fasu mo tasi o se numero tele io
fas fulmaritasi o se numero tele halom whanau Samoa wa whaamanu ieina ia i le University of Victoria lato whaunga i le nei tausanga lua fe lua se fulmare lima. Ia whapea naina maa ua maile lisi ana leila ia o lela talatu le tātou leina ma nei alo wala au mai ia ave foi whaamanianga ia o tai au ma le stofi len ta ua ia le sunga whaalinga leota ia e whaatanu inai whaunga ia ila tau ia na laulau inatu le lisi ana leila ia ia o lela talatu leina ia te wala au mai ai ia o ai whapea ua tai au o lena lau atu le swafa o sia walo ia ma nei le wala au mai ia whailo mai ia ma mai fui sau whaamanianga ia le whaingo fie fui lau tau tāpua inga mātua ma lo le tāpua ma lo le ona sai ma lo fui nei whanau e mai tau atu le mana nei e o whailonga ia e mai se ia o mata upu ia o whailonga ia na lea ua whaamania ina ia le toa tele o nei whanau ia le University of Victoria ni tau sanga ia wala to whaunga lena whaafonga mai le lisi lena lau natu ia le whionga lili pule ia ma le sunga ia whaaringa leota ia talatu le tātou leina ia e te wala au mai ai mai au ne o whaamanianga ia au whaafonga le tātou o tino ia ila tau ia o le ata pena wa whaunga le University of Victoria ia maise na ialo matama whanau le tino ia lea whauina le aswa tai au pe ona ili lisi lena lau natu le tai o ni le afariva ia le whangaroina fo i le tāpua inga nei mātua i Samoa e iai alo le tātou atinu ulea na malanga mai Samoa ia ma onga le University of Victoria lea ua whaamania ina e pe ona whaafonga mai iai pe ona tā ua whaaringa leota ia o iai ani si alo le tātou atinu ulea na malanga mai Samoa ia onga i University of Victoria lea ua whaamania ina lo lātou tau mawhai ia i le nei tausanga ia wala mai ni o whaamanianga ia tātou talatala noai lea ma tufo inisi vaenga ia se ipa ia le tūlai se fulmare lua leua 2 minute ia ua te ainei le tūlai se fulmare tasi o le si fonga ne lau moe Wellington ia ma lo lava le mafta mai whatalo foi le sunga tapsoli mai au talo fatapsoa au teitele lava ia le mafta mai ia ma lo fo ngā lue ngalo whenga i le nei taimi o le tai au o le si fonga ne lau moe Wellington matut whaafia whianga ne vai foi ia tala tātou leina whaamanianga ia o whaunga pōni whaunga i so se university la fo i tono New Zealand nei ia wa whaamania ina ia tātou wala ma whanau a Samoa ia wala au mai au Kilani le University of au Kilani ia o la Loi Dunedin ia o Kalai Stete ia o Waikato whelava se university wa whaamania ina ia alo ma tama whanau a Samoa na tātou leina nai wala au mai ai o le ofa tolu walu lima lua ofa tasi whatarawatu le sunga Joseph Wallace Simmons ia manuia lava le nita whaaftai. Lea whai tūrangi tangi mai ana au puni matangi ala ua sala
tole petua e au ole masa motu sia no pale sa au tiu ai ia pia motu sia no pale sa au tiu ai ia pia. Lewa toi luas fulval minuto na tale o le tula se ful mal luya mana e fo le toi fa ilo atu suafa ya o alo le tatu atinu le wa fa me na le tau sanga ya fa unga le University of Victoria me se la to fa ilonga e pe on fa fonga ye le proclame na le la le University ile Afriva ya lo talpel tatu le na te vala uma yai ya le tam fa ye le lau inatu ya alo matama fa na wa Samoa ya wa fa me na ia I nei tau sanga ni University of Victoria ia la tau whailonga e pe ona iai. Abraham Tawe Talanga, Bachelor of Arts, Criminology and Sociology. Angelina Emily Polutea, Bachelor of Commerce, Information Systems and Management. Jermaine Atelina Botoa, Bachelor of Commerce, Accounting and Taxation. Elsa Paule Avasa, Fengai Mali, Bachelor of Commerce, Marketing. Fainga Junior Sua, Master of Indigenous Studies. Claudia Rosa Hanipale, Master of Software Development. Oh, sorry, Tamalayam na umia I data officer. Hanna Malia Coletti Ahi, Bachelor of Arts, Pacific Studies and Mata Upu Tau Samoa. Henry Ferretti, Bachelor of Commerce, Commercial Law and International Business. Jerome Saaloe, Bachelor of Commerce, Management. John Yose Joel Sali, Bachelor of Arts, Education and Mataupu Tau Samoa. Jordan Tui Samoa, Bachelor of Commerce, Accounting and Taxation. Jody Alex Abraham, Doctor of Physiology or Philosophy, Doctor of Philosophy, Midwifery. Ia tamalani le mana umia vai valele ia o fatosanga ia fa upelta to lisi ia se to su me lisi pitolea lo talpelta to lena ia e te vala umaya ia wa famlianga ia o alo mtam farm now kose moto le satele Bachelor of Commerce Accounting. Laura Janice Tatu Garin, Master of Marine Conservation. Lavinia Alamoni Telanoa, Bachelor of Arts, Criminology and Sociology. Leilani Madeline Vaiau, Master of Political Science. Leanne Yaneta Sister, Bachelor of Commerce, International Business. Linda Mataniu Fatialofa, Doctor of Philosophy, Forensic Psychology. Lolina Aiono, Bachelor of Arts, International Relations. Lupe Awunuu Maria Lourdes Fatiu Vaai, Bachelor of Architectural Studies, Landscape and Architecture. Marianne Sola, Bachelor of Arts, Pacific Studies and Sociology. Matthew Eric Chenki, Master of Strategy Studies. Mesepa Eden Fasau, Bachelor of Architectural Studies, Landscape Architecture. Mesepa Eden Fasau, Bachelor of te Fasawatu. Ya ole sunga ya Mesepa Eden Fasau, Bachelor of Architectural Studies, Landscape Architecture. Michael George Masili Webster, Bachelor of Building Science, Project Management and Sentinel Engineering System. Naomi Lota, Bachelor of Arts, Education and Mataupu Tau Samoa.
Whao pēl tātou lisi, ia o alo uma ia lau nātu, ia o alo matama whānau o tātou o tinu. Philip Bell Pesaleli, Bachelor of Commerce, Economics and Finance. Porita Lavinia Daisy Fruin, Bachelor of Arts, International Relations and Political Science. Rosie Godney Riiki Rawaki Aldrich, Bachelor of Music, Classical Performance. Safotu Manuata Ata Apineru, Bachelor of Commerce, Economics and Finance. Samaria tu Tonu Fa'asau Talanga, Bachelor of Commerce, Management and Mataupu Tau Samoa. Sarai Nyese Fruin, Bachelor of Commerce, Information Systems and Mataupu Tau Samoa. Seitaua Ngauta Lupe Lesa, Bachelor of Commerce, Economics and Finance. Sitope Yohane Elise, Master of International Relations. Pafuti Teresia Antonina Erato Fauli, Bachelor of Arts, Education. Thessalonia Vawatea Luamaluvae, Bachelor of Arts, Criminology and Political Science. Fortino Tinalia, Bachelor of Commerce, Economics and Finance. Tris Fa'aumumu, Bachelor of Commerce, Economics and Finance. Tualima Steve Ezekia Ta'ala, Bachelor of Arts, Criminology and Relations and International Relations. Ola talapil tātou leina, ia e te wala au mai e le toi ti tia umal tātou lisi, ia mai alo tātou lisi le, ia ona e wala au mai loa lea, ola usi me pela u whaafonga, mai tau mai pe iai se aslo le tau atinu, le tau nuu, ia po o se te masani ai, ia ona e wala au mai lea, ia te whaamuni mai a lātou whaaunga i lea soa tai au mla stofi. Tu po whalefitu talopau, Bachelor of Commerce, Information Systems, mai Toifanga Apelu, Bachelor of Arts, International Relations and Political Science. Victoria Talei Agnes Amosa, Bachelor of Biomedical Science and Muscular Pathology. Yeah, ole na. Ole lisi na ole to fast food tasi, ia o ila tau ia le ata pena wafa unga so ata ya umla stofi ia mai University of Victoria ia taral tatou leina ia te wala mai ai ia wafa mlianga ia fa unga nei fanau ia po so se University la vai tono New Zealand nei ia e te wala mai ai ia mai tatou fa mlianga ia pe ona fa fonga mai le lisi pe ona lau natu ia stein foi to la watu lisi ia ina ia no fsile fiel tatou watu ia fa ia te le fa wa semester ia le semela Whamalo le tātou atunu, whamalo I mātua le tāpua inga, ia awalo atu tama whanau nei o whai wina whāsifuru maletasi oka. Tele, ia alo tama whanau le tātou atunu ulea ua whamnina University of Victoria ni tau sang. Stamori sati arisa le sati ia lo te fiu su atu lo wingoa ia le lisi le sau o le fau ia peia o le mo I tu o fa va o tatu lisi o le fa unga o mo va o le o a risati Fola ua awina mai ole fala o tanya ole fale o manu o soi fua mai ai ole pepe le la
mama Angelu mai nerani Wala taulo molai Amiale taulo Ete pana wala Seta matane Fai moya Yesu Ole pepe le ha Ole file mu Ang maya se waina Sing fa aman wia Len sai fuamani Yesu le Mesia Tamai Tara Mausubi Inga Maria ma Josefa Tuopolo Akina Angelu mai nerani Wala taulo molai Maria le taulo Ete pana wala Seta matane Fai moya Yesu Ole pepe le ha Ole file mu pe ona failo atu le fiona le pule ya o swafa lava na pe ona mai ya swafa fuile le ni fa mamafa ya lo tam failo volta to fainga luenga lau ina atu ya swafa ya pe ya swafa to fa fonga mai ya ele o saul fa le wina ya mana ya fa mai ya on fa saul ya walta to lisi wai ya lo ne va ya so la watu ta lisi le to la fu ta ya o wa ta ya fa unga mala stofi ya ai on na tulanga na yai lo tong faila fo ia tau fa leo ina ia saul fa leo ina o tau suafa ia ai ya nisi ia suafa manatu ele o fa le o sao ia ona o mato mulu metai pe ngoa ma suafa lo tu ina mai ona fa na we me se la tau ia o onga le Ministry of Victoria ia me se lisi le mo fa unga ile so ta ya o mala stofi ia fa pela o ia se lisi se suafa o le manino ia ma to fa sao e mana ia vala mai tua ia ma tu fa sa oina le ia ma to la wina tu stemi ia ona o va ia tu nei fa ilonga ia ma fo le ma ia ole mta upule no mana o te le ave ole criminology ia ole me ole criminology mo me o enga fa tu la fa mo tu la fono so tu la fono ma ia mo wa te mo uma ia le o wali ia o te lo le ia so tu la fono te minne ia na to es full 10 minutes na tala ole tu la es full male lua tars full one fa fonga le tatu telefon matala mai Samoa le si fonga la mo Wellington ma na ia le la ole la ole mo vao yo fai mau tiro tu alo fale pe le ole lo ai se fa na ulta fa la lo mo ole vao na ele mo ina o tau na mo le vao wale ole to mau ana tatu anga ia tu Christmas yo e tati va ia tu ele me tau no fai ata iro va ia tu ma tu o ka se vao le au ta fale tau na mo ma na ia le la le mo vao
Te whamalatu lau whai pāua, e lima pāua e mwhai ona ave i whafu, na e saumo o i utare, whailele ave whaile tō tau mawhtanga, e le tō e se fulu, e lima, wa familia uri sole, e lima e pese fulu whatu, e lima, e lima le pāua e tau na ave. Mana ia le whamnianga le sunga ia ulalia sola, manatu ia o sionalo lea, le tamaitai lea, ia po se siolo na inga lea, whau ulena la watu le lisi, o le tamaitai o Marianne Sola, o lona whailonga o le Bachelor of Art, Pacific Studies and Sociology. Ia, mātou te whaamuni atu le whaunga sia mātamapele o ia o le alola lea o le sunga ia ulalia sola o le tamaitai le nei o Marianne Sola. Ia o le nana whaamonianga la lea mo siona fine ia mātou te whaamuni atu le whaunga sia mātamapele Marianne Sola vi ia le li o whaiwina ma le manuia au tau mwhainga whaamuni tele le atua alo whaanga o mātua tupuola malai la maulalia sola o uso ai maisi au a inga uma i Samoa, Australia, ma Amerika. Mana ia o le whamnianga na ia mai le tina ia ulalia sola, ia mo sia la tama, tamaitai lea o Marianne Sola, o lea na lauatua neilelisi ia mo whaunga le Mesteo Victoria i lea soa tai au, ma le stofi. Ia, whaftai fo ia i matua e maise ia le sunga ia tupuola ia malai la ia ma le faletua ia po le tausi ia ula lia sola ia mo le tapo inga le tau mwhaia silua alo le tamaitai lea o Marianne Sola ia lea na lau atu ia i le tai au le nei olona whailonga ia o le Bachelor of Arts, Pacific Studies and Sociology mana ia tele ia o mitamitanga na o matua e le se matua e le mimita pe a whau se isi o whanau ia a fai te mita i se walo whaau po o mose whailonga le nita utanga sala i e mita sala ina e mita wa leo whaamuni eina ia se walo ia ma ua fia umai fo ilo wa inga ile ngata mo ulua ia e mise la inga lau tele ma lo whaftai ia whatalo wat fo ili sunga tupuola ia manuia lava le nei taiao ia ia la fa o tato pese lea ia talo pel tato leina ia pe te comment foi no tato Facebook e meu familianga ia pe fa pe finga tau na vidi mai ia e fingo fia ona e tusi mai no familianga i lunga tato Facebook ia ona mato lau ina tu lea ia le tato tu ni time le tato to e vale minute ona talo lea ole tu la e se fulu male lua Lea
O pesa nei tai na tu mo faya onga o malava faya onga universite faya onga kolisi faya onga tulanga lua faya onga ia onga fata itai o onga amata so se faya onga ia po vai volele ile kindi ia alof tele atu tatu po klame malo faya fai vale nei tau sanga ia mnatu wai mo manuia le tele o onga foi ia meise ia o longa tongi le nei vai aso nisio onga ya mele mole atu fa malo tatu proklame male tua I so se faya onga lava ya o tatu tunu ia po so se faya onga lava foi mal tatu ngana ma faya onga ma lang yo ile faingo fie na lan tatu manuia ya inga luenga ya po nala na leo nala na fo mai na ma fo yo na pule le bank ya ona le faya onga pinta to amata ma faya onga alof te ratu mo faya onga umalava ia o le tātou atunu. Le farina
Soifo maruia lo tātua tanu le nei fwoi a solua, ai usi meia lau whaafonga seisi fwoi whaopopongo talafou mai Samoa, manisio mea lo tutupu ai. Na wala au le amatanga na vai aso le nei le mata opo lo mōdi ai nisi e to ono, mai i le awhio anga o whale antiu, e mōdi anga o le ave wha malosi, tōlu mōdi anga o le wha o manua tūngā, ma le wha mōdi anga o le wha o manua, pei tai wa tōlu po atu e le wha masinonga na mata opo le nei wha wau le tausanga fau na suesuena, on o lo te ena o mai lantou ia mōdi anga e wha sanga ia i lantou, e wha atatau le tamaita e wha pēa na wha o lima iai, ma o lantou ave wha malosi, ma toi wha wau i eisa wanga po le wha o ngā lima, i le maoto se tasio i lantou le awhio anga o whale atu lava. O i lantou o lo mōlia le mata opo le nei, e au fiailu wao po au whaisau vale, se avia tali matasi, o pau kaio, tali malama tau alai, o taio kaio, ma luu lau lelo fi palau. E le fōlasanga o le mata opo le whaamasinonga, na ta wai le wha o lima o se tasi o li mai le ainga lava lea i lona to lua. Bei taina o nei sui o le ainga o le to lua na afia, ma ave wha malosi ma ave i lona ainga i whale atiu, ma toi wha wau i le wha o ngā lima. O lisi ta mai tai o lo mo li le mata opo le nei, na ia tau mawhai wha sāpe po loka le me pue ata le TV tasi, au tau mawhai e pue atu o lanto wata, au leisi tamai tai o lantou ia na modia, na o lava na ia wha au lima se tasi o tamai tai tu stala. Pei tai o le mata opo a tolu po atu le wha amsenonga le tausanga fau, e a mata sue loa, modianga mamawale tua leo leo. E o mai le teimile nei talu o na mai ale whainga palo ta tele le atunu le maseno au kuso, e na o le to tolu lava leo whae o tangata wanga vae palota, ai le whaatino ina la lato palota, wa o ane ili ofiso whainga palota i mulino, ma tutongi la tu salo le palota. Wha maunia mai le komsino whainga palota to le fortu ia Filolo John Stanley, wa mai o no lato wha mawina o malava swafa, o i lato wanga vae palota, pe tai e le whaatino ina le palota, ave ese i swafa o i lato wa maani liu. O le fofuanga le ofiso whainga palota, o le masino Januari il tu sangfou, e a mata whaasaralau e loi lunga o pengta whailangi, ma la leo whaasaralau, i a swafo i lato ele palota. O le whautuanga me le komsino whainga palota, e sili o nanga i ane le ofisa e tutongi a lato sala, au le whaasaralauina whaalau e telo lato swafa. Ma e silia ma le se fulma le tau wafe leo whai, o i lato wanga vae palota, e le ianga i a restala. Ua toi whaamotu mai al whaltupe tu tutono sa moa i le mamano le atunu. E nei whaautangia ma mātala i le tele o le tau whaavale i lunga o pengta whaelangi. Ma isi awala e whaato sina i tangata, e na ia ngā wai atu ia lātou whaato sina tau whaavalea. Na ripotia le whaltupe tu tutono mo le tau sanga le vai whaaltupe lua fe lua se fulmale lima, lua fe lua se fulmale ono. Ua o atu le ono se fulpasene le au whae o mata opu tau whaavalea, ua ripoti atu i le whaltupe tu tutono. O whainga tau whaavalea o lo whaamanatu mai le whaltupe, e au fie i mata opu tau tupe, ma folfolanga peita i le whaamaonia, le o se etiai nisio le atu no ma whaamao mawea latu se leni. Tadu wailo latu le whaautangia o whautuanga sa tu i natu i te miwa sola. Wato e whamanatu ma whautua ma iel whaltupitu tutono le atunu. Ia mātala ma awale tō sina ngō fie i whaupunga mwhaamtalanga. Le ua whaongai ne nisi a wala wha teknolosia ta mamai le teimile nei. E sa ili aia la tu tupe me a wala palpala. Ai me se lava leo fi mai o whala au wha saina. Ma teimi wha pe nei whilafo a iei tupe mai atunu i whafo. E whesoa swani atua i mea whai o tātu ainga i sa moa. Ua talu sanga leo fisa silo mtanga renga wa onga maanga nuu, ai au Chris Hazelman, i au fia onga e wha pe fo i matua, ina i alo lofa i a ngā lulue wha atasi mapule a onga, wha pe fo i maa i ngā whai a onga i so se a onga le atu nuu. A fua le sau nonga le fionga leo fisa silo mtanga renga, i se fe ese i ngā nadia e mai i le vao le pule a onga, whai a onga e wha pe fo i le komito le a fio anga o maangi yangi.
e le isu e whana wa o nge lea o nga tūlanga lua maangiangi i lo lato whalea o nge le vaiasu taduai ai sa wha o ngā ele whaletele le ka le sia me tutisi. O ripoti ma se paanga wha moe moina o telefou. O se fe ese inga lava le vālu komiti le nuu wha pia foi whaia o ngā na fuai o na le wha o ngā ina le whalea o nge le vaiasu taduai. O le launga tongi lea o nge lea safari lente nei na sauno manino ele ofisa sidio a onga i vahenga i te tau o na manino e au fie le tāru sanga o le pule a onga man mamalu whaia onga i fita a Amerika mo se fesonga swani mo le whaale lia leo whale le tā ue whao ngā e whanawa onga na wha manino foia e au o le pule a onga lava o le sui leo le komiti e ngayu ia ne whaale lia tūlanga tau lea onga o whaale tonu na whaalia le paanga telefou o le vesi lava ie mafua mai mea tō tino o lo whao ngā i le ngā ruenga. Sau noa e au o ia mea uma o i lalo neo mtanga ruenga wa onga o lo silsile ie mo se fofo. O le masino se tembo le tausanga nei le a matai le ngā ruenga whaade leia e whaatupe mai e le malo Amerika. O le whai o leo telefou le nei aso man ria su tātou tino whasoi foia. Talo falava i le nei vaenga o telefou, mai le si ufonga o le lau mua. Ua whaalia e stasi na avea mapale mia o se whainga malo o mawai a le leiba o Sir Geoffrey Palmer. Ua tele na ua le mautu la fono ua whaana nati o no pasia le pale mene o New Zealand. E unoa ma le sue ina le lei o na afianga. Ta ua e Sir Geoffrey i se talanoanga ma le polkalame o le iwa i le sefurulua a le wales whaasa laua New Zealand i le asungo fua. Ua tene na ua le mautu la fono ua tu inatu e le whainga malo o lo tu nei le foe. E una ia ma pasia e le pale mene i tu langa whaana tinati. E au noa ma le whaatino ina o tu langa masani i le whaalia le i aio manatu malangona o le mamanu lo tele o le tuno o ai whapehai ma le whaia i aio suenga masani e komiti filifilia o le maota. Pei tai sa whaalia mai e le tai o ngā ruenga le pāle mene le li minsta ia Chris Bishop e na o le iwa le a whaia tū la whono ia ua uma o na pasia le pāle mene i lalo tū langa whaana tinati ma e iai mafuanga o ngaonga na mafuai o na whaia ia fuafuanga. Aina ta ua i Geoffrey Palmer. O le pasia tū la whono i tū langa whaana tinati ua le mawhaiai o na whaatino tūlanga masani o siaki ma paleni e le tau o na ilo i nai so o se tūla whono a o le i pāsia e le pāle mene. E manatu se Geoffrey e pei ua whao ngā e le whainga mā lo i e tūlanga whaana tinati e pāsia i tūla whono whainga tā ma ua le tausisi ai ma tūla whono tū maura maota to e whao popo iai ma i tūla whono ua whaapea na wha umi. Nā tā ua whoi wha e se Geoffrey le tūla whono lea e wha ingoina o le Fast Track Approvals Act lua o lua wha ma ona teu teunga lea o lo o manino ai e nā o le Mean Star lava i sili atu lona i loa marona malama lama i ai ma wha upu ina e se Geoffrey i a nei whainga o se whainga pule tutu wha Mean Star. O le metu la whono na pasia e le pāle mene i lalo tu langa whaana tinati le whai unga le tausanga tanwai. Ai o le whoi o toio o mai i le maota o le pāle mene mo le fia whaia i ai o nisi teunga ma le wha moe o le whainga malo e le tau o na pasia a o le i unga le tausanga le nei lua awhi luas hulunga le lima. O lea ua whaalia manino e le pāle mia ia Christopher Luxon e le toe mana o mia se isi su ngai whaia i le mata upu e a awhiai le li ina avea te rui nei ma komisina langolango o leo o Siobhan Max Keeming lea ua whaamalo lo. Ta ua le pāle mia o le whaiai o se tofinga whau mo se ofisa siasi awao po o se Inspector General o se whaai unga o pito ta ua lea ua whaia le malo
tu sai o whautuanga mai le su e ngalo ia le sa whaia tu sai o le nei mata upu i tonu o le ofisa o leo. O le porkalame o vesili matali le TV tasi le sa na te nei, na whailo ai le liina ave mua mo komisina o le leo o Andrew Costa e whapea sa ia whailo ina ia le mata upu sa awhi ai le li leo si nia le nei o Max Keeming i le minsta o leo sa iai mua o Chris Hipkins a e whapea na i fo i ma le minsta o leo le o loo iai le teimi nei o Mark Mitchell. Ta ua fo i a Costa tele atu mea sila fia Hipkins a e whapea ai ma Mitchell i le mata upu le nei na i lo la manatu ia ua whaai lia whaalau i tele mai. Peita ai o loo te ena umai Chris Hipkins whapea ia Mark Mitchell ia tu langa. O loo manao ia le patia Maori whaia seisi suenga fau i le nei lau mata upu ona e whapea e adi mai iai nisi whaamsalanga whaatoa adi mai nei ina ua whalaua i tele mai le lipoti a le IPCA po le Independent Police Conduct Authority. Peitai o le ua whaalia e le palemia e le mo'omia e le whaia o seisi suenga i le mata upu le nei le ofisa o leo. Ua whaamania mai e le ofisa o le pui ngā le malo New Zealand e iai se waa o le wha New Zealand sa muli ai ma fōlinga na waa e le lei e ni waa tau se fitu o le malo saina a o iai le nei manua o New Zealand i o ngā sami i Asia i sasae i le masina na te nei. O le manua o le nei e New Zealand le HMNZS Aotearoa sa awina atu i le talafatai sa o saina whapea ma le sami sama po le Yellow Sea i a Novema mo le whaamamaluina o sa matapu a malo au whatasi e whaasanga i le malo ko lea i mātu. Na whisoswani i ngā ruenga a le manua o le nei o New Zealand i se whaalele le fua whaalele o le tu ainga o le P8A Poseidon i se vaenga o le porkalame sa whaingoina o le Operation Fio. Na whaamoe tau fia mo pui ai le whaia leo ni whaatita inga o me tau wha niukilia le maloko lea i mātu i lea vaenga o le Kelope. Ta ua se li poti le wale swasa lawa New Zealand o le taimi na ui ai le manua o le nei o New Zealand le vainu o le Taiwan Strait lea sa mai tau inai le iai o ni tau o le malo saina na muli ai e fōlinga lo lato mata i tuina i a ngaio inga a le waa le nei o New Zealand. Whaamau nia mai la e le Defence Force a New Zealand e fitu manua o saina na a fiai lea ngaio inga peitai sa mamau e se lava mai le waa o New Zealand e le ai fo i se tulanga na lama tia ai. E tu sa ma le wha se lau se furu afe le a wha i o kilomita wha ta wha o le o ngā sami na wha iai leo ngā nei e le manuao le a New Zealand le HMNZS Aotearoa. Ua molia leo se tau le e luas furu teu sanga i le wha lave na manua ai i se tangata i se whana i le pitonu o Papakura i le waweao le stona ina te nei. Whailo mai le Lisa Tini sini o le leo o Simon Taylor i le ofisa o le leo i Counties Manukau o le tangata na manua ai le wha lave o loo i nei se tūlanga tinga haina i le whale mai te leo au ki lani. Nei e ta ua e te tonu le leo o le na manua ma le tau le lea ua mō lia nei e i loa e leisi i a le tasi. Sa whaanga e leo se tūsi sai e sue i nai se whale i Papakura ma mawai i a se whana lea ua talitonoina o le a upenga lea na whaanga i lea whaalame lave. O lea sangofua na nafi na tūla i ai luma o whaamsidonga whaaitu malo i Papakura le talavau lea ua moli ai e leo ona o lea whaalame lave. Na wala uina leo e veso soani i le auti nei mu i le mu o se whale i au kilani i le sangofua nafi. E tele ni wala ausa maua e winga i leo mu e whapena awhi ai se whale i le awala o le Kohe Street i le pitanu o New Lynn i le awa uli o le sangofua. O le taawale tinei mu na mua i ai le whale velave na o lato wala uina se fiso soani i le tauti nei o le afi. Whailo mai i le pulenga o afi mwhala vla whaafosei i le fans
e lima ia ta male fui mu ma au whainga ruenga e tu sa male lua se furu sa ngā ruru ai i le tauti nei o le awhina awhi aile nei whale mai ua whaanga solo nei ia sa ilinga i le mafu anga o le mu. Ai sa whairo mai e leo na awhia i latou ona o le langarangoina o le ngā ruenga le au nei mu pe tai e le ita ua mai pe na mafu o i se a. O le tauna unga o le suenga le tabai nei o manatu malangona o le au palota New Zealand na whaafoe le One News Variant Poll o hatangi aile i pele i le whainga malo so whaatasi o lootu nei le foe o le whainu mera e pulea ma whaafoe nai le whainga malo o New Zealand. O le partia le National ua tula i mai le tolus furuono pasene ia le tūlanga langarangoina le au palota tusa e 2% ua whaao popo. Ai o le partia le Act e 2% na whaopopo ua o ai i lātou i le 10% i le taimi nei. Ai tu mau pe i le 1% ia le tu langa langoina o le partia le New Zealand First. Ai i le tuangai e 3% na whaopopo ai ia le tu langa langoina o le partia le Labour le ua o atu ai lātou i le 3.5% a o le Greens na pa u le 5% tu lai mai ai le 7% i le taimi nei, ma le te Party Māori le ua pa u i le tasi le pasene. A whaali pasene nei ino fō le Parlemene, o lona winga e whaas fulwhano fō le National, ai o le Labour e whaas fulmo le tolu no fōa, o le Act e se fulmo le lua, New Zealand First e se fultasi, Greens e iwa, ma le te Party Māori e ono la tolu no fōa, pe a whai lātou te toe maua umano fua e ono o Māori i e olo o lātou umia. O lona winga la, o le whainga malo so wha atasi e de tau na lātou maua le a whainga e ono sa furu fitu i ano fua o le Parlemene, wha atusa lea i le 5.8 na fua mō le tua ngai. 2.3% le a whai tangata e langarangoina Christopher Luxon i le tofi Parlemia o le tunuu, ai o le teita e le leipa ia Chris Hipkins e 2.8%. Wawasa mana ia Winston Peters e 1%, a o David Seymour o le Act, ma Chloe Swarbrick o le Greens e tutusa i le te 5%, ma le lifa i pule o Chris Bishop i le 2% i le taimi nei. E lima isi tausanga ia o toi whaafau ma whaao popo ai le whaao ngā ina pēo le whengainga e ngāru lue whelangolango ma iai atu motu le Pasifika i mata upu tau i whewhaatau inga. O le nei whengainga e ta ua le ngana peretania o le Pacer Plus, mai o le whaiunga e toi whaafau mo le isi lima tausanga ua sa valia nei na whaia lei le whontanga Mean Star o tunu o le Pasifika o loa awhiai na whaia lei honiara i le atu Solomona i le vai aso ua mawai. O le tausanga nei lea na atoa i ai le limo tausanga talua na alo ia lea whea ngainga wha ai tūlangi e se furu la wha i o tunu o le Pasifika o loa a whiai ma a vea masui a wai. O lona wha amoe moe au tū ina i wha peo na maari lie i sui a wai e wha i titia tūlanga o la whonga tongi ma tiute i le tau o loa. Wha i titia fo i mo pui pui ngā tau e wha tau inga o loo iai mo nisi o loa i te tonu o leisi lua se furu tausanga o savalia nei. Mai o le amawai e atunu nei i a whesoa swani e awala i ni ati nae e langolango ina malosi a Australia whapea ma New Zealand i te tonu o le Pasifika. Na whailoa i le whontanga i Solomona i le vai asu taruai le wha amatu ina mai a Australia whapea ma New Zealand o se vanga tupe wha au popo e lua se furu miliona tala e langolango ai a tina e o pisinisi ma longa o si le tonu o le Pasifika. Whaalia mai fo i e le Mean Star o pisinisi e le malo New Zealand o Scott Simpson lea sa awai le whontanga le nei i Solomona. O se tūlanga le leitele mō tunu o le Pasifika le wha malosia ma le wha le leia tiri o le whenga le nei. Ai mai se i le tūlanga ia a whiai he whaataua ingo o loa i le wā ma Australia a tōma New Zealand. Ai mai se o le wā ma isi e tunu o le Pasifika lava la tau. Ua whai loa mai e le kompani wa lele Australia le Qantas le whaia leo ni ana malanga fause lua mai aukilani
I se vaenga o ala ua tau vanga ma le kompani va lele ale Air New Zealand. O ia la va fau le Qantas o lo ha moe e amata ia Juni o le tausanga a sau lua o luono e anga ia tu i Samoa fa pe ai ma le Gold Coast. O le nei fa se longa mai le Qantas ua so ma le whaia leo ni ana malanga fau mai au kilani e anga ia tu i Adelaide ai fa pe le ai o Perth i nai vai aso ua tuana i tu nei. Mai o le songa fua nafi, le ana da talai nai, ia se no fuanga fau mo au nanga le Qantas i de tonu o le malaiva le tele o au ki lani. Whailo mai le pulisile o le Qantas o Cam Wallace, o au ki lani, o se tasi leo no fuanga au tu o au nanga wha le vao malo, a le company va le Qantas. Mai de tau na si itia pēr ma wha le ai, i le tūlanga o ana au nanga uma, e le ngata mō pāsese whe malanga ai wha pēr ai mō uta whe awea ai i le wā o malo. I se tala mai le Pasifika, ua le manuia tau mo whainga fō mai wha apitoa o Australia, mō le fia tu ese ina o se māsanga lua mai le tunu o Papua New Guinea na whānau mai e pipi. E fitu i tū la le umi na whaiai i le tautonga wha apitole nei i le whale mai tele o tamaiti i le Aiosini, le Sydney Children's Hospital, mō le fia whaasau ina o le nei māsanga tama e whananau mai e pipi i le manawa. Ua lua māsina le mātutua o le māsanga na awina ne whaanatinati i Port Moresby, mai i Port Moresby anga i sini i le stofi ua mawae, ma whaiai le tautonga wha apitoa le nei i le asā. Veita ai, e le ima whai o na lawe ia le olo le tasi o le masanga, ai olo ola ia le toa tasi. E iaisa suiga tele ua tūla i mai i le pūlenga o le aula kopi supa le Hurricanes, mō le taimusanga o le tausanga asau nua wherus furuono, ona o se whaai unga le uni le kopi o Wellingtone, e whaatau ese o na sea i 5% i le tonu o le aula kopi le nei a le Hurricanes. Whailo mai e whapea o le whaai unga le uni le kopi o Wellingtone, e whaatau ese o na sea, e mafua mai i se tūlanga whaale tonu o mea tau tūpea lea iuni, lea ua nua tausanga sa o ngawai le siri atu i le tai miliona tā lai le tausanga e tāsi. O le company whaengoa ina o le New Zealand Sport Investment Limited, NZSI, le o lātou whaatawina nei sea e 5% o le uni le kapia Wellingtone i te tonu o le au o le Hurricanes. O se whaaiunga ua langarangoina i le uni le kapia New Zealand, ai whaapea ai maisi o le au whaai sea. O le company le nei o le NZSI o se pisi nisi e whaai sea iai i le Leo Malcolm Gillies, ma le company ingo o le Summit Capital Limited. O le Leo nei o Malcolm Gillies o le whaaururunga leo le company o le Gillies Group le iai o lātou sea i le tonu o le NZSI, whapea ma le nofuanga autu le o lo whaamautu ma to le ni ai le au le kopi le nei a le Hurricanes. Na whailo mai hoi le te ifona le uni le kopi o Wellingtone o Phil Holden, o le whaatau ese i nātu seo le uni i le tonu o le Hurricanes o se fuafuanga tāla whengai, ina ia toi tauati na e ai ma whaale leia ia mea tautupe a le uni le kopi au Wellingtone. I tālonga a Wheleti, o suenga siampini a onga maururunga New Zealand ia na whaia i Hastings i la stona i taluai, na whaatui na ai le tama onga o Sam Ruth, se furuono tausanga le matua, mai le kolisi o Tauranga Boys College, ia se matati a whau i le tuunga e awhi 5 mita le mamao. O lona teimi e 3 minute, 3 te siono lua se kone, i le heat sa tau vai, na ia ta tae ai le matatia sa whaatuina i le li ingo i a Richard Potts, i ta alonga malo le taupulenga, i le tausanga e tasi iwa walu iwa. Walu se kone na sao ai o ia, i le matatia na whaatuina e Potts. O le taulelele nei o Sam Roof, na ia whaatuina fo i seisi matatia i le masina o mati o le tausanga le nei, ina ua veai o ia matala vau mua, ua momoe i le tuunga o le maila, i lalo o le taimi e i lalo ifo o le whami nute. Whaoe moe o le amtanga o le tausanga fau, e malanga atuai o ia le ai o New York i Amerika,
e tauvahai I ni tu unga a Fileti e whaiai. O le whai unga lana o talafou. O le lau whafunga mai le tinu I tātou talafou le nei auli ia pe ona whafunga iai le whionga la wano ati lau mtala mai sa mo le sunga ia tā se salem sem. Tula mai le tātou taimi luas fulima minu te te ni le tula se fuma le lua. Ia le taimi masani fo I nei e malo lo il to tele I la tau sa ngā lua me le tāuna le ila. Ia wā tani ngā sua mana I wha malo stino ia I le tula se fuma le lua. Ia ona toi amatai fo I leo ngā luenga le tula tasi. Ia wha peo na o tari lau sua le ni taimi. Ia mafuta mai le tautua ne si fonga lau moi musika se filoi ia malo lava ia tali mari pele tau maftanga le taimi le aso ia mafuta mai pe tatou fa fianga se filoi fa malo foi au kuka ia manatu ia so tangata kuka lava ia e fai ane le tau maftanga le au le ainga ua matua ma ona lana sunga ia on melea fa malo te ona sa kuka na le ila ia e taua ona tofo le kuka ile taimi siaki ai matapena ia tau maftanga ne mito tausi ina ia po ia iloa I wa le leia le tofo le kuka ia ma le tofo ina o lana kuka sa fai ia ele lei fo tau maftanga o le auli ia ila tuolo ia inga fa talo fo ia te oe malai matua na malanga mai Samoa fe lava ia le taimi ia pena malanga mai Samoa ia fatalo fatu ni taimi le tautua le si fonga lau mo Wellington ia le uto mafuta mai ai ma to mai mo mai ai lungo tata upinga te failangi ia I le taimi o le auli ia faile talanoanga ma tali le suol le taimi ia mafuta mai pe le tata unanga musika su filoi fatalo fo ia te ona lo e fa o benga luenga ia le taimi le aso ia la wavata vale o si vaenga le kiliva meli tasi le nga luenga ese le pisi le taimi le ne kiliva inga o meli ia o fa amomoli ia o kana fire company ia pe o la tau e nafa ma le kiliva ina o pusa ia o pusa mea ai o pusa o loa o fa tau vaenga uma fa pena ia le mafai ona pisi solo la wali ia kiliva meli mana tau ven ia ile awala ia anan fam natu pe te fa pene le pisi ia lunga awala le saunga le mu ia awale fa fio le tinu ile ngata I fainga fa tau ia mesi la tu fa mai mau pensini pe le taimi ia ele yo fa ni fa uta wa ainga ia ai ma lo la val mafta mai tali le sua luas fulfitu minute o te ai nei le tu la se furma le lua o le tautua le nei ale si fonga la mo o ka se ma nei o le la na winga o le la o le mo o le vao ia ni te hufati ngā talinga ia tātou ia le imoina tātou vao ia tau ona whaonga le lai mo ai le vao ia pe vali le fale o le aso fo ia le vali fale ia pe furu wha amala mo le fale o aso hawa pe nei munga la ia au ngai to inga ngā luenga wha pe na ia pe wala fa inga luenga pe fai fu lau tonga la upo nai fato fai lau tonga la au o le nita usanga ia o le tai au le fai tonga la au male au le fai tonga la o le malu sa vili ia matua ki lunga la o le te o le tasi ona tesi ma le tasi fa mo ia pe ki mai lau Facebook i le TV na mai mo mai ilo au le tele le tai au ia awal tato unanga ma le tautua ale si fonga la mua luas fulvana minute te nei le tu la se fulu ma le lua Vale
sika o malolonga ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Fionga pele ia oa oa
Se o fo manu la ve pense ane tia maa tau te lo wau ia pe o pese le tia maa ia le tele na usue se o pese pe o le vaeva ia ma ia inicio o vai pese i po alo pese o tato tunu ia le ola tu tu suina le pese le tau te lo wau ia o le RSA foi ola tu suina ia ai o pese le tia maa ai wa mafu no tai na tu pese le ona wo te ia na po lo te foi le te mata foi ma tata pese ai wa ia tu lo la le pese le tia ma le tau te wau wa fa peritania me le fa tasia la mater ai le wa fa peritania ina u ia le pese le wa fa liwina fa peritania le pese le ia ole fatti foi ole fatti la val tia ma ia fa pe ia ma la ia ta tu fa longo ia le fa liwina le ai ia ole pese le tia ma tau te wau ia le fa peritania ia ma ne ta tu fa longo ia na mana ia like cracks in thirsty ground. Your whisper finds me soft without a sound. Whispers of the desert wind carry me home through the fire and the fray, through the wild unknown. The roots run deep where the lone tree stands, holding this truth in the palm of the sand. Blistered from this endless road, but every step still hums the tune you show. The vultures circle where the rivers died, yet still I walk with you here by my side. Don't speak of distance, don't speak of time. Still know our rhythm line by line. A word
ia ole na ole whaaperetania na ole pese le tautela uau. Ia usuina le ia lasta whaafonga iai. Ia ila u lava whaalongolongo mana ia. Ia wale ta umama ia taute ia o tu mua ia i tono le whaaliwino le pese lea. Ia ia ole na vai fefe lea lua le ai lea lua ia. Ya ole tautuane di vamala mua mana musika zevi fe le taimi ole uli na uto fulu ole minute ona talo ole tula tasi ya pe ona masani ai ya mai ai le tatu unanga ilungo penga sorry ilungo tatu frequency le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa o pe le tatu unanga ilungo penga fa ilangi se ipa ia le tula lua ya ile awa uni nei. Ya malo lama fatai lava le mafta mai fa opea maftanga ya bona fo iwa taunu mo vainga na malanga mai Samoa ya na fo to tala no le tai milungo le lau ya mo to fa longo mai ya i tatu proclame male tautua ale si fonga lau mua ya itono Wellington ya tatu fisa inei ya i poridua ya po fo italo le malanga ya mafuta mai pea ya i tatu nanga ya i mo fo lo fia ya mfangalo i fo ya lo manatu ya wayai si fato atau mai na po sole au matua wa fiusi vaenga le na le malanga mai ya usu mai inulti le tai ona leila awole sa fa mo le pot ya wa tuita miti ya fa mai o misia ya tina le ainga le fa muli mai jamo ya tatu ele taro alo ati si to inga me va pena. Toes fulu lima minuto na tale ole tula tasi fatalvatu le sunga ali o ainga fartanga ai ya pali sina malo lava mafta mai. Oh my, say, Jesus, it's your birthday. Yeah, everybody, it's Christmas time. Na longo ai le tala o na lau whanua o le asoi fua ai le tama e o mai o mau tupu e i fo mata e mole mawina le tama ua ta ua i malo anga o mai e o longo mai o te fia i loa se tala ua peise moa e tongi ai o mau lona afa ua toe sululana foe si mea o totoe ua le tau laulo na faa moe Yesu ua soifua oe se oli olia i lota manuia oli olia tato fia oli olia i lota mesia ua soifua mai oia ya pepe se alleluia. Yeah, it's your birthday. It's your birthday. Oh yeah. Yo. Le posta lingoa, le fetuna faailoa. Na fana wai oia i le fale ua vanoa. Le o malu pese ai ole au angelu. O sana fa manu mai foi le tupu. Le lalo langi ua whaamana tuina. Whealo whani ai uo, whealo whani ai ainga. Le aso o le fia, le asa whanau o le mesia. Ua tau o le wha moe, le wha o la tanga lea oa uma oe. Se oli olia, i lota manuia. Oli olia, tato fia. Lota mesia, ua soifua mai oia, ya pepe se alleluia. Le sona ina whana wa Yesu le whaaola, tato te pese alleluia ma osana. Awa o le tola male o le tina tangata, ya sa o loto tato uma o le anga sala. Whaailunga na e tuma o le alofa, whaailunga na e tuma pea leola. Salamo ma alo e se ma ile leanga, a etalia Yesu o ya le malama. Tufa ane me alofa, o se ka mafatanga sunu ma se oka. Se o mutalo ma se saistu o ya wala, Dr. Ro, shalala, ulele musika, e faa fia, i ma faa manuia, o lo faa ngana.
o samo uma. Merry Christmas and a Happy New Year. Say oli olia, oli olia, ilota manuia. Oh oh oli olia, oli olia, tato fia fia. Oh oh oli olia, ilota mesia. O soy fu mai oia, yo pepe se aleluia. Say oli olia, ilota manuia. Oh oh oli olia, tato fia fia. Oh oh oli olia, ilota mesia. O soy fu mai oia, yo pepe se aleluia. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Tatalo ile atua alofa mai motaua no neitino ua mai mai e mano i pui o
whawhianga mai leo pese ale Young Lovers, ia, ma le pese wai whaingoina alu aso leo langa, ia ua tātou mātutua nea, ina uto e 5 minuto na tā leo le tūla tasi, o le sifonga leo la mua Wellington. Ia sa moi la tolo o whaanga mai lunga le tātou wala leo, le tasi ono tesi ma le tasi whaamo mo le atu le nganga whawhitai tele lava, meise lava ia nei o tātou matua tausi o loo ki mai le leiti o tonu ainga, o mauta tangata mātua ia po le taavale fo ina te whainga anue ngai oe la taavale whaftai atu mune atu whaftai tele lava atu sa iona nei aso malo te talo malo fo ngari lue ma mafuta mai ia ilunga o le tasi ono te si ma le tasi whaamua wha malo lua te fo ile o whainga anuenga au sala sa mātou ngana whamangalo sa mātou whale tonu manuia lava ia ngā luenga mfuafuanga o toi le nei aso o toi whiroi tai au ile itu lai fitu ia ai mol ni taimi hia whaamanuia tele lava le atua e il tātou atinu. O lea tātou pese lea whamai a telu tātou au nanga ilunga lea la leo ia ona sole mtelefon mtela mai Samoa ma whamai atu il tātou puklame ile tulai lua ia ilunga o tātou penga tawhailangi ia ile ni taimi o le aso ia ai mol tātou atinu ilunga lea la leo whaso i foia whamunia tele lava lea tua. Ia so pungisa, o meu
walia mai Inei manuia ua tato maua mai Talofa lava I nei vaenga o telefou mai risi fonga o le lau mua. Ua whaalia stasi na avea mapale mia o se whainga malo ua mawai ale leiba o Sir Geoffrey Palmer. Ua tele na uale mautula fono ua whaana nati o na pasia le Parliament o New Zealand. E unoa mo le sue ina le lei o na afianga. Ta ua Sir Geoffrey I se talnoanga mo le porkalame o le iwa I le sefulua ale wale sfasa lawa New Zealand I le asungo fua. Ua tene na uala mautu la fono ua tu inatu ele whainga malo o lo tu nei le foe. E una ia mapasia ele Parliament I tu langa whaana tinati. E au noa ma le whaatino ina o tu langa masani I le whaalia le I aio manatu malangona o le mamanu lo tele o le tuno o ai whapehai ma le whaia I aio suenga masani e komiti filifilia o le maota. Pei tai sa whaalia mai e le tai o ngā ruenga le Parliament le li minsta ia Chris Bishop e na o le iwa la whaia tu la fono ia o uma o na pasia le Parliament I lalo tu langa whaana tinati ma e iai mahu anga o ngaonga na mahu ai o na whaia ia fuanga ai na ta ua Geoffrey Palmer o le pasia tu la fono I tu langa whaana tinati ua le mawhaiai o na whaatino tūlanga masani o siaki mapaleni e le tau na ilo inai so o se tūlafono a o le I pasia e le Parliament. E manatu se Geoffrey e pei ua whao ngā le whainga malo I e tūlanga whaanatinati e pasia I tūlafono whainga tā ma ua le tausisi ai ma tūlafono tū maura maota to e whao popo iai ma I tūlafono ua whaapea na wha umi. Nā tā ua whoi wha e se Geoffrey le tūlafono lea e wha ingoina o le Fast Track Approvals Act lua o lua wha ma ona teunga lea o lo o manino ai e nā o le Mean Star lava I sili atu lona I loa marona malamalama I ai ma wha upu ina e se Geoffrey I le nei whainga o se whainga pule tutu wha Mean Star. O le tūlafono na pasia e le Parliament I lalo tūlanga whaana tinati le whaiunga le tausanga tanwai. Ai o le hoi o toi o mai I le maota o le Parliament mo le fia whaia I ai o nisi teunga ma le wha moe o le whainga malo e le tau o na pasia a o le I unga le tausanga le nei luafe luas hulunga le lima. O lea ua whaalia manino e le Parliament ia Christopher Luxon e le toe mana o mia se isi sue ngai whaia I le mata upu e a awhiai le li ina avea te rui nei ma komisina langolango o leo o Siobhan Max-Keeming lea ua whaamalo lo. Ta ua le Parliament o le whaiai o se tofinga fau mo se ofisa siasi ao po o se Inspector General o se whaai unga o pito ta ua lea ua whaia le malo e tu sai o whautuanga mai le sue ngalo ia le sa whaia e tu sai o le nei mata upu I le tonu o le ofisa o leo. O le porkalame o vesili matali e le TV tasi le sa na te nei na whailo ai le li ina ave mua mo komisina o leo o Andrew Costa e whapea sa ia whailo ina I le mata upu sa awhi ai le li leo si nia le nei o Max-Keeming I le minsta o leo sa iai mua o Chris Hipkins ai whapena I fo I ma le minsta o leo lea o loo iai le teiminei o Mark Mitchell. Ta ua fo I Costa e tele atu mea e sila fia Hipkins ai whapea ai ma Mitchell I le mata upu le nei na I lo la manatu ia ua whaai lia whaalau I tele mai. Peita ai o loo te ena umai Chris Hipkins whapea ia Mark Mitchell ia tu langa. O loo manao ia le patia Maori e whaia se isi suenga fau I le nei lau mata upu ona e whapea e hadi mai e iai nisi whaamsalanga whaato a hadi mai nei ina ua whala wa I tele mai le lipoti ale IPCA po le Independent Police Conduct Authority. Betai o le ua whaalia e le Parliament
e le mo mia e le whaia se si suenga i le mata upu le nei le ofisa o leo. Ua whamania mai e le ofisa o le pui ngā le malo New Zealand e iai se waa o le wha New Zealand sa muli ai mafolinga na waa ai le lei e ni waa tau se fitu o le malo saina a o iai le nei manua o New Zealand i o ngā sami i Asia i sasae i le masina na te nei. O le manua o le nei i New Zealand le HMNZS Aotearoa sa awina atu i le talafatai sasae o saina whapea ma le sami sama po le Yellow Sea i a Novema mo le whaamamaluina o sa matapu a malo au whatasi e whaasanga i le malo ko lea i mātu. Nā whisoswani ia ngā ruenga a le manua o le nei o New Zealand ia se whaalele le fua whaalele o le tu ainga o le P8A Poseidon i se vaenga o le Port Kalame sa whaingoina o le Operation Fio. Nā whaamoe tau fia mo pui ai le whaia leo ni whaatita inga o mea tau wha niukilia le maloko lea i mātu i lea vaenga o le Kelope. Ta ua se li poti le wale swasa lawa New Zealand o le taimi na ui ai le manua o le nei o New Zealand le vainu o le Taiwan Strait lea sa mai tau inai le iai o ni tau o le malo saina na muli ai e folinga lo lato mata i tuina i a ngai o inga a le vaa le nei o New Zealand. Whaamau ni a mai la e le Defence Force o New Zealand e fitu manua o saina na a fiai lea ngai o inga peitai sa mamau e se lava mai le vaa o New Zealand e le ai fo i se tulanga na lama tiai. E tu sa mole fa se lau se furu afe le a wha i o kilomita wha ta wha o le o ngā sami na wha iai leo nga nei le manua o le a New Zealand le HMNZS Aotearoa. Ua molia leo se tau le luas furu tau sanga i le whaalewe lave na manua ai i se tangata i se whana i le pitonu o Papakura i le waweao le stona ina te nei. Whailo mai le Lisa Tini sini o le leo o Simon Taylor i le ofisa o le leo i Counties Manukau o le tangata na manua ai le whaalewe lave o lo i nei se tūlanga tinga haina i le whale mai te leo au ki lani. Na ia ta ua e te tonu le leo o le na manua male tau le lea ua mō lia nei e i loa e leisi i a le tasi. Sa whaangai leo leo se tusi sai e sue nai se whale i Papakura ma mawai i a se whana lea ua talitono ina o le a upenga lea na whaanga i lea whaalawe lave. O lea songo fuana nafi na tūla i ai luma o whaamsidonga whaaitu mā lo i Papakura le talavau lea ua mōli ai e leo ona o lea whaalawe lave. Na wana o ina leo e viso swani i le autinei mu i le mu se whale i au kilani i le asonga fua nafi e tele ni wala ausa maua e winga i le mu e wapena afi ai se whale i le awala o le Kohe Street i le pitanu o New Lynn i le awa uli o le asonga fua o le taawale tinei mu na mua ia i le whale velave na o lato wala o ina se viso swani i le tautinei o le afi. Whailo mai e le pūlenga o afi mwha la whawhosei i le fans e lima i e taama le fui mū ma lau whai ngā ruenga e tu sa ma le lua se furu sa ngā rurue ai i le tauti nei o le afi na afi aile nei whale mai ua wha ngā solo nei i a sa ilinga i le mafu anga o le mū. Ai sa whailo mai e le leo na afia i latou ona o le langarangoina o le ngā ruenga le auti nei mū peitai e le ita ua mai pe na mafu o i sea. O le tauna unga o le suenga le tamai nei o manatu malangona o le aupalota New Zealand na whaafoe le One News Variant Poll o hatangi aile i pele i le whainga malo so whaatasi o lootu nei le foe o le whainu mera e pūlea ma whaafoe nai le whainga malo a New Zealand. O le partia le National ua tula i mai le 30% ia le tūlanga langarangoina le aupalota tusa e 2% ua whaaopopo ai o le partia le Act e 2% na whaaopopo ua o ai i lātou i le 10% i le taimi nei ai tu mau pēr i le 1% ia le tu langa langolangoina o le partia le New Zealand First.
ai ile tu ngai e tonu pasene na fa au poai ia le tulanga langa ina le parti le Labour le o atu ai la tau ile tolu sfuru le limo pasene au le Greens na pa u le fa pasene tu la mai ai le fitu pasene le taimi nei ma le te parti mari le o pa u ile tasi le pasene a fa le liu pasene nei ino fo le parlemene o lona winga e fa sfuru no fo le national ai o le Labour e fasa fulu mo le tolu no foa, o le Act e se fulu mo le lua, New Zealand First e se fulu tasi, Greens e iwa, ma le te Party Māori e ono la tau no foa, pe a whai la tau te toe maua uma no foa e ono o Māori i o lo la tau umia. O lona winga la, o le whainga malo sofa atasi e de tau na la tau maua le a whainga e ono se fulu fitu i ano foa o le parlemene, Fatusa le ile limas ful malevadu na foa mole tua ngai. Luas ful toru pasene le a whai tangata e langana goina Christopher Luxon ile tofi palemi o le tunu ai o le te ita ile leipa ya Chris Hipkins e luas ful tasi pasene. Wawasa mana ya Winston Peters e Ivo pasene o David Seymour o le Act ma Chloe Swarbrick o le Greens e le tusa ile te ilimo pasene ma le lifa i pule o Chris Bishop ile lua pasene ile taimi nei. E lima isi tau sanga ia o toi whaafau ma wha o popo ai le wha o ngā ina pēr o le whenga inga e ngāru lue whelangalonga ma iai atu motu o le Pasifika i mata upu tau i whe whaatau inga. O le nei whenga inga e ta ua le ngana peretania o le Pacer Plus mai o le whaiunga e toi whaafau mo le isi lima tau sanga ua sa valia nei na whaia le le whontanga Mean Star o tunu o le Pasifika o loa awhiai na whaia le honiara i le atu Solomona i le vai aso ua mawai. O le tausanga nei lea na atoa i ai le limo tausanga talua na alo ia lea whea ngainga wha ai tūlangi e se furu la whai o tunu o le Pasifika o loa awhiai ma avea masui a wai. O lona wha awa mo au tū ina i whapeo na maari lie i sui awai e whaititia tūlanga o la whonga tongi ma tiute i le tau o loa. Whaititia fwoi mo pui pui ngā tau e whaatau inga o loo iai mo nisi o loa i le tonu o leisi luas furu tausanga o Savalia nei. Mai o le amawai e atunu nei i a whesoa swani e awala ini a tina e langolango ina malosi Australia whapea ma New Zealand i le tonu o le Pasifika. Na whailoa i le whontanga i Solomona i le vai asu taruai le whaamatu ina mai i Australia whapema New Zealand o se whanga tupe whaopopo e lua se 4 miliona tala e langolango ai a tina e o pisinisi ma longa hosi le tonu o le Pasifika. Whaalia mai fo i ele Mean Star o pisinisi e le malo New Zealand o Scott Simpson le sa awai le whontanga le nei i Solomona o se tūlanga le tele mo tunu o le Pasifika le wha malosia, ma le wha le leia antiri o le whenga inga le nei. Ai mai se, i le tūlanga ia awhi ai he whaataua inga o loa i le wā ma Australia a tōma New Zealand. Ai mai se, o le wā ma isi e tunu o le Pasifika lama la tau. Ua whai loa mai e le kompani wa lele Australia, le Qantas, le whaia leo ni ana malanga fause lua mai aukilani, i se vaenga o ala ua tau vanga ma le kompani wa lele ale Air New Zealand. O ia ala wa afau le Qantas o lo hama moe e amata ia Juni o le tausanga asau lua o luhono e anga i atu i Samoa whapea ai ma le Gold Coast. O le nei whaasera longa mai le Qantas ua sa soo ma le whaia leo ni ana malanga fau mai au kilani e anga i atu i Adelaide ai whapea le ai o Perth i nai vai aso ua tuana i tu nei. Mai o le asonga fua nafi, le ana da talai nai, i ase no fuanga fau mo au nanga le Qantas i de tonu o le malai vale le tele o au ki lani. Whailo mai le pulisili o le Qantas o Cam Wallace, o au ki lani, o se tasi leo no fuanga au tu o au nanga whaale vao malo, ale company vale le Qantas, mai de tau na si itia pēr ma whaale le iai, i le tūlanga o ana au nanga uma, e le ngata mō pāsese whe malanga ai, ai whapea ai mō uta whe awea ai i le wā o mā lo.
I se tala mai le Pasifika ua le manuia tau mawhainga fo mai wha apitoa o Australia mo le fia tu ina o se masanga lua mai le tunu o Papua New Guinea na whanau mai e pipi e fitu i tu la le umi na whaiai le tautonga wha apitoa le nei i le whale mai tele o tamaiti i le Aiosini le Sydney Children's Hospital mo le fia whaasau ina o le nei masanga tama e whanau mai e pipi i le manawa. Ua lua masina le mātutua o le masanga na awinane whaanatinati i Port Moresby, mai i Port Moresby a ngā isini i le stofi ua mawae, ma whaiai le tautonga whaapitoa le nei i le sā. Veitai e le ima whaiona lawe ia le olo le tasi o le masanga, ai olo ola ia le toa tasi. E iaisa suila tele ua tūla i mai i le pūlenga o le aulaka pisupa le Hurricanes mo le taumusanga o le tausanga asau lua whelus furuono ona o se whaai unga le uni le kapia Wellington e whaatau ese o na sea i 5% i le tonu o le aulaka pile nei a le Hurricanes. Whailo mai e whapea o le whaai unga le uni le kapia Wellington e whaatau ese o na sea e mafua mai i se tūlanga whaale tonu o mea tau tupe a lea iuni, lea ua lua tausanga sa soo o ngā wai le siri atu le tai miliona tā lai le tausanga e tāsi. O le company whaingoina o le New Zealand Sport Investment Limited, NZSI, lea ua lātou whaatawina nei sea e 5% o le iuni le kapia Wellington i le tonu o le au o le Hurricanes. O se whaaiunga ua langarangoina i le uni le kapi a New Zealand ai whaapea ai maisi o le au whaai sea. O le company le nei o le NZSI o se pisi nisi e whaai sea i ai i le li o Malcolm Gillies ma le company ingo o le Summit Capital Limited. O le li le nei o Malcolm Gillies o le whaaururunga leo le company o le Gillies Group le i ai o lātou sea i le tonu o le NZSI whaapea ma le nofuanga autu le o lo fa amautu matoleni ai le aula kapi le nei le Hurricanes. Na fa ilo mai foi le te fona le uni le kapi o Wellington o Phil Holden o le fa tau ese na tu seo le uni i le tonu le Hurricanes o se fufuanga tala whengai ina ia toi tau ati na ai ma fa le leia ia mea tau tupe a le uni le kapi au Wellington. I ta alonga a Feleti o suenga siampini a onga maurunga New Zealand ia na whaia i Hastings i la stona i taluai na whaatui na ai le tama onga o Sam Ruth se furuono tausanga le matua mai le kolisi o Tauranga Boys College ia se matati a whau i le tuunga e awhi 5 mita le mamao. O lona teimi e 3 minute, 3 te siono lua se kone i le heat sa tau vai na ia ta tae ai le matatia sa whaatuina i le liingo i a Richard Potts i ta alonga malo le taupulenga i le tausanga e tasi hiva valuiva. Valu se kone na sao ai o ia i le matatia na whaatuina e Potts. O le tau lele nei o Sam Roof na ia whaatuina fo i seisi matatia i le masina o mati o le tausanga le nei ina ua veai o ia matala vau mua ua momoe i le tuunga o le maila i lalo o le taimi e lalo ifo o le whami nute. Whaoa moe o le amtanga o le tausanga fau e malanga atuai o ia le ai o New York i Amerika e tauwa ai i ni tuunga a Feleti e whaiai. O le whai unga lana o tala fau. Sai fomar wia lo tātua tanu le nei foi a solua, ai usi meia lau whaafonga seisi foi whaopopongo o talafo mai Samoa, manisio mea lo tutupu ai. Na wala au le amatango na vai aso la leili mata opo lo modi ai nisi to ono, mai i le awhio anga o whale antiu, e modi anga o le ave wha amalosi, tolu modi anga o le wha o manua tunga, ma le wha modi anga o le wha o manua, pei tai wa tolo po atu e le whaamasinongan mata aupule ne wha wau le tausanga fau na suisuina, on o lo te ena o mai lātou ia mōdianga e whaasanga ia e lātou,
e whaatatau le tamaita e whapea na whao lima iai, ma o lātou ave wha malosi, ma toi wha wau i eisa wanga po le wha o ngā lima, i le maoto se tasi o lātou le whio anga o whale atu lava. O i lātou o lo mo lia le mata aupule nei, e au fiailu wao po au whaisau vale, Xavier tali matasi, o pau kaio, tali malama tawalai, o taio kaio, malu lau lelo fi palau. E le fōlasanga o le mata aupule whaamasinonga, na ta waile wha o lima o se tasi o li mai le ainga lava lea i lona to lua. Bei taina o nei sui o le ainga o le to lua na afia, ma ave wha malosi ma ave i lona ainga i whale atiu, ma toi wha wau i le wha o ngā lima. O lisi ta mai tai o lo mo li le mata opule nei, na ia tau mawhai wha sāpe po loka le me pue ata le TV tasi, au tau mawhai e pue atu o lanto wata, au lisi ta mai tai o lanto wia na modia, na o lava na ia wha au lima se tasi o tamai tai tu stala. Pei tai o le mata opu o tolu po atu le wha amsinonga le tau singa fau, e a mata sue loa, modianga mamawali tua leo leo. E o mai le teimile nei talu o na mai ale whainga palo ta tele le atunu le maseno au kuso, e na o le to tolu lava leo whai o tangata wanga vae palota, ai le wha tino ina la lato palota, wa o ane ili ofiso whainga palota i mulinu, ma te tongi la tu salo le palota. Wha maunia mai le komsino whainga palota to le fotu ia Filolo John Stanley, wa mai o no lato wha mawina o malava swafa, o i lato wanga vae palota, pei tai e le i whaatino ina le palota, ave ese i swafa o i lato wa maani liu. O le fofuanga le ofiso whainga palota, o le masino Januari il tu sangfou, e a mata whaasaralau e loi lunga o pengta whailangi, ma la leo whaasaralau, i a swafa o i lato e le palota. O le whautuanga me le komsino whainga palota, e sili o nanga i ane le ofisa e te tongi a lato sala, au le whaasaralau wina whaalau e telo lato swafa. Ma e silia ma le se fulma le tonu wafe leo whai, o i lato wanga vae palota, e le ianga i a restala. Ua toi whaamotu mai el whaltupe tu tono sa moa i le mamanu le atunu. E nei whaautangia ma mātala i le tele o le tau whaavale i lunga o pengta whaetangi. Ma isi awala e whaato sina i tangata, e na ia ngā wai atu ia lātou whaato sina tau whaavalea. Na ripotia i le whaltupe tu tono mo le tau sanga le vai whaaltupe lua fe lua se fulmale lima, lua fe lua se fulmale ono. Ua o atu le ono se fulpasene le au whae o mata opu tau whaavalea, ua ripoti atu i le whaltupe tu tono. O whainga tau whaavalea o lo whaamanatu mai le whaltupe, e au fie i mata opu tau tupe, ma folfolanga peita i le whaamaonia, le o se eti ai nisio le atu no ma whaamao mawea latu se leni. Tadu wailo latu le whaautangia o whautuanga sa tu i natu i te miwa sola. O toe whamanatu ma whautua ma iel whaltupitu tono le atu no, ia matala ma awale tō sina ngō fie i whaopunga mwhaamtalanga, le ua whaongai ne nisi a wala wha teknolosia ta mamai le teimile nei, e sa ili aia latu tupe me a wala palpala, ai me se lava leo fi mai o whala au wha saina, ma teimi wha pe nei filafo a iei tupe mai atunu i whafo, e fesoa swani atua i mea whai o tātu ainga i sa moa. Ua talu sanga leo fisa silo ni tanga renga wa onga maanga nuu, ai au Chris Hazelman, i a fia onga e wha pe fo i matua, ina i alo lofa i a ngā lulue wha atasi mapule a onga, wha pe fo i mai ngā whai a onga i so se a onga le atu nuu. A fua le sau nonga le fionga leo fisa silo ni tanga renga, i se fe ese inga nadia e mai i le vao le pule a onga, whai a onga e wha pe fo i le komito le a fio anga o maangiangi. E le isu e whana wa onga le a onga tūlanga lua maangiangi, i lo lato whale a onga le vayasu taduai, a e sa wha onga e le whale tele le ka le si me tutisi. O ripoti ma se pa anga wha moe moina o telefou. O se fe ese inga lava le vao le komiti le nuu, wha pe foi whai a onga, na fua i ona le wha onga ina le whale a onga le vayasu taduai. O le launga tongi le a onga le a safari lente nei, na sau no manino ele ofisa sidio a onga, i vahenga i te tau o na manino, e au fie le tāru sanga o le pule a onga, man mamalu whai a onga, i fita a Amerika mo se fesoa swani.
Mo le whaalelea leo whale le ta ua e whaonga e whanawa onga. Na whamanino foia e au o le pule a onga lava o le sui leo le komiti e ngayu ia ne whaalelea tūlanga tau le a onga whaale tonu. Na whaalia le paanga telefou o le vesi lewa ie mafua mai mea tō tino o lo whaonga i le ngā ruenga. Sau noa e au o ia mea uma wa i lalo neo le mtanga ruenga wa onga o lo silsile ie mo se fofo. O le masino se tembo le tausanga nei le a matai le ngā ruenga whaadeleia e whaatupe mai e le malo Amerika. O le whai o leo telefone nei aso man ria su tātou tino whasoi foia. And happy new year. Sha-la-la-la-la, Pa'amanuia le Kirisimasi. Ua o fio mai o le tupu o le rangi. Le auma koi masai o feo na waire a le petu pupula sulugia ole la lola mi uma e rota na fesi o feo na waire a e i a teia pepe la fia pasio ti le messia sha-la-la-la-la Pa'amanuia le Kirisimasi. Ua fio mai o le tupu o le rangi. Le fale poki, le whanauai, Yesu o lo tato matani, le ala lea o le loto mawalalo. Wai a whaata i ta i rai Orea e a sine ano wha O Yesu i lona sofana Ua mafua i le Kirisimasi Maua ole ola e whaavavau Sha-la-la-la-la Pa'amanuia le Kirisimasi Ua o fio mai o le tupu o le rangi Sha-la-la-la-la Pa'amanuia na mai i le laloto Pa'apea le mission te ua nei longu loto Pavivianga ni vaenga le wauli le ua afatonu lava le tula e tasi. Le sato mafuta mai fo ia ma le songa ya tasi tutolu vaa ia le fua se ema no fua fa au tautua si fonga lau mua. Malo lava le tawatai malo on sa iti utim faivo ne yaso fa malo atu i nei tato matua matutua fa talo fa atu ia te oto ia lo otu i male muli panga i tono a inga whiangai mātou mga luenga ia me se fo i whana wa onga ia leolo o whaawa wa onga ia tele wa onga le utu ua nisi wa onga le whanga solo lava whato atu ua las wharaile ia po o le aso tofi foi a malo le tama mantaine a onga ia le sa whitaitunga mea onga nei tausanga atoa ia whapere na maua lau award po lau prize ia congratulations malo lava le tawiri malo le tamawhai ia whape fo i lea na ele i le tele
le tino nei tausanga ia toi o sola tausanga fou toi whaawa wai ona whaamalo sia tātou whaia tātou mea o ngā malo atu ia i lātou leo lo momoli mai ia alo whaanga mona i lātou alum whanau ia leo lo whaau ia mai Taili University of Victoria le pe ona lau to lau atu le lisi le aso ia le sa toi whaafonga mai den lau atu e tasi patalo whatu fo e lātou lo whaonga meo tātou pengo so ta inga ia e comment mai ilungo tātou Pasala launga whaatalo whatu tupuola moni lei alo o moni melo whaanga o tupuola ia mo tamaiti unga po alum whanau ia uoro o whaau ia i whaau unga te tele ai a University of Victoria, Waikato, Otago, Aukilani whamalo atu fo i ia oro whapea mai atu puola na te manatua lava siana tali ila sa whaau i tai Wellington whaau mai ia ile whailongo le Law and Commerce il Management ia lau whangalwenga il FMA taimi nei mana ia tele whamalo atu ula alia sola ia leo o whamanuia mai le whaunga o siana tama pele a Marianne Sola congratulations Marianne be whapele te whafonga mai ia le li o whaewina malmanuia au tama whainga Manuia tele le atua alo whaanga mai o mātua o tupuola, malaela, maula alia sola, papeo uso, ai mesio a inga umai Samoa, New Zealand, Australia, ma Amerika. Ia olo o tala pele manua pe afia vini mai mole o lo whaanga, ini whaau unga ia po ni whailonga fo ina whamanuia ina i alum whanau, ile nei tausanga. Whawhiwhianga Christmasi mai le 5 stars tautua si whongo lau mua.
fetu e whai matai ala ile a mako e sa ili ile tama wala langa ia me pese fia fia ua tanu valo anga saba loia o filenu ua pupula le fetu e whai mata e ala ile a mako e sa ili ile tama ala langa ia pe pese fia fia ua tanu valo anga saba loia holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear
whavivianga mai a Mariah Carey. Ia malpesa na Oh Holy Night ia ni a wauli matango fele sulu mana ia life a fatol tato ofisa fasala lau o fetawi lava fo i manisi fo i ofa moe moe ia peo na lo faiva atua ia pitonu o poi rua ile tai aona leilana sam fayonto mai mua mai ile fasala lau tu sa awatu o le tatalanga o fale mua esfulu valu mo tato Pasifika ia le satala ile tai aona leila ia bloketi lea le taula mua ile Central Pacific Collective ia le ngalu fai paanga i male te ruranga o toa nanga tira ia le sa tau mai mua mai ia ile tele fo i o la unga ia au nisi fo i mai le malo sama fai ona awa ia le sa awa ia toa le tatau fai kanwenga te loe mawatu se o tonga o se li poti ia tatau tala fo i le asoa tai au ai oro vapeo o tatala le vanoa o le ena saunoa ia Famatoa inu Tino Pereira ia peo ia le CEO o le Central Pacific wa lua se lau mo tuputanga tai wa talo sangato wa le alavalo o lo whaawau lava le whango fale wha moe e sili atu numera fale pe le isi tolu se lau o le isi tolu se fulu lua lala amataranga luenga o isi fale tolu se fulu lua ia ai wa lua se lau tangata ia po ainga wa apalai pe talo sangatu i fale ia manai vai mo vale manoa ai fa alungolongo ai ia i saunoanga le minister ia Dr. Shane Ritchie le samfayonto mai mo mai ana leila ia alma nei o fetawi o ka se mana i o le aso mana ila ia mana ia lea fofuanga mele fa moi mo na i tato ainga Pasifika na maola manoa tala noa i se tasi urunga li tonga ia le wafa atau fo la ua fali ia mana i fa la ua story ma la ua fa matalanga fo la ua journey ia mo lewa ona nonofo lewa la te fulu tau sanga ona nonofo ia le umfayon au sia ia lea matatia fa atau le fali pe o tek fo le na pusa o le bucket list nisi vaenga lo fa pe ona la walunga i tala ili nei na le aso le watato aso iva o masina o te sema ai fu e mai lo male umo lo vaenga na to te mai mo mai lo o le Facebook ma le YouTube vai tu sitasi o atari na mai lo le social media nei o lo fa atau mai tu ifi pe ya sa vai pe ya sa le longa le atale tu mai lo ia o le tu ifi lai fa atau o ka semana ya tamana na ai tape fa alifu tamana o le oli manuia ia tamaftanga o le oli ia manuia fo inga sisenga o tamaftanga wana nei le afiafi ai mama faisina tamaftanga po se puti ma le toast bea va pelena ai mafa nei le oli tata fa fifianga ma le Nato Brothers ia o to es fulo no minuto on tale le lua ia on tato fa ma vailea i lungo tato penga so ta inga fa aftai My
Ia ole ala ukumoni malela e mawai le saulotonga ala langa loa haleluya osana ile tupu o ia ole puluvanga ole leo mambo e male au makoi sisiva ile tala kifia usepa ainga ese na ua mawaki usefa mama Maria o Yesu lea uofana umai tato vivi iatu pepe se mafa apetai. Now it's because the school hear the late bell ring, rounding to the home hear the click clock singing. Get to the office I could hardly speak, cause it's the first late pass so I got no speak. So I do my first class and run until walk, so I do not speak, cause in the splashing a jump. When I get to the room I hear the teacher say, I wish you're gonna have to tell us you'll be training today. I'm trying to be tense so I take some notes, and I can't really wasn't get next to be wrong. If it wasn't enough to make my money go late, my body move on my seat, so I'm going to skip. If I reach my tune, I raise my hand, I say excuse me, gotta go to the bedroom man. The teacher don't know, excuse myself. It's up to the 8-hour production I'm busy on. Tato petelema Lea ai o tabita Fa'afeiloa i le tama Lo tato fa'ao le tanga Tato petelema Lea ai o tabita Fa'afeiloa i le tama Tato fa'ao le tanga Tato i petelema Lea ai o tabita Fa'afeiloa i le tama Lo nu ue samo ai wai la le le i le vasa la le le Oe inu ole vasa Take
Samoa ya malama le tainga o le sua le palua vama le sula tonga ia manatua Tukula ngatala voine ia so semana o faalia le malu e tile fa Samoa wana ole nanu Mole so tay filo malu to feel it in the Samoa ya mala le tagna le sua le palua vama le sula tonga ia manatua o tukula ngatala voine ia so kasimana ufa ali ali malu e tile fa Samoa Mole so tay filo malu Now ya e mawale poto sili awane ya ona olo lua ia sili loto Favivianga mai le sunga ya weno ia tama poli lua ia e tawanunga toi fo imel tatu tautua le oto nei minute Fama ele tatu tautua le to la e lua. Fama loa tu papali isina leo fama loa tu ia li o ainga fale tangwai. Faftaile mafuta mai ia ono tatu taimi mole atulanga nga faftai fama lole mafuta mai malo la fo ile tapuai. Ia wata walunga fo ima le tautua si ufonga la mua ile neva enga o le nea solua. Fama ngalo fo ile tautua pe isi upua le longo maalia lau fafonga anga. Ai tatu toi wheloa ili tai au le to lai fitu to et tala to il tatu tautua matonga lulua toi male tonga ni a mari ia manisio la whainga wenga ia mole taimi nei male mai la fionga ili li pule male whainga wenga nei mato te fato fa soifua atu mole nei taimi taurunga atu il fafifianga mai le tia maa male pese le vala au alofa